وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثنا سريعا بإذة الله. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya simatana panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang kerilalanna tepat nasawa iya ro tepat etannya idi punah onron na tepat okuilalan nati pong Allah Ta'ala makatani witunjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandretay kecuali atas silangan na rekuyolo inalagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyawa na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa parijok ka na tulian kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukui lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya rosapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya naroyasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapare na sabak de panadapi aso saparero na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jokaki namokin roki loh kata toki menuju loko sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai si bawa matu subuh namati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua mitu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal langi iya ko to masarat to mak beresal lanto jadi ia tu beresal lalawa tau di lelas sampayang isumpu meman niaro sampajaya ngojuye iya ro beresal lalawa biwe i beresal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolo jadi makomana tuh jadi ini pas pari ini tau mau pak yang pantitan ya kemoy nama ko mana mo to de chenge pa
sujud baca Quran na tarawih rakaat terakhir tarwih terakhir ini akan memang ni untuk matarawih atau pemang ipasi sumpu memang ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tayo sa pingitat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kunawat di nga makaroba tau pemang iya ko tako mate kinade nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana nasabak pura ini kan iya na mega tau mo apa iya tapapatuy hindi na tau rogi hindi tau rogi. Yan na sampaya tapapat tumakada ko pisay na pay sambu. Ituto si kupura isa subo pa sinisambu. Ina hindi na tau macilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip kisita nga dyan. Dabang karo dito 25 menit. Di na tunagan na yasokogan ko. Nawa-naway ka rin. Iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali o kilala na kita na hiya ilimidin. Aganasang makada iya ro nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umma kami na makasing maupay na sa bamagi na salaiwi si Dedeceng menuju loko si Dedeceng. Iya na ro yasang matajawat tu sampayam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami Allah Ta'ala mati neki pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na ropas sabarang na idi salenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan magi na to mananungan kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing iya kotomate jalan ni materu pahalay ina to ampay para lula da iya sangeniya ini yang penting papahagi ki jolo nasaba di na yamanan na tao ito yeling aringang ngangati untuk mapananunga deceng. Iya. Termasuk di pasapali na mo maniha ang kakakurangan to supuro na to. Narekuyuli ni hadere. Padami ito to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa. Iya mo suyo na to supuro na maga pa ya rode ng kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa angkat watuna na makanja-kanja sa disampajan kato watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate me lupat tuji na de no mo na me makanja engkato tunang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri angkato nang katuya ya kan kuliah kan dia melo tarhina dia nato tarhi dia na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrite makada iya na angka tau ma jenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya iya na din na makanja paringaran na kumajen na ide ito nule matujoy paringaran na kumasampajan ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kilala sampajan kang angka dua baca layula to iya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca kang nakatalo to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akataluto iya ko ulama papiki maka delayulangi gang ka akatalu iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedanero iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama-ulama fikih sangi fukaha
ulama hukum maka dayurangi gangka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka dayurangi katelu si baway bagi telu ade kaya sayulang katelu ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori olona po Allah ta'ala pasuju mana ngilandro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin na napasumu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngikiro na po Allah ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utubutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay na payilaw makada epong talaggar nga iye yan na ron nakada tak bagi talo denah kada yulang yak katalo. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalanna wa takkalewe kekayasan pakite na pasui akalang ipasuju manan. Yenaro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalewe lasay garo mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega atau dega masalah napa padahal ni masalah ang kataw dega gendran na tapi to lima pangiwas babay na nah ang kaindran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matul na si bawa ba ini ang katotaw makakanja anak na tapi matul na to lima pagirik-kirik ang kataw makanja matul na makanja anak na makanja ba ini na balibola na siya tulinnya masih salah jadi yang kamana to masalah na tao engkah nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh di po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandritenan kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanya mana niya na dari to borro kada hitay di dijat kada to galaw sala borro ni bro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cindi na suyi manang kana na mapakire-kire iya na tutuliyin lawa nama dari to iya to na bata itu iya to madece mato kamaraja metetay magi tuliyin law doang kaya to nakada biasa siguro tayo ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaya kiya nilaw doang ayaw po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo iyaro bata ito nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala to tapi aja mo ta no kada tanyala langiro istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahang iya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramadece nga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw
itu 5 susah. Supaya dia nama bela puluh pidi po. Namo jeti di makoto. Yan yoli rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu du na kinri melo. Eka makiro. Yi pada mati tu kutuli kiri ng gaga na lingi dale po ngalatala. Na de na to melo masampajan na tahasisan ni. Nakaliya pa na sampaja kung kay pasinga na vita. Eka makiro. Jadi di matomil lawi. Yan ito biasa ibu-ibu ya. Podang makadaya ko makanjay. Bate nalakay na mapoji po. Sinin na sinetrong na itamano. Warungin na lawi mana. Nalupelo masigi. Sisan na macan rilakay na po. Napay moto matahadyo. Mga kakanya si kiri na subhanallah. Subhanallah. Ay, macan ringilakay na. Mudup. Pai ni gasuro ko tu na makanja de mo kasibiyang itu iya len no pacoba na pai mainga jadi netumil lawi makiro jadi aja ta salah pahangi di tania pacalan na paturu po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap magyok ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba diga gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya padongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba gani iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah. Yan to ampay ko ramalangi sisap butaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kalitalupul ni kare sisap butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iyang asam na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca ko wani ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya jadi ilawi nasaba sisa tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak kadaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no pole pamasya na po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang Allah Ta'ala iya pamasyaku yase ini ya caiku. Coba gina mo masukara po ng Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi ya kung kadi mapala toba yasi pamasin po ng Allah Ta'ala yasi jadi kita mangingi maloliso apa ang kami matujit yasa dosa langgana engka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di maca copak dosa langgana gitu ipangajari no kustasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik dosa langgana kami mato mako tu pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi macam maka tu deh ang kametias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tutto mako tu maka dia lo ya dia nak dia ules tahang itimu kukong kagagah itu angkat mako tu angkat tu kami mak bicara di nanawanaway maka dito jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu mati nak astagfirullah majanya je rona na pero mainga
maka na basta kabirula sisan na ba dyan naruto sila pausi yun na tiyasa do sa langgana jajing kami matuto yan na tunah kada inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah ta'ala taumallaw lisu edenah kada inna allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cicam toba tapi makade at-tawwabin taumallaw lisu toba napoji po ang Allah ta'ala to iyaro tagang kulyangan yaitu ampai di oko agama salengi maka may galalang pa ang kasampajat toba ang katabakoro aba maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli mature ito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay reking pura mo ipasa si masumba ginasa makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makoto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan aja lalo tamasike aja abas sakit besakit desi sa gaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacat tu yan ang kataw masike pa dega mate ito seke dega tau teri nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru nabaca ya sangyo ko batulisan ini te makada marak na makada ambo upa na susah di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jata masake awas sakit yo buko mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati labay kasi tahu deceng tahu patu besar biasa lalu tuh kataw makadaya na yan ade na tama suruga makuran ni taute na tama suruga biasa makoto itu iyaro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahaba lalu nero tahu pakanja na yaro tapos makin nabita isa suruga yaro sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sabay tahu pakalelian na sipa nero makade bita tahu isa naraka yaro jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makade bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan yan na iya de na tama suruga makurah-kurah di tahu de na tama berarti tahu madeceng ito iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulisikap dian ni mitaw dega gato aja ta maseke pade to gaga pasapari maseke di dega rewo kilo bolana kasemaya tu pasidak ke makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tau angke masidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan nanti asa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo kungawah dena di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocok ni apa tu pura nama sahada iya kumakadaki tau matepak ka tayi jolo dena wadi namo nabita namparato sahaba aja kada aja mo kada matepak ka
asal lemak agatanran atau matapay narampi po ng Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum yaku itapoy asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masih tapahang biasa mana ngi anak darai di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana darai pujila nape natap putih asan ya nu ako garo gitu nang kana darai pujila dairo weh nape nakada te marwah di marwah tapang kami tokido yenariasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar ya kumakadai pak bange Allahu akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ay tanya panape salam iya koran ni rampi maka kira-kira ko bangi tayong kagakedok iya gangkulengan nah salah itu tingkatan na salam tau matapa buwan na takwa iya si nairo ihsan de nagacaw tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapideceng iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asan na iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasiwala deceng ni asan na tapi iya ko masikit ite na tumabasa ay na riyasa mapideceng inariyasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kaihsan iya jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga ayan na tiyasang ihsan yan ang katawpaujaki tulitilaw doang ang isalama ayan na tiyasang ihsan yung pwede ko masike ite tumakaran to siya kaparanang barang na chow si Selemoto jilayolo ang kamatuto ng kanasa mo papitatoy ko ito din ako ito ko insan iya ko insan mapidicing yung pwede kumani mambasatoki kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makarbigyan na lurag ni mato ko itan niya ito mapasiwala decin niya san na ito iya mi kumajay tayo na tumakanja yan na riyasang makibwa decin iya na ito na pujila na po ang Allah Ta'ala tapi maraji-raji di yan na ito nakatalo aga-aga to wala idecit tau mapija lokoriko wala kung kataw mapija lokoridi batungan na napaujaki nagaki wala idecit tuli ilaw dongan yang kedua oto ko makasiwari waktu namanatin ro na tao sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na bitamelo gotama suruga masagina lalang yung mola demo antari besa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito batit tama suruga mau may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama yada hulunal dyan natasalam na sa minta poko nasalama ako tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecit tau mapija lakoriko oto ko masampaja riwat tumamana-mana tinro na tawe numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na mita talu mo jadi latu tate siya ka pa Usman
Ini pak, engkau mengkakapa kegiatan? Minta-minta sa di napakala ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan. Tau mati nulu masidakkan kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak. Ang kakuha desa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu. Usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day nabita angka tahu ko serimonri napai malalalau pada masa ni jempu. Dia nalo tu pada masa napai malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malaw ko baranti ni jempu na. Maka day pongalata lalaw ko mualay yero atakku yero lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pelreka nga okon roh kami na matandre. Iya naronah kadaya ro tay pak siya to kumalala ni te si pada si tanga makadawing kayanong kayano makutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa makade malaka aja musapay nalay po ngalata lo na pendro konro kami na matandre. Jadi dena lo pada masar si pulong deto ni timbang ngamala na deto nalalo ko lenteng siratal mustaqim angka niger tau masumbang. Iya magan tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to isangi makada niga sumbangi. Biasa ni masidak ka denis deniris sama makada niga sidakai si bawa ya roto isidakai jadi to disangi makade di sidakai biasa niga depa man rasa memang ni depa makada biko carano sus maka tuwata mapaya niya beren na ita pada koki masigi karena Allah irisa makuye na makakai ka pasantren poko sira dan ka bente angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala o makade angka tahali ustaz siaga pakkamajana siulang pemakai 250 atau pemakai 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pak kamajana tapi aja nata podami maka dia wajaran nih milau tulut toka aja nata pasti runtuk teras perkaban ya dia nana masih sekolah dia diri sama kada nige bantu salah saya matu makapal anato si runtu ina danang kaniris sama kadaya biasa wajaran niya nana batu na masikola iya nana edetonis sangi makadaya biasa bantu ka iya na ronasa roha desa tau masidakai denis sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani kana sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea tu musala say kinitanya iya kaya gani mamula ni mo ba tu naitay ni mano nasa wah iya tu biasa Maria mo ba sito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau make tulay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatalipong iban ni
Nama di moto deni sangi nomoro tamak kadaya ni gatu kadaya aja nanti sangi. Karabani tanah po Allah Ta'ala. Pak itu je tu masumbang nama dari to kaje tak kajenna maka iya naji ma tu lai parotes. Iya ko si dijuta na sumbang ngasana na tepu. Iya ko 20 sa po Allah Ta'ala na pinangkurang. Mestinya tak balik. Ya kau sidi juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama. No, karena Allah 1 juta. Ya kau 20.000 tepui laupa 20.000. Ya kau dipasigiling ya kau sidi juta santai tepu. Ya kau 20.000 sana Allah Ta'ala. Maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa udah sumbangan ya lah pinang kurang. Ya kau sidi juta sana dapat tama. Ya kan begitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah. Itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungin apa yang kurang. Itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak nayala aja na nampung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi aku dosa udah sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjo nana iya kau dosa sumbangan na ya na tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu Allah Ta'ala bapinangkur kalau ada sabu rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kengah. Jadi ini kesulada. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian aku pasti dah kau nak pasti dah kaya ya wana cik de iero iya kode itu lima kedawe itu ya ule make itu sasa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih kola mega tuh iya to na ko masumbang aja to na titay makara di siya gaya sumbang iya na titay patamabani di ta ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay Allah Ta'ala mato makada iya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag ada sa ko siya to yo poko maloli suli may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awana ya ro iya naro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pau maka dia nang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melumiyachang sa barak ko dega aga mulolongang tapi ubaca hadis ay de yan nang kataw masumbang na mo pujiriale na mo kapujian ni o masumbang melumiyachang dega aga apalan na lolongang pulo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resesen na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makui degaga tau matari mapasidak karya ang kaga degaga tau kegay mi ria tau mak berere makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu wat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kali. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na, puang. Talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampay kong ka aga-aga ya dereng, iya makanjay.
Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni sak di melengo-lengo ni tapi aku ya anu nandre mau patuh bawa dia. Dina waro. Berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidaka. Apa boleh? Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagai namoria narik Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi tatalengi apalah tau angkai kurioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau Pak Namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan Nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we basapayano para dega gayaling magai we micawa-cawa ko tu siruntu ia na rumah kada menggembirakan lipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betulan na igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta ya angkat apalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipitau tu lia cairi maka mana aman angkat tau mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak po pole dare atau matak po pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranakan bupalender ko en tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je Pak Mandari Megatoje itu to tulis tangan na salahkan ya na cakaru do na sasita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi kau na dulu salahkan iya jadi de engkat tahu Pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura na mak jenne mabele-bele itu setangan pada kopan yon na de karena mak galere setangan maka bela maka kenapa itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalatu pece deh ya namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh made setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak gawat tuh to cakarudu ya koto masikir makomu baca nih bilang-bilangnya tak dinda bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit ng kabako mata tulimelo si kerapag na makandang ko balarondang yang letu Yesu bude na marigaga iya manakostas na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina nre pakatok bako mimbara ina daje gaga kurami menre mantana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tu nasabari nama gampang ite matinro
karena resonansi malaikat. Tanya setan. Aja tak ada setan lupa seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau bersalahkan ini dia aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matin ro matai kotomonro ai maka lele tu bola apa tu nulle makurangi waktu yang lima sampainya nulle makurangi mangajo ko tu ila tu nak kada nabi telah tajal buyutakum makabir ajung pajiki buruk longi bolam jadi rasam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya kota tama wc bacanya Allahumma na'udzubillahi min al-khubuthi wal khaba'its lari masuk setan loki kamara Di makan jauh ron, iya totai pertama siupi kamera emon ron natulog ko pero setang malau di situ imale bago petilaran apa ini bato maki buat dengan ron to na may galasa kanek na sama tulis sigaroy itu ampe to pandetay nulo na pasaran nga makokway na si bawan niya. Itang ni kalilian na bati na hindi makikuha boleh. Ese ko ni roh malampila de. Ayun ka lang. Allahul mu'afiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Silinda yang insya Allah semoga kesemuanya si mata napananungang ipong Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepa nasawa iya ro tepa etannya idi punah onron na tepa o kuilalang nati pong Allah Ta'ala makataniwi tunjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyuloy na lagga tapak na nanyanyawana. Dengan magkona na roto mangilolori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yuloy na lagga nyaway na yatapay. Situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa palijok ka na tulian kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu peamang oko siki masapari masigi oko siki
magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy inya kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya naro yasang sapari temapet tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau panrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namo kenroki loh tatatoki menuju loko sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isai si bawa matu subuh na mati ki sampajang. Na sabab pura ini akan ni untuk masampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Ia ko to si runtuk pada taruh patau beresal lagi. Iya ko to masarat to mak beresal lato. Jadi ia tu beresal lalawa tau ni lalas sampayang isumpu meman niaro sampajaya ngojuye. Iya ro beresal lalawa abioe i beresal lagi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolo. Jadi makomana tuh? Jadi ini pas pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan mui nama komana mau tu dicenge pak. Sujud baca Quran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe to pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni kay sa pingetat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kunawat di nga makaroba to pemang. Iya ko tako mate kinade nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan ni. Iya na mega tau mo apa iya tapapat tu idi na tau rogi. Hindi tahu rogi. Yan nasampaya tapapat tu makada ko pisay na pay sambu. Itu tu si kupura isa subo pa sinisambog. Ina hindi na tahu macilaka. Magay nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip bisita na dyan. Nabangkar rogi ito 25 menit. Di na ito nagang nayasokongan ni. Nawa-naway ka rin. Iyan na rin nasang hadesa na nabita ang kanarampi alin na Panguluta Imamul Ghazali kulala nakita na hiya ilimidin. Agasang makadaya rin nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik. Iya rin umma ko umma kami na makasing maupay na sa bamagi na salaywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng. Iyan na rin yasang matajawat to sampajam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang naidi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan. Magi na to mananungan kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing. Ia kotomate
jalan ngimat teru pahalai. Ina tu ampai para lula da iya sangenia. Ini yang penting papahani ki jolo. Nasaba di na yamanan na tahu itu yeling aringangangati untuk mapananong nga deceng. Termasuk di pasapari namo manihang kekurangan to supuro na to narekuyule ni hadere. Pada mi itu to masampajang makariya ya ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa ya musuju na to supuro na magapay rode nang kana kalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa angkat tuwatuna na makanja-kanja sa disampajang katuwatuna tulis garu-garu sa dipapinak dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja en katutunan kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri ang katunan katuya ya kan kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrite magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya iya na de na makanja peringaran na kumajenne de to no le matuju peringaran na kumasampayan ternyata terpengaruh itu kemudian iya tuh baca oke lala sampayang kan angka Y2 baca layulat tuh ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca karena katalu tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katalu tuh iya ko ulama papiki maka delayulangi gangka katalu iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedanero iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fukaha ulama hukum makada yulangi gangka akatelu iya ko patasawpu makada tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to makada yulangi katalu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulang katalu ya ko papiki makada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pongala ta'ala pasuju mana ngilandro alimu iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan apa semua pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasuju mana ngikilona pongala ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watakalimu sel-sel wa di makada utu butoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orewe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada puang talaggar nga iye yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalan wa takkalewe kikayasan pakita na pasui akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payoro na pong Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sinina angkay rilalanna wa takkalewe lasay garo mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi
Apa dega tahu dega masalah apa padahal ini masalah engkau tahu dega gendran na tapi itu 5 pangiwas babaynya na engkau tahu dega gendran na ang gendran na makaya tapi ako rumah tangga na engkau tahu anak na to 5 pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang katutaw makakanja anak na tapi matun na to 5 pagirik-kirik kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibola na siya tulinnya masih salah jadi ang kamana to masalah na tao nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh di po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasama pangulo binan ito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanya mana niya na dari to borro kada hitay di bijat tadya to galaw salah borro ni bro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca chidi na suyi manang kana na mapakiri-kiri iya na tutuliyin lawa nama dari to iya to na bata itu iya to madeci mato kamaraja metetay magi tuliyin law doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaya ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mama nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw ito 5 susat supaya dia nama bela puluh pidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu du na kenri melo eka makiro yi pada mati to kutuli kiringang gaga na lengi dale po Allah Ta'ala na de na to melo masampajan na tahasisan na kaliya pa nasampajan kung kay pasinga na vita ika makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate nalakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana nalupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay mudup pay ni gasuro ko atun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba na pay may nga hindi netumil lawi makiro jadi aja tasalapahangi dihitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap magyo ko gamay pa 2 pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba dega gatiyasi na padongang apa makrede sa tay takdir de iya pak dongang yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap butaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kalita lupul ni kare sisap butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iyang asan na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca ko wani ko ramalangi
Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya loh. Iya, jadi ilawi nasabak si sabu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya resanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na puang alatal mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makai puang alatal iya pamaseku ya se ini ya caiku coba namu masuk kara puang alatal ko di makada we atakku tapi ya kong kadi mapala toba ya se pamasin na puang alatal ya se ya kita mengingi malolisu apa angka memang tujuh tiasa dosa langgana angka pada memang kun raya pura nikah mana tu yang kamu di macam copak dosa langgana gitu ini pengajari no kostasi astagfirullah iya najib makoro sisa nama sapari sita mako asik dosa langgana kami memang tu mako tu pura ni na tobaka makalo nakata nila timun na astagfirullah sana baja mana nasi maka tu deh ang kametias ada selanggana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas ini kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah iya maka dia ules disalaya ro kami tu mako tu maka dia lu ya dia nak dia ules tahang itimu kukung kagagah itu angkat mako tu angkat tu kami mak bicara di nanawai maka dia tu jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura dia nak pau ni pura bitu matu nak astagfirullah majanya je rona enak perumainya maka dah bos astagfirullah sisa nama aja naruntu sina pausi ina tiasa dosa langgana jadi kami betul tu iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji puang Allah taala taumal laulisu nak kada innallaha yuhibbut taibin de maka de at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah taala iya to iya ro tagang kuliah kan ya to ampai di oko agama selenge maka may galalang Pak angka sampajat toba angka tabakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamana tuh kaya gaton ruita kapoy kira-kira Pak dia tuh na yamanan na tayo mulai macho dito ng inabita maka da suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka sikit maga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay reking pura mo ipasa sih masumba ginasa makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na iya gato makoto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasiki aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran na taw seke ba namo taw seke cacat tu yan ang kataw nga seke pa dega matay taw seke dega taw teri nang kataw kat di mate di na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita
Kalau si kiburu mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ni mak kada mara na makada ambo upa na susah katipa atau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya jeta masake awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati we labay kasi tahu de cing tahu pa tu besar biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na iya na de na tama suruga makuran ni tahu te na tama suruga biasa mako tuh itu iya ro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakan jana ya ro tapi makin nabi tak isa suruga ya ro sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makare sabay tahu pakalelian na sipa nero makanya bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madecing ite makanya bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan yan na iya de na tama suruga makura-kura di tahu de na tama berarti tahu madecing ito iya makanja ko tomate nang gataw makor poko tulis sikap dian ni mitaw dega gataw jaja ta maseke pade to gaga pasapari maseke di dega rewo pilo bolana kasemaya tu masih dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tahu angke masjidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan nanti asap takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo kungawah dena di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocok ni apa tu pura nama sahada iya kumakadaki tau matepak ka tayi jolo dena wadi namo nabita namparto sahabat aja kada aja mau kada matepak ka asal lemak agak tanran atau matepak narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makun ray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan ya nu ako garo gitu nang kana dari pujila dairo weh nape nakada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar ya kumakadai pak bangnya Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ay tanya panapay salang iya koran ni rampi maga kira-kira ko bangi tayong kagakedong iya gangkulengan nah salah itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si nairu ihsan de nagacaw tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapidecing iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala decing ni asan na iya ko na paudecing ite ni paudecing to mapasiwala decing ni asan na tapi iya ko masikit ite na tumabasa ayan na riyasa mapidecing pinariyasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kaihsan iya jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga ayan na tiyasang ihsan
Yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Ayan ang tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparangang. Barang na chow si Selemoto Jilayolo. Ang kamatuto-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko ihsan. Ya ko ihsan, mapilicing. Yung pwede kumani mambasatoki. Kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makarbigyan na lurag ni mato ko ano itan niya ito mapasiwala dechin niya san na ito iya mi kumajay tayo na tumakanja yan na riyasang makibwa dechin iya na ito na pujila na po nga latala tapi maraji-raji di yan na ito nakatalo aga-aga ito wala idecit tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija lokoridi betungan na paujaki nagaki wala idecit tuli ilaw dongan yang kedua oto ko makasiwari watu mamana-manatin ro na tau sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ngalatala na paturong o kulino ina machahawi pamasay na po ngalatala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na bitamelo gotama suruga masagina lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito batit tama suruga mau may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mula tama ya dahulunal dyan natasalam na sa minta poko nasalama ako tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecit tau mapija lakoriko oto ko masampaya riwat tumamana-mana tinro na tawi numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway malibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na mita talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman pak angkau makakapakagiatan minta-minta sa di napakalam ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadalato tatesyaga kemudian makadaka ona iya ro pakasibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau mati nulu masidakkan kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak ang kakuha desa ba ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu ko serimonri napay malalalau pada masar ni jampu denalo tu pada masar napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malalaw ko baranti ni jampu na makanya pengalata lalau ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ke ila rafiqil a'la pelreka nga okon roh kami na matandre iyan naronah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga makadawing kayanong kayano makbutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnatad de bawa makade malaka aja musapay nalay pengalata la na pendro kon roh kami na matandre jadi na lo pada masar si pulong deto ni timbang nga mala na deto na lalo ko lente ang isiratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magan tanya makade karena Allah makade desa nigi tau masumbang iya ro tau masumbang de isang makada niga na sumbang tau isumbang deto ni isang makada niga sumbang
Biasa ni masjidak ka deniris sama krani ga sidakai. Si bawi roto sidakai jadi to disangi makare di sidakai. Biasa ni ga. Depa man rasa memang ni. Depa. Makadabi ko jarano sus. Maka tuwata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisak. Makuye. Namakai ka pasantren poko sira den ka bente angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko lama kapala maka diangka tahali ustaz siaga pakkamajana siulang maka dari 250 atau maka 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakkamajana tapi aja nata podami maka dia wajaran nih milau tulut toka aja nata pasti runtuk teras perkaban ya dia nana masih sekolah dediris sama karena gay bantu salah saya matuk makapal atau si runtu ina danang kaniris sama kedaya biasa wajaran ni anak waktu nama sekolah iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka iya na ronasa roha desa tau masidakai denis sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani kana sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea tu musala say kinitanya iya kaya mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa wah iya tu biasa Maria mo ba sito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa damita iya tau make tulay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti denis sangit tatali pumiban ni nawa di mo to denis sangit na moro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja natis sangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pa ito tu masumbang nga madarito kaya takajan na makada iya naji matulay parotes iya ko si dijuta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tabali iya ko si dijuta ta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepui laupa 20,000 iyo po ipasigiligang ya ko si di juta sa tay tapo ya ko 20,000 sa na pong Allah Ta'ala maka di pong Allah Ta'ala manyo na 20 bisa po na sumbagay ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na napatama makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungin na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak ta na yala aja na napung itu nata yala ya kung kasumbangan na si di juta sana natapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira kalawin jo na iya ko dosa ko sumbangan na iya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida ko na pasida kaye yawana cik de iro iya ko deto lima kadawe deto ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makadisi aga sumbang iya na titay
patamabani di ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay pangalata lama to makadaya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw lisu may prasigat tangi soros hitam lima deking si salat to jadi awana ya ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miyacham sa barak ko dega aga mulolongan tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang namo puji riale namo kapujian ni o masumbang melo miyacham degaga apalan na lolongan polo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung pangalatala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidakah magay makuy degaga tau matarima pasidakah riya ang kaga degaga tau kegay mi riya tau makberege makanya iya ko tau dena riya milaw dong namo riya iya matu wat dito itarima pasidakana karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kali. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na. Puang. Talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampe kong ka aga-aga ya dereng, ia makanjay. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni sak di malango-lango ni tapi aku ya anu nanre mau patuh bawa dia dina baru berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namoria ki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah apa pale pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan na lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi tatalengi apalah tau angkai puryoran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na to sidup patay na to micawa-cawa tappa masannang atinna we masapayano para dega gayaling magay we micawa-cawa ko to sirunto ia na rumah kada menggembirakan lipuryoran ni inamuti di pacar may ko to lipuryoran ni te betungan na igambirakan ite anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat apalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tau tu lia cairi maka menyaman angkat tau mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matakpo pole dare atau matakpo pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranakan bupalender ko en tanga bunatak ko na latoy bolan to limanan na bayne nang kato niya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masampai subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje pak menerima katoje itu to tulisi tangi na salahkan yana cakaru do na sasi tasije
Padahal maka dia setan dia juga kasih upi kau kena dulu masalah kagak iya jadi dia angkat tahu pak cede setan sih nak ceri iya nama pura nama jenne mabela-bela itu setan pada kau panyon nae de karena mak galere setan maka bela maka nama itu cakarudu ternyata setan bapak cakarudu teh namo malaikat iya malaikat bapak cakarudu tu tama ni sahih bakoni loh upalat tu pece deh ya namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat mereka malaikat pamasere inak magampagi matinro kita nih kan kayak kawat tu cakarudu teh nomor si dia kau mengaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setangi, na tu mengaji na tu, made di setangi. Ina tu ampai Umar Abu Bakar, si Ba Umar si Salabatin, ya ko Umar milodo nalakda, mengaji nalakda supaya made setangi. Apa yang niladamu ya tu, made setangi. Aja tak ada setannya, resonansi malaikat. Yang kedua, kayak waktu lo cakarudu, ya kau masih kiri. Maka mau baca nih bilang-bilangnya tak dia nak bawa sih, matiin si kahai. Itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika tidak berzikir. Yang ketiga, ia kau pacarama. Maga manajit nak kabako, mata tulimelo si kerapana. Nama kandang ko balarondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga kurami menre mantana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid iya tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau bersalahkan ini dia aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kau kabola deh namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola apa tu nulle makurangi waktu yang lima sampainya nulle makurangi mangajo koto ina tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk longi bolam jadi rosam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya kota tama wc bacanya Allahumma na'udzubika basi wal habais lari masuk setan loki kamara Di makan jauh ron, iya totai pertama siupi kamera monro na tuliok ko pero setang malau di situ imale bago petilaran apa ini bato maki buat dengan onro to na mega lasak kenek na sama tulis sigaru itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makokoy na si bawan niya itu ni kalilian na batin na di maki ko boleh ese ko ni roh malampila de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya si mata panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepat nasabah iya ro tepat etannya idi punah onron na tepat o kailalan nati pong Allah Ta'ala makatani witonjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi na tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na rekuyoloy na lagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga nyaway na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulian kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kami menimatu nareko uraki masampajangisa atau ukoy lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kami manikendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy inya kami manimelolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na ato tungal linota iya naro yasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kami meni untuk masampaja subuh jadi namo siaga etana jok kaki namo kenroki loh tata toki menuju loko sampajangi iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isai wesi bawa matu subuh na mati ki sampajang na sabab pura ini akan ni untuk masampajang iya to na to pasabarang iya ampay sampajangnya beresal lepat tutu na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taro patau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal lang to jadi itu beresal lalawa tau nila sampayang isumpu meman niya ro sampayang ngujuy iya ro beresal lalawa abiyo
iberesan langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampayang mangolong. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak. Sujud baca Quran na tarawih rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memang nih untuk matarawih atau memang ipasi sumpu memang ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni te sa pingetat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba to pemang iya kota ko mate kinade nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana nasabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu idi na tau rogi hindi tahu rogi. Yun na sampaya tapapat tumakada ko pisay na pay sambog. Ituto si kupura isa subo pa sinisambog. Ina hindi na tahu macilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip bisita nga dyan. Nabangkar ro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokongan. Nawa-naway ka rin. Iyan na ronasang hadesa na nabita, ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali, kilala na kita na hiya ilimidin. Agasang, makada iya ro nabita, makada, umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umat ko, umat kami na makasing, maupay, nasa bamagi, nasa laiwi si Dedeceng, manuju loko si Dedeceng. Iya na ro yasang, matajawat to sampayam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi pongala ta'ala mati neki pura ini akan ni untuk maki gua decing iya na rupas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan magi na to mananungan o kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing iya kotomate jalan ni materu pahalay ina to ampay para lula da iya sangeniya. Ini yang penting papahami ki jolo nasaba di na yamanan na tao itu yeling aringang ngangati untuk mapananong nga deceng termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to supuro na to narekuyuli ni hadere pada mi itu to masampajang ni makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya mo suju na to supuro na maga pa ya rode nang kana kalitswaro cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa ang katuwat tuna na makanja-kanja sa disampajang katuwat tuna tulis si garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate me lupatuji na de no mo na me makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to metarri na to terri ang katunan katuya ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah ta'ala cuma angka pataro na tau pandrite makada iya na angka tau ma jenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya iya na de na makanja peringaran na ko ma jenne de to no le matuju peringaran na ko masampaya ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampaya kang angka ye dua baca layula to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasya baca karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katalu to iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka katalu
Iya ko ulama patareka perlu ko papahangnya supaya tes sangi makada aga bedanero. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama fikih sangi fukaha. Ulama hukum. Makada yurangi gangka akatelu. Iya ko patasawpu makada tak bagi telu. Si salah dito. Pada kata kira-kira ko to maka da yulangnya katalu si bawai bagi telu. Ade. Kaya sa yulangnya katalu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pongala ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin na napasummu pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawanawamu pasujuk mana ngikiro na po Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga iya ko ang kalasok kilalan na watah kalemu sel-sel wat di makada utubutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talaggar nga iya yun na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa tahkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkay nilalan wa tahkalewe. Kikayasan pakite na pasui akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payuro na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sinina angkay rilalanna wa takkalewe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padahal ni masalah engka tau dega gendran na tapi tu lima pangiwas babaine na engka tau dega gendran na ang gendran na makai ga tapi ako ro rumah tangga na engka tau anak na tu lima pakirek-kirek jamang kalinga baca tapi maka kanja matun na si bawa ba ini angka tau maka kanja anak na tapi matun na to lima pagirek-kirek angka tau makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya tuline ba si salah jadi ang kamana to masalah na tau angka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh di po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanja mana niya na madari to borro kada hitay di bijat tada to galaw salah borro ni ro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cindi na suyi manang kana na mapakire-kire iya na tutuliyin lawa na madari to iya to na bata itu iya to madecin mato kamaraja metetay magi tuliyin law doang kaya to nakada siguro tayo ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayaw po ko matche nilaw doang mama nasa matcha mo yan iyaro bata ito nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahang ya rosinin na masalah yang kehadapi
Asama ang kami matupasan na nabita, makide nabita, uli ramadecing nga, umako, magkasiwal ako ridi. Tauli hilalain manyamang. Tapi iya ko, tuli ko manyamang na din alaw, tuli masusat. Supaya din na mabela po lupidi po. Namo jeti di makoto. Yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu du na kenri melo eka makiro yi pada mati tu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po ngalatala na de na to melo masampajan na tahasisan na kaliya pa na sampajan kung kay pasinga na vita eka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko waktu na makanja de makasibiyang ito iyalin no pacoba napay may nga hindi metong nilawi makiro jadi aja tasalapahannya ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu nah, itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko na puli ko sa ilaw doko nasaba diga gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani ya ko anu pura napatkan tu po ng Allah Ta'ala na tumilaw doang wadi berubah yan tu ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul ni gara sisap mutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala yang keasan na tarukyo ko naraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya, jadi ilawi nasaba sisa mu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat nabita. Jadi ya resanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasya na po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang Allah Ta'ala iya pamasyaku yase ini ya caiku. Coba gina mo masukara po ng Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi ya kung kadi mapala toba yasi pamasina po ng Allah Ta'ala yasi jadi kita mangingi maloliso apa ang kami matujit yasa dosa langgana engka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di maca copak dosa langgana gitu ipangajari no kustasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik itu dosa langgana kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi maka itu deh ang kametias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tetap mako tuh maka dia ya dia ulet tahang itimu kukong kagagah itu enggak mako tuh
ang katuto to kung may mabicara di na naway maka dito yung no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau ni pura bitu matu nak rasulullah majanya je rona na pero may nga maka na basta birula si sana baja naruto si napausi yan na tiasa do salanggana jadi kami matuto iya na tunah kada inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah ta'ala taumallaw lisu edenah kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cicam toba tapi makade at-tawwabin taumallaw lisu toba napoji po ang Allah ta'ala to iyaro tagang kulyangan yaitu ampai di oko agama salengi maka may galalang pa ang kasampajato ba ang katabakoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli macho dito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo to tapi metay rekig pura mo ipasa si masumbang inasa makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makoto ang katoto we makalomo tapi cidu pasangan aja lalo tamasike aja abas sakit besakit desi sagaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacatu yan ang kataw nga seke pa dega mate ito seke dega tau teri nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batugisan ini te makada marak na makada ambo upa na susah di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jeta masake awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tete ko mate we labai kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na de na tama surugay makuran ni taute na tama surugay biasa mako tuh itu iyaro istilah lemmi bateta bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahaba ero lalone ero tahu pakanja na yaro tapos makin nabita isa surugay yaro sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sabay tahu pakalelian na si Pak Nero makade bita tahu isa naraka yaro jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makade bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan yan na iya de na tama surugay makurak-kuran di tahu de na tama berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang gataw makor poko tulisikat dian ni mitaw dega gataw aja tamaseke pada itu gaga pasapari maseke di dega remo pilo bolana kasemaya tu basidak ke makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tahu angke masidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila
Ya nantiasa takwa. Ya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo kungawah. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Ya kumakadaki salang cocoknya Pak Topura nama sahada. Ya kumakadaki tau matepak ka. Tayi jolo. Dena wa di namo nabita namparto sahaba aja kada. Aja mau kada matepak ka. Asal lemak. Agatanran atau matepak. Narampi po Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapoy asan na po Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito Idirone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan, ya nu, maka gero, gitu, nang kana dari pujila dairo, weh, nape nak kada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yana riasa, wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai Pak Bangnya Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salam. Iya korangnya rampi. Maga kira-kira ko bangi tayong kagakedok. Iya gangkulengan nah salah itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si nairu ihsan de nagacau tandri ihsan apa ya sangi ihsan mapideceng iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asanna iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasiwala deceng ni asanna tapi ako masik ite na tumabasa ay na riyasa mapideceng ina riyasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kaihsan iya jadi kung kabalibolata masik ay sukuro ni nang kabalibolata masik tulitalin niya gaga yan na tiyasang ihsan yan ang katawpaujaki tulitilaw doang ang isalama yan na tiyasang ihsan yung pwede ko masikite tumakaran to siya kaparanang barang na chow si Selemoto jilayolo ang kamatuto ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko ito ko ihsan ya ko ihsan mapidicing yung pwede kumani mambasatoki kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makar bigyan nalurag ni mato ko itan niya ito mapasiwala dechin niya san na ito iya may kumajay tayo na tumakanja yan na riyasang makibwa dechin iya na ito na pujila na po ang alatala tapi maraji-raji di yan na ito nakatalo aga-aga to wala idecit tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija lokoridi batungan na napaujaki nagaki wala idecit tuli ilaw dongan yang kedua oto kumakasiwa riwat tumama naman tinro na tau sampai jatahajoy nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tarjama ilaw doon ni magkade na bitamelo gotama suruga masage na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito batit tama suruga may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mula tama yada hulunal dyan natasalam na sa minta poko nasalama ko tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecit tau magpija lakoriko oto ko masampaya riwat tumama naman ang tinro na tawi numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway
Beli bola ta macicil motor ini palit pa insyaallah ta makisuruga de na meta. Telu mo. Jadi latu tate siya ka pa Usman. Ini Pak, engkau makakapakagiatan. Minta-minta sa di napakala ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiannya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidaka kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumban nasa nabita deni pares sa malak de. Ang kakuha desa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu. Usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day Nabi tak angka tahu ko serimonri napai malalalau pada masa ni jemput. Dia nalo tu pada masa napai malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malal ko baranti ni jempuna. Maka dia pengalat ta'ala lo ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pilrega nga okon roh kami na matandre iya naronah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga maka dawing kayano makutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa maka de malaka aja musapay nalay pengalat ta'ala na pindro kon roh kami na matandre. Jadi dia lo pada masar si pulung, deto ditimbang ngamalak na deto nalalo ko lenteng siratal mustaqim, angka niger tau masumbang. Iya magan, tanya makade karena Allah, makade hadesa, nigi tau masumbang, iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang, tau isumbangi deto isangi makada niga sumbangi. Biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai. Si bawa ya rotai sidakai jadi to disangi makade di sidakai. Biasa ni ga. Depa. Man rasa memang ni. Depa. Makada biko carano sus. Maka tuwata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisak. Makuye. Namakai ka pasantren pokosira dan ka bente angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala maka dia angka tahali ustaz siaga pakka majana siulang maka dari 250 atau maka 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakka majana tapi aja nata podami maka dia wajaran nih milau tulutoka aja nata pasiruntuk teras perkaban ya dia nana masih sekolah dediris sama kada nigay bantu salah saya matuk makapal anak to siruntu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak batu nama sekolah iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka ya narona roha desa tau masidakai de sangi makadani kada sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani kada sidakai yo pokoi tay na bantu naso makada dia tu masalah saya kira tanya iya kayak gini mamula ni mo bantu naita ni mano nasa wah iya tu biasa Maria mo basi tu yo poko de na ni risang ale na deto ni sangi aga nasa nabita
ia tahu make itu lay jampu khusus. Yo pokoknya pasti pulo nga na ya tingin na pa yale ngampal lo na pa iso tingi balender mo pa yato de nalansot tama. Dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti denis sangit tatali pong ni nawa di mo to denis sangit nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja natis sangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pa ito tu masumbang naman darito kaya takajan na dyan na makada iya naji matulay parotes iya ko si dijuta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa mo po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tabali iya ko si dijuta ta sumbangang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepui laupa 20,000 iyo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tetepu ya ko 20,000 sa na Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na napatama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu. Salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungnya na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana natapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira kalau nyo na iya ko dosa ko sumbangan na ya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya yawana cik de iro iya ko dito lima kadawe dito ya ule maki itu sa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih ko lamay gaya gato iya to na ko masumbang aja to na titay makadisi aga sumbang iya na titay patamaban ni dito ko kantong nang kana chilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mo to makadaya ko takum malinga de na bilangan nga dito baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji dia le sa barak ko na melo miyacham sa barak ko de gaga mulolongan tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang na mo puji dia le na mo kapujian ni o masumbang melo miyacham de gaga apalan na lolongan polo kusumbangan na tapi kenri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala ipo wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito ipo iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makui degaga tau matarima pasidak karya ang kaga degaga tau kegay miria tau mak berere makanya iya ko tau dena ria milodong namo ria iya matu ewan dito itarima pasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kali. Yang kedua, engkau apa pengilauan na nabita? Aga pengilauan na.
puang talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa dia. Dia nak waro. Berengi ia makan jae supaya Mario itarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagai namoria narik Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi tatalengi apalah tau angkai pulioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau Pak Namo dega nak bereng dia na tu ampe makanya Nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu kutu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masanang atinna we basapayano para dega gayaling magai we micawa-cawa kutu siruntu ia na rumah kada menggembirakan lipurioran ni inamuti di pacarame ko to lipurioran ni te betungan na igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat ampalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipitau tu lia cairi maka meneaman angkat tau mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tama masige le pitau si tamaranakan bupalender we tanga bunatak ko na latuy bolan to liman na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide atau matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje Pak Mandari Megatoje itu tuh tulis tangnya na salahkan ya na cakaru do na sasi tasi padahal maka de setangnya na de juga kasih upi kau na dulu salahkan iya jadi de engkat tahu Pak we cede setangnya sina ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangnya pada kopan yon na de karena mak galere setangnya maka bela maka kenapa itu cakarudu ternyata saya tak bapak cakarudu teh namo malaikat malaikat bapak cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalatu pece deh ha namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat malaikat pamasele ina magampagi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Umar si Salabatin ya ko Umar milaudo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh mada setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak gawat tuh lo cakarudu ya kau tuh masih kiri makomu baca nih bilang-bilangnya tak dina bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika tidak berzikir. Yang ketiga iya kau pacaramah maga manajit ng kabako mata tulimelo si kerapag na makandang ko balarondang yang letu Yesu bude na marigaga iya manakustase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai
ina yanenre pakatok bakumimbara ina daji gaga urami menre mantana bulla curu sih di waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Yana tunas sabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Aja tak kada setan lupu seji beli sila tamamuk kasi de maka de setan we talitan aja kasih mabela tulia mau salahkan ini de aja aja tulis setan salahkan de itu karena resonansi makanya kong kabola de na me matinro matay ko to monro ay makalele tu bola tu nulle makurangi waktu yung rimas sampanya nulle makurangi mangayo ko to. Ila tunah kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk longi bolam jadi rosam paja sunna bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nondoi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma na'udzubika basi wal habais lari masuk setan loki kamara Di makanya onron, itu tai pertama siupi kamera monron na tulyok ko pero setan malau di situ imale bago petilaran apa ini bato maki buat onron to na mega lasak kenek na sama tulis sigaroy itu ampe to pandeta ini lo na pasaran nga makokwai na si bawan niya itang ni kalilyan na bati na di maki ko boleh ko ni roh malampila de ayun kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya si mata napan nenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepat nasawa iya ro tepat etannya idi punah onron na tepat okuilalang nati pong Allah Ta'ala makatani witonjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandretay kecuali atas sila-silangan na rekuyolo inalagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolo ripong Allah Ta'ala ang magimagi na yolo inalagga nyawa na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapam mulai sa palijok ka na tulian kami mo sampai hari ini
Makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukoy lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo mas sapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya naro yasang sapari temapat tu iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh jadi namo siaga etana jok kaki namo ken roki loh tatatoki menuju loko sampajangi iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isai si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabak pura ini akan ni untuk mas sampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya koto si runtuk pada taruh patau iberesal lagi iya koto masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lalawa tau ni lelas sampayang isumpu meman niaro sampajaya ngojuye iya ro beresal lalawa abiwe iberesal lagi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolong. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak? Yang pantitan ya kamu nama ko mana mau tuh dicenge pak? Suju pacapuran na tarawih rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawih atau pemang. Ipasi sumpu memen ini mapasusak kaki makoto makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pingitat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba to pemang iya kotak ko mate kinade na dati watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mo apa iya tapapat to hindi na tau rogi hindi tau rogi yan na sampaya tapapat tumakada po pisay na pa'y sambog ituto si kupura isa subo pa sinisambog ina hindi na tau macilaka magay na lima ni hatuman na masampaya na kumagosip bisita nga dyan dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan Nawa-naway ka rin. Iyan na ronasang hadesa na nabita ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali o kilala na kita na hiyay ni Midin. Aganasang makadaya ro nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umma kami na makasing maupay na sa bamagi na salaywi si Dedeceng menuju loko si Dedeceng. Iya na ro yasang matajawat tu sampajam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati neki pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga
padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na surga sangay kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na surga padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing. Iya ko tomate jalan ngimat teru pahalay. Kena tu ampai para lula da iya sangenia. Ini yang penting papahami ki jolo. Nasaba dena yamanan na tau itu yeling aringang ngangati untuk mapanandong nga deceng. Termasuk di pasapali na mo manihang kekurangan to supuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada mi itu to masampajang makriya je ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa ya musuju na to sukuru na maga pa ya rode nang kana kalicuaro cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa angkat tu watuna na makanja-kanja sa disampajang kato watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja engka to nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri angka to nang katuya ya kan kuliah kan dia melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrite makada iya na angka tau ma jenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringaran na ko ma jenne de to no le matuju peringaran na ko ma sampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kan angka Y2 baca la yulat to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katalu to iya ko ulama papiki maka de layulangi gangka katalu iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedane ro iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum makada yurangi gangka akatelu iya ko patasawfu makada tak bagi telu si salah ni dok pada kata kira-kira kau maka ada yulangnya kata lu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulangnya kata lu ya kau papiki maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya kau patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pongala ta'ala pasuju mana ngilandro alimu iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasujuk mana ngekilo na pong Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watah kalemu sel-sel wat di makada utu butoga mapat di lakay mapat di ulwe gacia paja orere gacia paja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay na payilaw makada epong talaggar nga iya yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa tahkalewe lan ro'alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalana wa tahkalewe kekayasan pakite na pasui akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala
Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkale bila saygaro mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ya tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega tahu dega masalah apa padahal ini masalah engkau tahu dega gendran na tapi tu 5 pangiwas babayne na engkau tahu dega gendran na ang gendran na makaya tapi ako rumah tangga na engkau tahu anak na tu 5 pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matul na si bawa bayne ang kataw makakanja anak na tapi matul na to 5 pagirik-kirik kataw makanja matul na makanja anak na makanja bayne na balibora na siya tuline masisala jadi ang kamana to masalah na tao engka nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe pole ri po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanya manang yan na dari to borro kada itay di jatta dia tu galau salah borro niro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cidi nasui manang kana na mapakir-kir iya na tutuliyin lawa nama dari itu iya tu nanak beta itu iya tu madece matu kamaraja metetahi magi tuliyin law doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mama nasa matcha mo iyaro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahang ya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw ito 5 susat supaya dia na mabela puluh pidi po namo jetu di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu dui na kenri melalo eka makiro di pada mati tu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po ng Allah Ta'ala na de na to melo masampajan na tahasisan nakaliya pa na sampajan kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah macan ringilakay mudup ni gasuro ko to na makanja de mo kasibiyang itu iyalen no pacoba na paimainga hindi metumil lawi makiro jadi aja tasalapahangi di tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi magyo ko gamay pa 2 pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba dega gatiyasi na padongang apa makrede sa tay takdir de
Iya Pak dong ya saya na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kan? Ya kok anu pura napatkan tu po Allah Ta'ala na tumilaw doang. Wadi berubah. Yan tu ampay ko ramalangi. Sisap mo tau si wani umat na nabita ko ramalangi tu. Kali talupul ni kare. Sisap mo tau si wani. Nabebaskan po Allah Ta'ala yang keasan na tarukyo ko neraka. Makanya itu lagi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya, jadi ilawi nasabak sisamu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya rasanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po ang latal mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makai po ang latal iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ang latal ko di makadawi atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po ang latal yase Jaya kita mangingi malolisu. Apa ang kami matuyit tiasa dosa langgana? Engkah. Pada memang kun raya pura nikamat na tulang kamu di maca copak dosa langgana itu. Ipangajari no kustasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik itu dosa langgana kami mah mako tu pura ni na to baka makalo nakatanila lo timun na astagfirullah sana baja mana nasi macam maka tu deh ang kemetias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas ini kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tuh mako tuh maka dia ya dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu enggak tahu mako tuh angkat tuh kami bicara di nanawanaway maka dito no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu mati nak astagfirullah majanya jerona enak pero mainga maka bos astagfirullah sisa nabaja narunto sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami matutu iya natunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ang Allah Ta'ala iya iya ro tagang kulyangan ya to ampay di ako agama salangi maka may galalang pa ang kasampaja toba ang katabakoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira Pak dito to na yamanan na tayo muli macho rito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo to tapi metay reking pura mo ipasa si masumbang inasang makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makoto ang katoto we makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike
aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran na tau seke pa namo tau seke cacat tuh yan ang kataw nga seke pa de gater mati tau seke de gatau teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batunisang ini te makada marak na makada ambo upa na susah kat ipa tau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya aja ta masake awas sakit yo buko mabas saya tau tak kajanna tentay ko mati we labay kasi tau deceng tau pato besar biasa lalu tong kataw makadaya na yan na de na tama surugay makura ni tau te na tama surugay biasa mako tu itu iyero istilah lemmi bate tak bahasa kan ni lemmi makadani yang kami tau mate mak boleh tau mate tau nah kada sahaba ero lalo nero tawi tau pakanja na yero tapos makin nabita isa suruga yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sahaba tau pakalelian na sipa na yero makin nabita tau isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makin nabita tau isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tawi we tau pakanja na yan na iya din na tama surugay makura-kura di tau din na tama berarti tau madecing ito iya makanja ko tomate nang kataw makor iyo pukutuli sikap dian ni mitaw diga kataw jaja ta maseke pada itu gaga pas safari maseke di digaga remo pilo bolana kasemaya itu pasti dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i ada alladzina yunfikuna tau angke masidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan natiasa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo pungawa denawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki salang cocok ni apa to purana masahada iya kumakadaki tau matepa ka tayi jolo denawa di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak agak tanran atau matepa narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa mana ngi anak daray di makun ray ito Iderone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putayasan, ya nu, apa gero? Gitu, nang kana dari pujila dairo, nape nak kada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yenariasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya koran ni rampi. Maga kira-kira ko bange tayong kagakedok. Iya gangkulengan nasa itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si niro ihsan de nagacaw tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapideceng iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asan na iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasiwala deceng ni asan na
Tapi ya ko masikit itay na tumabasa, ayan na riyasa mapideching, ina riyasang ihsan. Makanya po ang Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilad tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga. Ayan na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Ayan na tiyasang ihsan. Yo pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparanang. Barang na chow si Selemoto Jilayolo. Ang kamato-tumato ng kanasa mo, papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko insan. Ya ko insan, mapiliching. Yo pwede kumani, mambasatoki. Kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makarabihin na lurag ni mato ko itan niya ito mapasiwala bechin niya san na ito iya may kumajay tayo na tumakanja yan na riyasa makigwa bechin iya na ito na pujila na po nga latala tapi maraji-raji di yan na ito nakatalo aga-aga ito wala idecit tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija elokoridi betungan na paujaki nagaki wala idecit tuli ilaw dongan yang kedua oto kumakasiwa riwat tumamana tinro na tau sampai jatahajoy nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tarjama ilaw doon ni magkade na bitamelo gotama suruga masagi na lalang yung mola demo antari kaya sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito ba't tama suruga may kulari iko manipit pintu na suruga kaya kami mula tama yada hulunal dyan natasalam na sa minta po ko nasalama ko tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecit tau mapija lakoriko oto ko masampaya riwat tumamana-mana tinro na tawi numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman hindi pa ang magkakapakagiatan minta-minta sa di napakala ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga kemudian makadaka ona iya ro pakasibiannya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau mati nulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak ang kakuhade sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadis na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita ang kataw ko seremonri napay malalaw pada masa ni jampu dinala to pada masa napay malala para kadami kilo pasarap pagipasipulong napay malalaw ko baranti ni jampu na makanya po nga Ta'ala lo kumwalay yaro atakku yaro lo mwalay bawa ka ila rafiqil a'la pinrega nga okon roh kami na matandre iya naronah kada yaro tayo pa siya to kumalala ni te si pada si tanga makadawing kayano makputahan makigiyano na nang kagisibaw malala magnatad de bawa makade malaka aja masapay nalay po nga Ta'ala na pinrega okon roh kami na matandre
Jadi dia lo pada masar si pulung. Deto ni timbang ngamala na deto na lalo ko lete ang siratal mustaqim. Angka niger tau mas sumbang. Iya magan tanya makade karena Allah makade desa nigi tau mas sumbang. Iya ro tau mas sumbangi de isang makada niga na sumbang. Tau isumbangi deto ni sangi makada niga sumbangi. Biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai. Si bawa ya rotai sidakai ya deto di sangi makare di sidakai. Biasa ni ga. Lepa. Man rasa memang ni. Lepa. Makada biko carano sus. Maka tuwata mapaya niya beren na ita pada koki masigi karena Allah irisak. Makuye. Namakai ka pasantren poko sira dan ka bente angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala maka dia angka tahabi ustaz siaga pakka majana siulang maka dari 250 atau maka 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakka majana tapi aja na tapodami maka dia wajaran nih milau tulutoka aja na tapasiruntuk transfer ka bani ya dia nana masih sekolah dediris sama kada nigay bantu salah saya matuk makapal anak si runtu ina danang kaniris sama kedaya biasa wajaran ni anak batu nama sekolah iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka ya narona saroha desa tau masidakai de sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani ga sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea ito mo salasay kinetan niya iya kaya gani mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa iya to besa mania mo ba ito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa damita iya tau make tulay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalanso tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatali pong iban ni nawa di mo to din sangit na moro ta makadaya ni gato kadaya aja na tisangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak itu je tu masumbang nama dari to kaje tak kajan na makada iya naji ma tu lai parotes iya ko si di juta na sumbang ngasan na natapu iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si di juta ta sumbang karena Allah tanpa nama karena Allah 1 juta ya ko 21 tepui laupa 21 iyo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tepu ya ko 21 sa na Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya na pinagkurang ya ko si di juta sa na napatama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu. Salah satu orang yang sulah adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dak napa ya ko cek de ipongnya na penang kurang itu maka kira-kira ko idi ko ka anak na yala aja na napong itu nata yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngambo na natapu sana maka kira-kira kalawin jo na iya ko dosa ko sumbangan na ya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu
juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkuran kalalu ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida ko na pasida kaye yawana cik de iro iya ko de tu le makrawe de tu ya ule makitu sasa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko la may gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay patamabani dita po kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mo ito makadahaya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may purasigat tang soros hitam lima deking si salat to jadi yawan na yaro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan. Saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyacham sa barak ko dega aga mulolongan tapi ubaca hadesa ay de ya nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapuji mi o masumbang melo miyacham degaga apalan na lolonga polo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapwa nilaw dong aja na niya tau masidakah magay makuy degaga tau matarima pasidakah riya ang kaga degaga tau kegay mi riya tau makberege makanya iya ko tau dena riya milaw dong namo riya iya matu ewan dito itarima pasidakah karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kira. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na. Puang. Talengi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, ia makanjay. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni sak di malango-lango ni tapi aku ya anu nan remo patuh bawa dia dina waru berengi iya makan jae supaya Mario itatarimai namoria ki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah apa boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan na lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka dia nabi talengi apalah tau angkai kurioran nui umatku ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masanna ngatinna we basapayano para dega gayaling ni magay we micawa-cawa ko tu sirunto ia na rumah kada menggembirakan ipurioran noy inamuti di pacarame ko to lipurioran noy te betungan na igambirakan ite anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat ampalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipita tu lia cairi maka mana aman angkat tau mako itu
nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matakko pole dare atau matakko pole galung 45 na ngalina tama masige ni pitaw si tamaranakan bupalender ko tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire hindi atau stress man ide to matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masampaja subuh ini na to mau palada jamotak kadaje Pak Mandarimi katoje itu tulis tangi na salahkan yana cakaru do nasasi tasi padahal mau malaikat malaikat bapak cakaru do to tama ni sahe bakoni ro upalatu PCD ya namo tu malaikat pacakaru do tite iya nama depi malaikat may ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita nih kan kayak gawat tuh cakaru do teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tuh mangaji na tuh made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milaudo nalakda mangaji nalakda supaya mati setan apa ya niladamu ya tu mati setan aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kegawat tu nato cakarudu ya ko to masikir maka mo baca ni bilang-bilang tak dinda bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, ia ko pacarama. Maga manajit na kabako. Mata tulimelo si kerapaka. Na makandang ko balarondangnya letu Yesu bude na marigaga. Iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga kurami menre matanda bulla curu sini waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau bersalahkan ini deh aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai kotomonro ai makalele tu bola tu nulle makurangi waktu yang rumah sampahnya nulle makurangi mangajo ko tu ina tu nakada nabi talata jal buyuta ko makabir ajung pajiki buruk lagi bolam jadi rasam paja sunna bawe rewa ko bolamu mo jama supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi bola wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma inna uzubillahi khubsi wal habais lari masuk setan loki kamara Deje makanja onron. Iya totai pertama siupi kamera monron na tulyok ko pero setang malo di sutoy male bago petilaran. Apa ini mato makibuan onron to na may galasa kanek na sama tulis sigaroy. Itu ampe to pandetay nulo na pasaran nga makokway na si bawan niya. Itag ni kalilian na bati na di makikuha boleh. Sekoniro malampila de. Ayun ka lang. Allahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud
Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya si mata panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepat nasawa iya ro tepat tanya idi punah onron na tepat o kailalan nati pong Allah Ta'ala makataniwi tunjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi na tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyolo inalagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na yatapak situngan na iya jama-jamat tayawan nire angka jamaah ko kapamapamulay sa paligyo ka na tulian kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukui lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini akan memang ni melolo masapari supaya ia rosapari tadi dapat tu oko ilalan na atau tungal linota ia naro yasang sapari temapet tu ia kotak kok mate ki nade panadapi watun naloki masapari nasaba de panadapi aso sapariro namate ki agujud deceng ia matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu ia ko sujuk pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tatatoki manuju loko sampajangi ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabab pura ini akan ni untuk masampajang ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang ia koto si runtuk pada taruh patau iberesan lagi
Iya ko to masarat to mak beresalat to. Jadi ya tu beresalallahu tahu nila sampayang isumpu memen niaro sampayang ngojuye. Iya ro beresalallahu abiwe iberesalangi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampayang mangolong. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan mui nama ko mana mau tu dicenge pak. Sujud baca purana tarawih rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawih tu pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusat kaki makoto makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pingitat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kunawat di nga makaroba to pemang. Iya ko tako mate kinade nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega tau mo apa iya tapapat to idi na tau rogi. Hindi daw rogi. Yan na sampaya tapapat tumakada ko pisay na pa'y sambu. Ituto si kupura isa subo pa sinisambu. Ina hindi na tayo macilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip bisita nga dyan. Nabangkaro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokongan. Nawa-naway ka rin. Iyan na ronasang hadesa na nabita ang kanarampi alin na panguluta Imamul Ghazali kulala nakita na hiya ilimidin. Agasang makadaya ro nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umma ko umma kami na makasing maupay na sa bamagi na salaiwi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng. Iya na ro yasang matajawat tu sampayam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang naidi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan. Magi na to mananungan o kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang untuk pigaw decing. Iya ko tomate jalang ni materu pahalay. Ina to ampay para lula da iya sange niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao itu yeling aringang ngangati untuk mapananong nga deceng. Termasuk di pasapari namo manihang kekurangan to supuro na to. Narekuyuli ni hadere. Pada mi itu to masampajang makariya ya ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa. Ia musuju na to supuro na maga pa ya rode nang kana kalicuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa angkat tu watu na makanja-kanja sa disampajang kato watu na tulis garu-garu sa dipapinak dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja engkato tu nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri angkato nang katuya ya kan kuliah kan dia melo tarhina dia no tarhi dia na melo mako memang wang Allah taala papole yero anu makweru ilaw ni wang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrite makada iya na angka tau mak jenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya. Iya nade na makanja peringaran na kumajen na ide to nule matuju peringaran na kumasampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tuh baca oke lala sampajang. Kang angka ye dua baca layula to. Ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasyagi baca. Kang nakatalu to.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu to. Iya ko ulama papiki maka delayulangi gang ka ketelu. Iya ko ulama patareka perlu ko babahanya supaya tesangi maka dah agak beda nero. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka delayulangi gang ka ketelu. Iya ko patasawpu maka day tak bagi telu. Si salah ni dok. Pada kata kira-kira ko to maka day ulangnya ketelu si bawai bagi telu. Ade. Kaya ya sayulangnya ketelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasuju mana ngisinin dan apa semua pakitamu, parengkalingamu, pikiranmu, nawa-nawamu. Pasuju mana ngikilona pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pangalata ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talaggar nga iye. Yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalanna wa takkalewe. Kikayasan pakite na pasui akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sinina angkay rilalanna wa takkalewe lasay garo mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padahal ni masalah engka tau dega gendran na tapi tu lima pangiwas babayne na engka tau dega gendran na ang gendran na makai tapi ako rumah tangga na engka tau anak na tu lima pakire-kire siya mangkalinga baca tapi maka kanja matun na si bawa ba ini angka to tau maka kanja anak na tapi matun na to lima pangire-kire angka tau makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya tuline masih salah jadi yang kamana tu masalah na tau angka nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe oleh di pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandritenang katau dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito yun to ampay kong kana tabatta paya ko makanja manang yan na madari to borro kada hitay di bijat tada to galaw salah borro ni ro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cindi na suyi manang kana na mapakire-kire iya na tutulilaw na madari to iya to na bata itu iya to madeci mato kamaraja metetay magi tulilaw doang kaya to nakada biasa siguro tayo ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay
Pa iya nang kana guru na betta nilaw do na masampajaki nilaw do ngayo po ko matche nilaw do apa nasa matcha mo iya iya ro betta itu nilaw do nga itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada tanyala langir istilahnya cara na tau bandrita supaya ipahang iya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tuli ko manyamangin na din alaw ito lima susat supaya din na mabela pulupidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu dui na kenri melo eka makiro yi pada mati itu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale pongalatala na de na to melo masampajan na tahasisan na kaliya pa na sampaja kung kay pasinga na vita eka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay mudup pay ni gasuro ko atun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba na pay may nga hindi metong nilawi makiro jajaja ta salapahangi ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi jaja aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi magyok ko gamay pa dua pasurongan na iya ko na pulay ko sa ilawdok ko nasa bandega gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya padongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani iya ko anu pura napatkan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kalitalupul ni gani sisap mutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iyang asan na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca po wani ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mo biasa ya roh. Iya, jadi ilawi nasaba sisa mo tau tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak kadaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasina po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makay po ang Allah Ta'ala. Iya pamaseku yase ini ya caiku. Coba ina mo masukara po ng Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi ya kung kadi mapala toba yasi pamasina po ng Allah Ta'ala yasi yaya kita mangingi maloliso apa ang kami matuyit yasa dosa langgana engka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di macacopak dosa langgana gitu ipangajari no kustasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik dosa langgana kami mato mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah
sana baja mana nasi nasa macam maka tu deh ang kametias ada selanggana Pak, tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan, dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah. Iya, maka dia ules di salaya ro kami tu mako tu maka dia lu ya dia nak dia ules tahan itimu kukung kagagah itu angkat mako tu angkat tu kami mak bicara di nanawai maka dia tu jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura dia nak pau ni pura bitu matu nak rasulullah majanya je rona na pero mai maka dah basta birullah si sana baja narunto sina pausi ina tiasa dosa langgana jadi kami matoto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah taala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cicam toba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah taala iya tu iro tagang kuliah kan yaitu ampai di oko agama selenge maka may galalang Pak angka sampajat toba angka tabakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamana tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira Pak dia tuh na yamanan na tayo muli macho dito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay reking pura mo ipasa si masumbang inasa maka kutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na iya gato makonto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan ni aja lalu tamasike aja abas sakit besakit desi sagaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacat tu yan ang kataw masike pa dega matay tau seke dega tau teri nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ni te makada mara na makada ambo upa na sakat di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jeta masake awas sakit yo buko mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati we labay kasi tahu deceng tahu patu besar biasa lalu tuh kata makada na de na tama suruga makuran ni taute na tama suruga biasa mako tuh itu iro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahaba ero lalu nero tahu pakan jana yero tapi makin nabi ta isa suruga yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sabay tahu pakalelian na sipa nero makade bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makade bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan yan na iya de na tama suruga makura-kura di tahu de na tama berarti tahu madeceng ito iya makanja ko tomate nang dataw makor poko tulisikat dian ni mitaw dega gato aja tamaseke pada itu gaga pas safari maseke di dega remo pilo bolana
Jadi kasemaya itu masih dake maka demeti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Alladzina yunfikuna tahu angke masih dake fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila. Yan nanti asa takwa. Iya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo bungawa. Denawa di makadabate bertakwa ka. Iya kumakadaki salang cocok ni apa tu pura nama sahada. Iya kumakadaki tau matepak ka. Tayi jolo. Denawa di namo nabita namparto sahaba aja kada aja mau kada matepak ka asal lemak. Agatanran atau matepak. Narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapoy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito. Rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan ya nu ako garo gitu nang kana dari pujila dairo weh nape nak kada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya koran ni rampi. Maga kira-kira ko bangi tayong kagakedok. Iya gangkulengan nah salah itu tingkatan nasalam tau matapa buana takwa ya si niro ihsan de nagacau tandri ihsan apa ya sangi ihsan mapidecing iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala decing ni asanna iya ko na paudecing ite ni paudecing to mapasiwala decing ni asanna. Tapi ako masikit itay na tumabasa, ay na riyasang mapidecing, inariyasang ihsan. Makanya po ang Allah Ta'ala, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilada, tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masikit, ay sukuro ni, nang kabalibolata masikit, tulitalin niya gaga. Yan na tiyasang ihsan. Yan ang katawpaw-jaki tulitilaw doang ang isalama. Yan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparangang. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamato-tumato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito. Ide na ko ito ko ihsan. Ya ko ihsan mapidicing. Yo pwede kumani mambasa toki. Kung kataw mo go manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurag ni mato ko ano. Itan niya to. Mapasiwala decin niya san na niya to. Iya mi kumajay tayo na tumakanja. Yan na riyasang makibwa decin. Yan na to na pujila da po ang Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na to nakatalo aga-aga to. Wala idecit tau mapija lokoriko. Wala kung kataw mapija lokoridi batungan na napaujaki, nagaki, wala idecit. Tuli ilaw dongan. Yang kedua oto kumakasiwa riwat tumamanatin ro na tau. Sampai jatahajoy. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban niwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino. Ina machahawi. Pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni. Namudon ra kami sampayat tawjama. Ilaw doon ni. Makade na bitamelo gotama suruga masagina lalang mola demo antari.
biasa kilo pasarap pa din na supasa. Makolek ba ito ba't ita masuruga? Mau may kolari, iko manipit pintu na suruga kaya kami mula tama. Ya ada hulunal dyan natasalam na sa minta po ko nasalama ko tama suruga. Talumo mo jama. Numero si diwala ide cito magpija la koriko. Odo ko masampaja riwat tumamba naman ang tinro na tawi. Numero talu wajaran indra na taw makinra nga yung pasaway. Balibulata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman Pak, engkau makakapakagiatan. Minta-minta sa di napakala ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiannya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidakkan kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak de ang kakuha desa ba ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadesa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day Nabi tak angka tahu ko serimonri napai malalalau pada masa ni jemput dia nalo tu pada masa napai malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napai malalau ko baranti ni jempuna maka dia pengala ta'ala lo ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ke ila rafiqil a'la pelreka nga okon roh kami na matandre iya naronah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga maka dawing kayanong kayano makutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa maka dia malaka aja musapay nalay pengala ta'ala na pendro kon roh kami na matandre jadi dia lo pada masar si pulung deto ni timbang ngamalak na deto na lalo ko lenteng siratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magan tanya makade karena Allah makade desa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang tau isumbangi deto ni sangi makada niga sumbangi biasa ni masidak ka denis sama krani ga sidakai si bawa ya roto sidakai jadi to disangi makare di sidakai biasa ni ga lepa man rasa memang ni lepa makara biko jarano sus maka tuwata mapayan niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisa makuye namakai ka pasantren pokosira dan ka 20 angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala koran may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala maka dia angka tahali ustaz siaga pakkamajana siulang maka dari 250 atau maka 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakkamajana tapi aja natapodami maka dia wajaran nih milau tulutoka aja natap pasiruntuk transfer kak bani ya dia nana masih sekolah dia diri sama kada ni bantu salah saya matuk makapal anato siruntu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak batu na masikola iya anak deto ni sangi makadaya biasa bantu ka iya na ronasa rohan desa
tau masidakai de bisangi makarani kana sidakai tau isidakai de to bisangi makarani ga sidakai yo poko itai na ibantu nasu makada de tu musala sai kiretanya iya kayak ni mamula ni mo batu naitai di mano nasa wah iya tu biasa Maria mo basi tu yo poko de na ni risang ale na de to lisangi aga nasa nabita ia tahu make itu lay jampu khusus. Yo pokoknya pasti pulo nga na ya tingin na payali ngampalo na paiso tinggi balender mo pa yato. De nalansot tama. Dagang kuliangan ni sa paki. Usaha ka nga jatis sangi. Usaha ka ti din sangi. Tatali pumiban ni. Nawa di mo to din isang inumuro ta makadaya ni gato kadaya aja na tisang karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pa ito je masumbang nga madarito kajata kajan na makada iya naji matulay parotes iya ko si dijuta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak balik ya kursi dijuta tak sumangang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu ya po di pasigiligan ya kursi dijuta sa tepu ya ko 20 sabu sa Allah Ta'ala maka di pengalat albanyo na 20 bisa udah sumbangan ya lah kurang ya kau jadi juta asal dah dapat tama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya kau cek dia ipungin apa dan kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak na yala aja na napong itu natayala ya kung kasumbangan na si dijuta sana natapo tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapo sana maka kira-kira kalawin nyo na iya ko dosa ko sumbangan na iya natapo iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kengah jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian aku pasti dah kau nak pasti dah kaya ya wana cik de iero iya ko de tu lima karawe de tu ya ule make tu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko la may gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makaradisi aga sumbang iya na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mo to makadahya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw lisu may prasigat tangi soros hitam lima deking si salat jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyacham sa barak ko dega aga mulolongan tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o masumbang melo miyacham dega aga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala ipo wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito ipo iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makwi
degaga tau matarima pasidak teriak angkaga degaga tau kegay mi ria tau mak berere makanya iya ko tau dena ria milau dong namo ria iya matu ewan dito itarima pasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria. Itu kali. Yang kedua, engkau apa pengilauan ada bita, agak pengilauan puang. Talengi apalang tahu angket kurioran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampe kongka agak-agak ya dereng, ia makan jai. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni saat di melengol-lengol ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa dia dina waru berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namoria ki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidaka apa pale pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi tatalengi apalah tau angkai kurioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan Nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we basapayano para dega gayaling magai we micawa-cawa ko tu siruntu ia na rumah kada menggembirakan lipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betulan na igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat apalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipitau tu lia cairi maka menyaman angkat tau mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranak bupalender ko en tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang kato niya na mapakire-kire ini atau stress man ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje pak menerima katoje tu to tulis tangan na salahkan yan na cakaru do nasa sita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi kau na dulu salahkan iya jadi de angkat tahu pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangan pada kau pangion na de karena mak galere setangan maka bela maka kenapa itu cakarudu ternyata saya tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapak cakarudu tu tahu ni saya bakoni loh upalat tu pece deh ya namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat mereka malaikat pamasere inak magampagi matinro kita nih kan kayak gawat tu cakarudu teh nomor si dia kau mengaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mengaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mengaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh made setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak gawat tuh noto cakarudu ya koto masih kiri makomu baca nih bilang-bilangnya tak dinda bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama
Maga manajit ng kabako. Mata tulimelo si kerapan. Na makan dango ko balaron dangin latu Yesu bude na marigaga. Iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda. Itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang. Ukui matanrala da kega. Iya ko jumai. Ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga. Kurami menre mantana bulla curu sih. Jadi waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ia tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan ini deh aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai kotomonro ai maka lele tu bola apa tuh nulle makurangi waktu yang lima sampainya nulle makurangi mangajo ko tuh ina tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk lo ni bolam jadi rosam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma inna uzubillahi min basi wal habais lari masuk setan lo ki kamara Deje makan jaon ron. Iya totai pertama siupi kamera monro na tulyok ko pero setang malo lisu to imale bago petilaran. Apa ini bato maki buat dengan onro to na mega lasa kenek na sama tulis sigaroy. Itu ampe to pandetay nulo na pasaran nga makokway na si bawan niya. Itang ni kalilian na bati na hindi makikabulay. Seko ni roh malampila de. Ayun ka lang. Allahul mu'afiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insyaallah semoga kesemuanya si mata napan nenungang ipon Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepak nasawan iya ro tepak etannya idi punah onron na tepak okuilalan nati pon Allah Ta'ala makataniwi tunjina ya ko alina melo patamay madibola rilalan na atita idi na tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na rekuyoloy na lagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolori pong Allah Ta'ala
mamagi-magi na yoloy na lagga nyaway na iya tapay. Situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa palijok ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu peamang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukui lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sapari si minggu peamang masigi aga nonroy ini akan memang ni melolo masapari supaya ia rosapari tadi dapat tu oko ilalan na atau tungal dinota ia naro yasang sapari temapat tu ia kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki masapari nasaba de panadapi aso sapariro na mate ki agujud deceng ia matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu ia kusuju pacapurni matu sampajang misa tania kememen ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namo kendroki loh tata toki menuju loku sampajangi. Ia kotak kok mati kiri palawangan na ia isai si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabab pura ini akan ni untuk mas sampajang ia to na tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang ia koto si runtuk pada taruh patau iberesal lagi ia koto masarat to mak beresal leto jadi ia tu beresal lalawa tau ni lelas sampayang isumpu memen niaro sampajaya ngojuye ia ro beresal lalawa abiwe iberesal lagi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolong. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak? Yang pantitan ya kemui nama komana mau tuh dicenge pak. Sujud pacapuran na taraweh rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk mataraweh atau pemang. Ipasi sumpu memen ini mapasusak kaki makoto makaroba ki matu makoto. Ia nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba tau pemang ia kota ko mate kinade na dati watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapatuy hindi na tau rogi hindi tau rogi yan na sampaya tapapat tumakada ko pisay na pay sambog ituto si kupura isa subo pa sinisambog ina hindi na tau macilaka magay nalima ni hatuman na masampaya niya kumagosip bisita na dyan nabangkar ro dito 25 menit di na tunagan na yasokogang naman kare iya narunasang hadisa na nabita ang kanarampi ali na panguluta Imamul Ghazali kulala na kita na hiya ilimiddin agasang makada iya ro nabita makada ummaku adalah umat yang terbaik iya ro umma kami na makasing maupay nasa bamagi nasa laywi si dedeceng menuju loko si dedeceng
Iya naruyasang matajawat tu sampajam ni. Iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami Allah Ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua decing. Iya narupas sabarang naidi salenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan. Magi na to mananungan o kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing iya kotomate jalan ni materu pahalay. Ina tu ampai para lula da iya sangenia. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao itu yeling aringangangati untuk mapananong at decing. Termasuk di pasapari na mo manihang kakakurangan to supuro na to narekuyuli ni hadere. Padami ito to masampajang ni makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya mo suyo na to supuro na maga pa ya rode ng kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa ang katuwat tunan na makanja-kanja sa disampajang katuwat tunan tulis si garu-garu sa dipapinadingi mako manibate me lupatuji na de no mo na me makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to metari na to terri ang katunan katuya ya kang kuliagan niya melo tarhi na din to tarhi di na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrite magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana denu le husu kulala sampaya. Iya na din na makanja peringaran na kumajen na ide to nule matuju peringaran na kumasampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca oki lala sampajang. Kang angka ye dua baca layula to. Ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasyagi baca. Kang nakatalu to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki makadalayulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedanero. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama-ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka dayurangi gang ka katelu iya ko patasawfu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka dayurangi katelu si baway bagi telu ade kaya sayulang yang katalu ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala pasuju mana ngilandro alim ya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin na napasummo pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawanawamu pasujuk mana ngikiro na pong Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utubutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay na payilaw makada puang talagar nga iya yan na ron nakada tak bagi talo de nakada yulang yak katalo. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki angkai nilalanna wa tahkalewe. Kagayasan pakite na pasui akalang iba sujuk manan. Yan na ro ipasong payoro na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa tahkalewe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega tahu dega masalah apa padahal ini masalah engkau tahu dega gendran na tapi itu 5 pangiwas babayin na engkau tahu dega gendran na ang gendran na makaya tapi ako rumah tangga na engkau tahu anak na to 5 pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang katutaw makakanja anak na tapi matun na to 5 pagirik-kirik ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibola na siya tulinnya masih salah jadi ang kamana to masalah na tao engkah nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh di po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito to ampay kong kana tabatta paya ko makanja manang yan na madari to borro kada itay di bijat tadya to galaw salah borro ni ro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cindi na suyi manang kana na mapakirik-kirik iya na tutuliyin lawa na madari to iya to na bata itu iya to madecin mato kamaraja metetay magi tuliyin law doang kaya to nakalabi siguro tayo ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay paiyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayaw po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo yan iyaro bata ito nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala to tapi aja mo ta no kada tanyala langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw ito 5 susat supaya dia na mabela puluh pidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu dui na kenri melalo eka makiro di pada mati itu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po ng Allah Ta'ala na de na tomelo masampajan na tahasisan nakaliya pa na sampajan kung kay pasinga na vita eka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamanam warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko waktu na makanja de makasibiyang ito iyalin no pacoba napay may nga hindi metumil lawi makiro jadi aja tasalapahangi ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi iya magyok ko gamay pa 2 pasurongan na
Iya konakan na konapuli ko susah ilaudohko. Nasaba dega gatuyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de. Iya pak dongangi ya say na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba gani. Iya ko anu pura napatkan tu po ng Allah Ta'ala na tumilaw doang. Wadi berubah. Yan tu ampay ko ramalangi. Sisap mo taw si wani umat na nabita ko ramalangi tu. Kali talupul ni gani. Sisap mo taw si wani. Nabebaskan po ng Allah Ta'ala. Iyang kaya asam na tarukyo ko naraka. Makanya tu agi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya, jadi ilawi nasabak sisa mu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya rasanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasih na po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang Allah Ta'ala iya pamasiku ya se ini ya caiku. Coba Ejina mo masukara po ng Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi ya kung kadi mapala toba yasi pamasina po ng Allah Ta'ala yasi jadi kita mangingi maloliso apa ang kami matujit yasa dosa langgana angka pada may makunray pura nikaman na tulang kamu di matyacopak dosa langgana gitu ipangajari no kustasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik itu dosa langgana kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi macam maka itu deh ang kametias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tuh mako tuh maka dia ya dia ulet tahang itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami bicara di nanawanaway maka dito jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu mati nak rasulullah majanya jerona na pero may maka na basta kabirula sisa na baja na runto sina pausi yan na tiasa dosa langgana jadi kami matuto iya na tunah kada inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu edenah kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cicam toba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ang Allah Ta'ala iya tu iro tagang kulyangan yaitu ampai di oko agama salengi maka may galalang Pak ang kasampajat toba ang katabakoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira Pak dito to na yamanan na tayo muli maturito ng inabita makada suku ba pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremoto tapi metay rekig pura mo ipasa si
Ito, masumbang inasa, maka kutana, agam gorangi, akin nung bawa, oy, kapapakutanan, tanana diri bawan na. Ito makoto, ang katoto, we, makalomo, tapi cidu pasangan, aja lalo tamasike. Aja, abas sakit, besakit. Desi sa gagas yang ngaran na tau seke, pa namo tau seke, cacat tuh. Yan ang kataw nga seke pa, diga, matay tau seke, diga tau teri. Yan ang kataw kat di mate, di na teri, tayo tulisikat di anim. Betulan laba, itiri galami itu. Diga si kode mita. Kalau si kiburu mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ini mak kada marak na makada ambo upa na susah kat di patau biasa ya waktu na tuwe. De tuli buru di buku-buku de mo pa na paja. Ya jeta masake. Awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati we labay kasi tahu deceng tahu patu besana. Biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na de na tama suruga makuran ni tahu te na tama suruga. Biasa mako tuh itu iyaro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahaba ero lalu nero tahu pakanja na yaro tapos makin nabita isa suruga yaro. Sisa nama boleh camate, sisa nang kataw lalo, makanya sabay, tahu pakalilian na si Pak Nero, makanya bita, tahu isa naraka yaro. Jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite, makanya bita tahu isa suruga. Jadi nang kataw mate, nah kada tahu iwe, tahu pakanjaan na. Yan na iya din na tama suruga, makurah-kurah di tahu din na tama. Berarti tahu madeceng ito. Iya. Makanya ako tumate nang kataw makor poko tulisikap di ani mitaw diga kataw aja ta maseke pada itu gaga pas safari maseke di diga rewo kilo bolana kasama itu pasti dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Alladzina yunfikuna tahu angke masidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila. Yan nanti asa takwa. Iya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo bungawa. Denawa di makadabate bertakwa ka. Iya kumakadaki salang cocoknya pak topura nama sahada. Iya kumakadaki tau matepak ka. Tayi jolo. Denawa di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepak ka asal lemak. Agatanran atau matepak. Narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa mana ni anak daray di makunray ito Iderone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan, ya nu, maka gero, gitu, nang kana dari pujila daero, weh, nape nak kada nate marwah, di marwah, tapang kami tokedo, jenariasa, wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salam. Iya koran ni rampi. Maga kira-kira ko bangi tayong kagakedok. Iya gangkulengan nih, gangkulengan. Nah salah itu tingkatan salam, tau matapa, buana takwa, ya si nairu ihsan.
De nagacau tandre ihsan ne apa ya sangi ihsan mapedeceng. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asanna. Iya ko na pau deceng ite ni pau deceng to mapasiwala deceng ni asanna. Tapi iya ko masike ite na tumabasa ay na riyasa mapedeceng. Ina riyasang ihsan. Maka po ang Allah Ta'ala, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga. Ayan na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Ayan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparang. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamato-tumato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko ihsan. Iya ko ihsan, mapidicing. Yung pwede kumani mambasatoki. Kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makarabihin na lurang ni mato ko itan niya ito mapasiwala dechin niya san na ito iya may kumadya ito na tumakandya yan na riyasang makibwa dechin iya na ito na pujila na po nga latala tapi maraji-raji di yan na ito nakatalo aga-aga ito wala idecet tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na paujaki nagaki wala idecet tuli ilaw dongan. Yang kedua oto kumakasiwa riwat tumamanatin ro na tau. Sampai jatahajoy nasa rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machahawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na bita melo gotama suruga masage na lalang yung mola demo antari kaya sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito batit tama suruga may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mula tama yada hulunal dyan natasalam na sa minta poko nasalama ko tama suruga talumo mo jam numero si diwala idecet tau mapija lakoriko oto ko masampaya riwat tumamanaman tinro na tawi numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway malibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na mita talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman pa angkau magkakapakagiatan minta-minta sa di napakala ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga kemudian makadaka ona iya ro pakasibiannya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau mati nulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak ang kakuhade sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu ko serimonri napay malalalau pada masa ni jampu dia nalo pada masa napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malalaw ko baranti ni jampu na maka day po nga Ta'ala lo ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pilreka nga okon roh kami na matandre
Iya narunah kadaya ro tay pak siya to kumalala ni te si pada si tanga makadawing kayanong kayano makputana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa makade malaka aja musapay nalay po nga lata lo na pindro konra kami na matanre jadi de na lo pada masar si pulong deto ni timbang nga mala na deto na lalo ko lete ang isiratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magan tanya makade karena Allah makade hadesai nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to isangi makada niga sumbangi biasa ni masidak ka denis denirisa makada niga sidakai si bawa ya roto isidakai jadi to disangi makade di sidakai biasa nih ga lepa man rasa memang ni lepa makada biko carano sus maka tuanta mapayan niya beren na ita pada koki masigi karena Allah irisak makuye namakai ka pasantre poko sira dan ka bente angka uluala angka sade na pasae may nga pasantre pa kapala korang may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala o makade angka tahali ustaz siaga pakkamajana siulang pemakai 250 atau pemakai 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pak kemajana tapi aja nata podami maka daya wajaran nih milau tulut toka aja nata pasiruntuk teras perkaban ya dia nana masih sekolah dia diri sama kada nige bantu salah saya matuk makapal nato siruntu ina danang kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak batu nama sekolah iya anak tonis sangi makadaya biasa bantu ka ya narona roha desa tau masidakai de bisangi makadani kana sidakai tau isidakai de tonis sangi makadani ga sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea ito mo salah sa kinetan niya iya kaya kani mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa iya to biasa Maria mo ba sito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau make tulay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti denis sangit tatali pumiban ni nawa di mo to denis sangit nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja natis sangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak itu je tu masumbang nama dari to kaje tak kajan na makada iya naji ma tu lai parotes iya ko si dijuta na sumbang nga sana na tapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tabali iya ko si dijuta ta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepui laupa 20,000 iyo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tepu ya ko 20,000 sa na Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na napatama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungnya na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya kong kasumbangan na si di juta sana natapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira
wenjo nana iya ko dosa musumbangan na iya natapun iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 dosa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalau dosa berupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kengah. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida ko na pasida kaye yawana cik de iro iya ko de tu lima kadawe de tu ya ule make tu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makada di siya gaya sumbang iya na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala matomah kadahya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may purasigat tangi soros hitam lima deking si salat to jadi awana yaro iya naro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan. Saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko dega aga mulolongang tapi ubaca hadesa ay de yan nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o masumbang melo miyachang degaga apalan na lolongan polo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja nanya tahu sedekah magay makuy degaga tahu matari mapasidekah ria ang kaga degaga tahu kegay mi ria tahu mak berere makanya iya ko tahu dena ria milodong namo ria iya matu ewan dito itari mapasidekah karena diijabahnya doa orang yang tidak ria. Itu kali. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na. Puang. Talingi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, ia makanjay. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sak di malango-lango ni tapi aku ya anu nanre mau patuh bawa dia dina waro berengi iya makanja supaya Mario itatarimay namoria ki angka apalah talolong tanya mi pahala pasidaka apa pala pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadaw iya gagay namoria narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apala sumbangan na lolongan apala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi tatalengi apala tau angkai kurioran ni umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe makada nabi tatabas sumu kapi ahi ka wajahi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we masapayano para dega gayaling magay we micawa-cawa ko tu sirunto ia na rumah kada menggembirakan lipuryoran noy inamuti di pacarame ko to lipuryoran noy te batungan na igambirakan ite ano che dewe alhamdulillah terima makanja anu ta iya angkat ampalan niya to karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya
aja tahu sih tu lipit tahu tu lihat cairi. Maka mana ang kataw mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka dataw matakpo pole dare ito matakpo pole galung yung 45 na ngalina tama masige de pitaw si tamaranakan bupalender ko tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne ng kato niya na mapakire-kire hindi atau stress man ide ito matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje Pak Mandari Megatoje itu tulis tangnya na salahkan ya na cakaru do nasa sita siya pada nama kede setangnya na dia juga kasih upi kau na dulu masalahkan iya jadi dia engkat tahu Pak cede setangnya sina ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangnya pada kopan yon nae de karena mak galere setangnya maka bela maka nama itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalatu pece de ya namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat maya malaikat pamasere ina magampagi matinro kita nih kan kayak gawat tuh cakarudu teh nomor si dia kok mengaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tuh mengaji na tuh made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya mati setan apa ya niladamu ya tu mati setan aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak gawat tu cakarudu ya ko to masikir makomu baca ne bilang-bilang tak dina bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, ia ko pacarama. Maga manajit ng kabako. Mata tulimelo si kerapaka. Na makandang ko balarondang yang letu Yesu. Bude na marigaga. Iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga urami menre matanda bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tunas sabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau bersalahkan ini dia aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung mas sampanya nulle makurangi mangayo ko tu ina tu nakala nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk longi bolam jadi rosam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nondroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma na'udzubika basi wal habais lari masuk setan loki kamara Deje makanya onron. Iya totai pertama siupi kamera monro na tulyok ko pero setan malo lisu to imale ba do petilaran. Apa ini mato maki buat onro to na mega lasak kenek na sama tulis sigaroy. Itu ampe to pandeta ini lo na pasaran nga makokwai na si bawan niya. Itang ni kalilyan na bati na hindi makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Ayun kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Imam Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya simatana panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepat nasawa iya ro tepat etannya idi punah onron na tepat o kerilalan nati pong Allah Ta'ala makatani witonjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka begaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na rekuyolo inalagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolo ripong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajangisa atau oko ilalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya naro yasang sapari temapat tu iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki masapare na saba de panadapi aso saparero na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki menuju loko sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai wesi bawa matu subuh nama teki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang.
Ia to na to pasabarang ia ampai sampajange beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langi dua mito to si runto si baba to masarang. Iya ko to si runto pada taro patau iberesal langi. Iya ko to masara to mak beresal lanto. Jadi ia tu beresal lalawa tau nila sampayang isumpu meman niya ro sampajayang ujuye. Iya ro beresal lalawa abiwe iberesan langi untuk ilapasangi nasaba supurani isumpu untuk sampayang mangolo. Jadi makomana tuh. Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak. Yang pantitan niya kamoy nama komana mo to di cenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir, ini akan memang ni untuk matarawe to pema. Ipasi sumpu memang ini mapasusak ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pingetat to kami man niya kita palampiri sunga kupota sempo yang adale kunawat di nga makaroba to pemang. Iya ko tako mate kinade na dati watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega tau mo apa iya tapapatuy. Idi na tau rogi. Hindi daw rogi. Yan na sampaya tapapat tumakada ko pisay na pa'y sambog. Ituto si kupura isa subo pa sinisambog. Ina hindi na tayo machilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip bisita na dyan. Dabang karo dito 25 manay. Di na tunagan na yasokongan ko. Nawanaway ka rin. Iyan na ron nasang hadesa na nabita, ang kanarampi alin na panguluta Imamul Ghazali o kilala na kita na hiya ilimidin. Aga nasang, makada iya ron nabita makada, umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ron umma kami na makasing, maupay, nasa bamagi, nasa laiwi si Dedeceng, manuju loko si Dedeceng. Iya na ron yasang, matajawat to sampayam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kami pengala ta'ala mati neki pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan. Magi na to mananungan kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing iya ko tomate jalan ni materu pahalay. Ina to ampay para lula da iya sange niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yeling aringang ngangati untuk mapananong nga deceng. Termasuk di pasapali na mo manihang kakakurangan to supuro na to narekuyuli ni hadere. Padami ito to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya mo suyo na to supuro na maga pa yaro di ng kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa ang katuwat na makanja-kanja sa disampajang katuwat na tulis si garu-garu sa dipapinadingi mako manibate me lupatuji na de no mo na me makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa ding baka madari to terri na de na to metari na to terri ang katunan katuya ya kang kuliagan niya melo tarhi na din to tarhi di na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrite makada iya na angka tau ma jenne na de na husu o ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya. Iya na din na makanja peringaran na kumajen na ide to nule matujoy peringaran na kumasampajan.
Ternyata terpengaruh itu. Kemudian ia tuh baca oke lala sempajang. Kan angka Y2 baca lah yulat tuh. Ya kotor rokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasyagi baca. Karena ketelu tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu tuh. Ia ko ulama papiki maka delayulangi gang ka akatalo. Ia ko ulama patareka perlu ko babahanya supaya tesangi maka dah aga bedane ro. Ia ko ulama ulangi pemang. Ia ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka delayulangi gang ka akatalo. Ia ko patasawpu maka day tak bagi teluy. Si salah dito? Pada kata kira-kira ko to maka day yulang yang katelu si baway bagi telu. Ade. Kaya ya sa yulang yang katelu ya ko papiki maka na baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasawpu de ibagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilandro alimu. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasuju mana ngisinin dan napasumu pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawanawamu. Pasuju mana ngikilona pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watah kalemu sel-sel wat di makada utu butoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay na payilaw makada epong talagar nga iye. Yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa tahkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalana wa tahkalewe. Kikayasan pakite na pasui akalang ipasuju manan. Yenaro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalewe lasay garo mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasabak mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padahal ni masalah engkau tahu dega gendran na tapi tu lima pangiwas babayne na engkau tahu dega gendran na ang gendran na makaya tapi ako rumah tangga na engkau tahu anak na tu lima pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang katutaw makakanja anak na tapi matun na to lima pangirik-kirik kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibora na siya tulinnya masih salah jadi yang kamana tu masalah na tau engkah nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe oleh ri po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanya manang yan na dari to borro kada itay di jatta dia tu galau salah borro ni ro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cindi na suyi manang kana na mapakiri-kiri iya na tutuliyin lawa nama dari itu ya tu nanak beta itu iya tu madece matu kamaraja metetahi magi tuliyin law doang
Kaya to nakadabi siguro te ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay paiyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang apa nasa matcha mo iyaro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada tanyala langiro istilahnya cara na tau bandrita supaya ipahang niya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwel lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tuli ko manyamangin na din alaw ito lima susat supaya dia na mabela puluk pidi po namo jetu di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du na kenri melalo eka makiro yi pada mati to kotoli kiri ng ya gaga na lingi dale po ngalatala na de na to melo masampajang natahasisan nakaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate nalakay na mapoji po sinin na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana nalupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay mudup ni gasuro ko at na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba na paimay nga hindi metong nilawi makiro jadi aja tasalapahangi gitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi magyo ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasa bandiga gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya padongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani ya ko ano pura napatan tu po ang Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kalitalupul ni gani sisap mutaw si wani nabebaskan po ang Allah Ta'ala iangkay asan na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Tabaca mo biasa ya Rob? Iya, jadi ilawi nasaba sisa mo tahu tu ipalapa pulok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak dong yasin takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasnya po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku. Coba gina mo masukara po nga latalo ko hindi makadawi atakku tapi iya kong kadi mapala toba yasi pamasina po nga latalo yasi yaya kita mangingi maloliso apa ang kami matuyit yasa dosa langgana engka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di matya copak dosa langgana gitu ipangajari no kustasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik itu dosa langgana kami mato mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila lo timun astagfirullah
Sana baja mana nasi manasa macam maka tu deh ang kametias ada selanggana Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan, dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir kau nang kemana dosa langgana tah. Iya, maka dia ules di salaya lo kami tuh mako tuh maka dia lo ya dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanaway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu mati nak rasulullah majanya jerona enak perumai enggak. Maka bos tak birulah sisa nama aja Naruto sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami betul tuh iya natu nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ng Allah Ta'ala taumal laulisu nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah Ta'ala iya to iro tagang kulyangan ya to ampai di oko agama salenge maka may galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli macho dito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw ko suruh masjidak ka sikit baga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay reking pura mo ipasa si masumbangin asang makakutana agam gorangi akin lo bawa kapapakutanan tanana dire bawan na iya gato makoto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan ni aja lalo tamasike aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran na tau seke pa namo tau seke cacat yan ang kataw maseke pa dega mati tau seke dega tau teri iya nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anin betul laba itiri galami itu dega sikode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batugisan ni te makada marak na makada ambo upa na sakat ipa atau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya aja tamasake awas sakit yo buko mabas saya tahu tak kajanna tentay ko mati labay kasi tahu deceng tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na ade na tama surugay makuran ni taute na tama surugay biasa mako tuh itu iro istilah lemmi bateta bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahaba ero lalone tahu pakanja na yero tapos makin nabita isa surugay yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sabay tahu pakalelian na sipa na yero makade bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makade bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan na yan na iya de na tama surugay makurakura di tahu de na tama berarti tahu madeceng ito iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulisikat dian ni mitaw dega kataw jadi aja tamaseke pada itu gaga pas safari maseke di dega
Gagare mo pilo bolana. Kasama itu masih dake makadamati alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Ada alladzina yunfikuna tau angke masih dake fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila. Yan ang tiyasa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa. Jolo-jolo ko nga wah. Denawa di makadabate bertakwa ka. Iya ko makadaki salang cocok niya pa to pura na masahada. Iya ko makadaki tau matapa ka. Ay jolo-jolo. Denawa di namuna bitta namparato sa haba aja kada. Aja mo kada matapa ka. Asal lemak. Agatan ran na to matapa narampi po ng Allah Ta'ala wa idha dhukirallahu wajilat qulubuhum yaku itapoy asan na po ng Allah Ta'ala ang kakilukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa mana ng anak daray di makunray ito Iderone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putayasan, ya nu, apa gero? Gitu, nang kana dari pujila dairo, nape nak kada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yenariasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya korangnya rampi. Maka kira-kira ko bange tayong kagakedok. Iya gangkulengan nih, agak kulengan. Nah salah itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si niro ihsan. De nagacau tandri ihsan ne apa ya sangi ihsan mapedeceng. Iya ko mabasa ite na to mabasa mapasi wala deceng ni asanna. Iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasi wala deceng ni asanna. Tapi ako masikit itay na tumabasa, ay na riyasang mapidecing, inariyasang ihsan. Makanya po ang Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilada, tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masikit, ay sukuro ni, nang kabalibolata masikit, tulitalin niya gaga. Ayan na tiyasang ihsan. Yan ang katawpaw-yaki tulitilaw doon ang isalama. Ayan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparangan. Barang na chow si Selemoto Jilayolo. Ang kamatuto-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko ihsan. Ya ko ihsan mapidicing. Yo pwede kumani mambasa toki. Kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan na lurag ni mato ko ano. Itan niya to. Mapasiwala decim niya san na niya to. Iya mi kumajay tayo na tumakanja. Yan na riyasang makibwa decim. Iya na to na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na to nakatalo aga-aga to. Wala idecit tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki, wala idecit. Tuli ilaw dongan. Yang kedua oto kumakasiwa riwat tumamanatin ro na tau. Sampai jatahajo nasa rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino. Ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tarjama ilaw doon ni.
Makade nabita melo gotama suruga masagina lalang ya mola demo antri. Biasa kilo pasarap pa din na supasa. Makole ba ito batit tama suruga. Mau may kolari. Iko manipit pintu na suruga kaya kami mola tama. Ya ada hulunal dyan natasalam na sa minta poko nasalama ako tama suruga. Talumo mo jama. Nomor si diwala ide citaw magpija lakoriko. Odo ko masampaja riwat tumamana-mana tinro na tawe. Nomor talu wajaran indra na taw makinra nga yung pasaway. Bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman Hindi, ang magkakapakagiatan. Minta-minta sa di napakala ko sa pari. Jadi, dito aja umit pa. Jadi ibu, makutana mak, makadala to tatesya ka. Kemudian, makadakaon na iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto, kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan. Tau mati nulu masidaka kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita. Dini pares sa malak. De. Ang kakuhade sa eba. Ululong. Pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu. Usap pa hadis na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day Nabi tak angka tahu ko seremoni napai malalalau pada masa ni jemput. Dia nalo tu pada masa napai malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malalau ko baranti ni jemput na. Maka dia Allah Ta'ala lo ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la penrega nga okon roh kami na matandre iya naronah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga maka dawing kayano makutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnatad de bawa maka de malaka aja musapay nalay po Allah Ta'ala na pendro kon roh kami na matandre. Jadi dia lo pada masar si pulung, deto ni timbang ngamala na deto na lalo ko lete ang isiratal mustaqim, angka niger tau masumbang. Iya magan, tanya makade karena Allah, makade hadesa, nigi tau masumbang, iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang, tau isumbangi deto ni sangi makada niga sumbangi. Biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai. Si bawa ya rotai sidakai ya deto di sangi makare di sidakai. Biasa ni ga. Lepa. Man rasa memang ni. Lepa. Makarabi ko charano sus. Magatuata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisak. Makuye. Namakai ka pasantre poko sira dan ka bente ang ka uluala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabar sahati jadi makai ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala maka dia angka tahabi ustaz siaga pakkamajana siulang maka dari 250 atau maka 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodami maka dia wajaran nih milau tulutoka aja na tapasiruntuka transfer kaban ya dia runana masih sekolah dia diri sama kada nigay bantu.
Salasay matuk makapal anato si runtu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak batu nama sekolah iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka iya naronasa roha desa tau masidakai de sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani ga sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea ito mo salasay kinetan niya iya kaya gani mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa wah iya to biasa Maria mo ba ito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau make tulay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalanso tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangi usaha ka ti din sangi tatali pong iban ni nawa di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja na tisangi karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak itu je tu masumbang nama dari to kaje tak kajanna makada iya naji ma tu lai parotes iya ko si dijuta na sumbang ngasana na tapu iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si dijuta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepui laupa 20,000 iyo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tepu ya ko 20,000 sa na Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na napatama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu. Salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungnya na penang kurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngambo na natapu sana maka kira-kira kalau wenjo na iya ko dosa ko sumbangan na ya na tapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kengat jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida kau na pasida kaye yawana cik de yero iya ko deto le makarawe deto ya ule makitu sasa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih kola may gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makaradisi aga sumbang iya na titay patamaban ni dita po kantong nang kana chilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mato makadahya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may prasigat tangi soros hitam 5 deking si salah tuh jadi awana yaro iya naro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyacham sa barak ko dega aga mulolongang tapi ubaca hadesa ay de ya nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o masumbang melo miyacham dega aga apalan na lolonga polo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan 2 pakdongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang
Kak dongan na nabite ya. Milaw ito. Epon iya ro tau matari may pasidak. Kapon milaw dong. Aja na iya tau masidak kay. Magay. Makuy. Degaga tau matari mapasidak kariya. Ang kaga. Degaga tau. Kegay miria tau makberege. Makanya iya ko tau dena ria milaw dong. Namo ria iya matu wadito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria. Itu kira. Yang kedua, engkau apa pengilawan na bita? Aga pengilawan na. Puang. Talengi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng ia makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malangolango ni tapi aku ya anu nan remo patuh bawa dia. Dina waru. Dereng ia makanja supaya Mario itatari mai namoria ki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Aga pala pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lalolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi tatalengi apalah tau angkai kuryoran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampai makanya Nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu kutu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masandang atinna. Weh basapayano para dega gaya lengi. Malay, micawa-cawa ko to si Runto. Yan na rumah kada menggembirakan. Ipuryoran no. Inamuti di pacaramay ko to lipuryoran no. Ite betungan na igambirakan ite. Ano cede, alhamdulillah terima makanja. Ano ta. Iya, ang katambalan niya to karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya. Aja to sila to lipitaw, to liya cairi. Maka maniaman ang katawmako. Ito. Nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matakpo pole dare atau matakpo pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranakan bupalender we tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matakko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palada. Jamo tak kadaje Pak Mandari Megatoje itu tuh tulis tangnya na salahkan. Ya na cakaru do nasa sita sige. Padahal maka de setangnya na de juga kasih upi gau na dulu masalahkan ai. Iya jadi de engkat tahu Pak CD setangnya sina ceri. Iya na mau pura nama jenne. Mabele-bele itu setangnya pada kopan yon na de karena mak galere setangnya maka bela. Maka naman itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upala tu pece deh ha namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat maya malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milaudo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi. Apa yang niladamu ya tuh mada setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat. Yang kedua kayak gawat tuh cakarudu ya koto masikir
Makomoy bacan na bilang-bilang tak din na bawa ki. Matinro si kahay. Itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, ia ko pacarama. Maga manajid na kabako. Mata tulimelo si kerapag. Na makan dango ko balarondang yang letu Yesu. Bude na marigaga. Iya mana kostase na peje 10-5 menit tuh di nagalulu ni matanda. Itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang. Ukui matandra lada kega. Iya ko jumai. Ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga. Kurang menre matanda bulla curu sih. Jadi waktu itu magai. Karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Yana tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini deh aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung mas sampaya nulle makurangi mangayo ko tu. Ina tunah kada nabi telah tajal buyutakum makabir ajung pajiki buruk longi bolam jadi rosam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nonroi malaikat bolamu inang apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya kota tama wc bacanya Allahumma inna uzubillahi basi wal habais lari masuk setan loki kamara Di makanya onron. Iya totai pertama siupi kamera monro na tulyok ko pero setan malo lisu to ibale ba yo petilaran. Apa ini bato maki buat onro to na mega lasak kenek na sama tulis sigaroy. Itu ampe to pandeta ini lo na pasaran nya makokwai na si bawan niya. Itang ni kalilian na batinay di makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Ayun kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya simatana panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepat nasawa iyaro tepat etannya idi punah onron na tepat okuilalan nati pon Allah Ta'ala makatani witonjina ya ko alina melo patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka
Begaga malagda na khawatir kasinin na tau pandretay kecuali atas silangan na rekuyolo inalegga tapak na nanyanyawana. Dengan magkona na roto mangilolo ripong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalegga nyawa na iya tapak. Situngan na ia jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapam mulai sa parijok ka na tuliang kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau uku ilalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya rosapari tadi napat tu uku ilalan na atu tungal dinota iya naroyasang sapari temapatu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapare na sabak de panadapi aso saparero na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tapatu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki menuju loko sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai si bawa matu subuh namati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna naya beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang ia ko to si runtuk pada taruh patau beresal langi ia ko to masarat to mak beresal lanto jadi ia tu beresal lalawa tahu ni lelas sampajang isumpu meman niaro sampajang ngojuye ia ro beresal lalawa abiwe i beresal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangoloy jadi makomana tuh jadi ini pasapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kemoy nama komana mo tu decenge pak suju pacapuran na tarawih rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawih atau pemang ipasi sumpu memen ini mapasusak kaki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni te sa pingetat to kami mania kita palampiri sunga kupota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba to pemang iya kotak ko mate kina de nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana nasabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapatui idi na tau rogi hindi tahu rogi. Yan nasampaya tapapat tumakada ko pisay na pay sambu. Ituto si kupura isa subo pa sinisambu. Ina hindi na tahu macilaka. Mabay nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip kisita nga dyan. Nabangkar ro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokogan.
Nawa-nawa ikarin. Iya narunasang hadisa na nabita ang kanarampi alin na panguluta Imamul Ghazali o kilala na kita na hiya ilimiddin. Aganasang makadayaro nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik. Iya umma kami na makasing maupay na sa bamagi na salaywi si Dedeceng menuju loko si Dedeceng. Iya naruyasang matajawat tu sampayam ni. Iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami Allah Ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng. Iya naropas sabarang naidi salenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan. Magi na to mananungan o kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw Deceng. Iya kotomate jalan yang materu pahalay. Ina tu ampai para lula da iya sangenia. Ini yang penting papahami ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao itu yeling aringangangati untuk mapananunga Deceng. Iya. Termasuk di pasapali namo maniha hangga kekurangan to supuro na to narekuyule ni hadere pada mi to masampajang makriya ya ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa ya musuju na to supuro na maga pa ya rode nang kana kalicuaro cuma me perlu me makada ipakanja-kanja king ka apa angka tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna tulisi garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja en katuto nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri ang katunang katuya ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrite makada iya na angka tau ma jenne na de na husu o jenne na ipajana deno le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringaran na kuma jenne de to nule matuju peringaran na kuma sampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka dua baca layulat to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca kang nakatalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatalu to iya ko ulama papiki maka delayulangi gangka akatalu iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedanero iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fukaha ulama hukum makada yulangi gangka akatelu iya ko patasawpu makada tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira kau maka ada yulangnya kata lu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulangnya kata lu ya kau pikir maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya kau patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala pasuju mana ngilandro alimu iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasujuk mana ngekiro na pong Allah Ta'ala
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu butoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay na payilaw makada epong talaggar nga iye. Yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki angkai dilalana wa takkalewe. Kikayasan pakite na pasui akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalewe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega atau dega masalah napa padahal ni masalah engkau tahu dega gendran na tapi tu lima pangiwas babay na engkau tahu dega gendran na ang gendran na makaya tapi ako rumah tangga na engkau tahu anak na tu lima pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matur na si bawa bayi ang kataw makakanja anak na tapi matur na to lima pangirik-kirik kataw makanja matur na makanja anak na makanja bayi na balibora na siya to linya masisala jadi ang kamana to masalah na tao nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe pole ri po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanja manang yan na dari to borro kada itay di dijat tadi itu galau salah borro ni bro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkali nga baca cidi nasui manang kana anak makpa mapakiri-kiri iya na tutuliyin lawa nama dari itu iya to nanak beta itu iya to madece matu kamaraja metetahi magi tuliyin law doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang apa nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrite supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwel lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tuli ko manyamangin na din alaw ito lima susat supaya dia nama bela puluh pidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu dui na kenri melo eka makiro yi pada mati itu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po ng Allah Ta'ala na de na to melo masampajang natahasisan nakaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate nalakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana nalupelo masigi sisan na machan rilakay na po napay moto matahadyo
maka kanja sikiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakin modupay ni gasuro ko to na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi metong nilawi makiro jadi aja tasalapahannya di tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu. Nah, itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap magyo ko gamay pa dua pasurongan na iya konakan na konapuli ko sa ilawdok ko nasaba diga gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi ya say na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba gani iya ko ano pura napatan to po ang Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kali talupul ni gani sisap mutaw si wani nabebaskan po ang Allah Ta'ala iyang keasan na tarukyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya jadi ilawi nasaba sisamu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat nabita. Jadi ya rasanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasih na po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang Allah Ta'ala iya pamasiku ya se ini ya caiku. Coba gina mo masukara po nga Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi iya kong kadi mapala toba yasa ipamasin po nga Allah Ta'ala yasa yaya kita mangingi maloliso apa ang kami matujit yasa dosa langgana angka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di matya copak dosa langgana gitu ipangajarin ako stasyo astagfirullah iya naji makoro sisa na masapari sita mako asik dosa langgana kami man to mako to pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana ba aja mana nasi san macam maka tu deh ang kemetian dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas ini kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya maka iya dia ules di salaya ro kami tuto makoto maka dia ya dia dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat makoto angkat tuto to kami mabicara di nanawanaway maka dito no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu matu nak rasulullah majanya jerona na pero mainga maka bos tagabirullah sisan na baja naruto sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami matoto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po ang Allah Ta'ala iya to iyaro tagang kulyangan ya to ampay di ako agama salangi maka may galalang pa ang kasampajat toba
angkat tabakkuro apa maki iya ko i-ranking ya, i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gatong rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli macho dito ng inabita makada suku bak pada si denule apa angkat tau masikit kataw makuto angkat tau kusuro masjidak ka masikit maga. Iya, betul kan na mas diremo tu tapi metay reke pura mo ipasa sih. Masumbangin asa makakutana agam gorangi akin lo bawa kapapakutanan tanana dire bawan na. Iya, gato makoto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran na tau seke pa namo tau seke cacat yan ang kataw maseke pa dega matay tau seke dega tau teri nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ini te makada marak na makada ambo upa na sakat di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya aja tamasake awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati labay kasi tahu deceng tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na de na tama suruga makuran ni tahu te na tama suruga biasa mako tuh itu iyero istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat lalu nero tahu pakan jana yero tapi makin nabi tak isa suruga yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sabay tahu pakalilian na sipa nero makade nabi tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makade nabi tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan yan na iya de na tama suruga makurah-kurah di tahu de na tama berarti tahu madeceng itu iya makanya ako tumate nang kataw makor poko tulisikat di anim itaw dega gato jadi aja tamaseke pada itu gaga pas safari maseke di dega remo pilo bolana kasemaya itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tahu angke masjidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan tiasa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo punggawa dena di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki salang cocok ni apa to purana masahada iya kumakadaki tau matepa ka tayi jolo dena wadi namuna bitta namparato sahabat aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak agak tanran atau matepa narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakilukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masih pahami biasa mana ngi anak darai di makun raya to Ijarone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan, ya nu, apa gero? Gitu, nang kana dari pujila daero, nape nak kada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yena riasa
wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kedok ko, berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya koran ni rapi. Maga kira-kira ko bangi tayong kagakedong. Iya gangkulengan ni, gangkulengan. Nasa itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si niro ihsan. De nagacaw tanri ihsan ne apa ya sangi ihsan mapidecing. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala decing ni asan na. Iya ko na paudecing ite ni paudecing to mapasiwala decing ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa ay na riyasa mapidecing. Inariyasang ihsan. Makanya po ang Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga. Ayan na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Ayan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparanang. Baran na chow si Selemoto Jilayolo. Ang kamatuto-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko insan. Ya ko insan, mapidicing. Yung pwede ko mani mambasatoki. Kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makar bigyan na lurang ni mato ko itan niya ito mapasiwala decim niya san na ito iya mi kumajay tayo na tumakanja yan na riyasa makibwa decim iya na ito na pujila na po nga latala tapi maraji-raji di yan na ito nakatalo aga-aga ito wala idecit tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokoridi batungan na paujaki nagaki wala idecit tuli ilaw dongan. Iyang kadua oto ko makasibari batu mamana-mana tinro na tau. Sampai tahajoy nasa rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tanga banibi onron na tu pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni magkade na bita melo gotama suruga masagay na lalang yung mola demo antari kaya sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito ba't tama suruga may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mula tama yada hulunal dyan natasalam na sa minta po ko nasalama ako tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecit tau magpija lakoriko oto ko masampaya riwat tumamanaman tinro na tawe numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway malibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tati siya ka pa Usman Hindi pa ang kakapakagiatan minta-minta sa di napakalaw ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana makadala to tatesyaga kemudian makadaka ona iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau matinulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumban nasa nabita dini pares sa malak ang kakuhades sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu
usap-usap hadisana engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day Nabi tak angka tahu ko serimoni napai malalalau pada masa ni jemput. Dia nalo tu pada masa napai malal pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malal ko baranti na jempuna. Maka dia pun Allah Ta'ala lo ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pinrega nga okon roh kami na matandre. Iya narunah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga maka dawing kayano makutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa maka de malaka aja musapay nalay po ang Allah Ta'ala na pinrega kon roh kami na matandre. Jadi dia lo pada masar si pulung, deto ni timbang ngamala na deto nalalo ko lete ang siratal mustaqim, angka niger tau mas sumbang. Iya magan, tanya makade karena Allah, makade hadesa, nigi tau mas sumbang, iya ro tau mas sumbang ni sangi makade niga na sumbang, tau isumbang deto ni sangi makade niga sumbang. Biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai. Si bawi aro tay sidakai jadi to disangi makade di sidakai. Biasa ni ga. Depa. Man rasa memang ni. Depa. Makada biko carano sus. Maka tuwata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisak. Makuye. Namakai ka pasantren poko sira dan ka 20 angka uluala angka sa na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masikola makapala o makadiangka tahabi ustaz siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau kemakay 500 sabu iya talinga cik dia nana o kutu utanggungi pakkamajana tapi aja natapodami makadaya wajarang milaw tulutoka aja natapasiruntok ka transfer ka bani ya jiro nana masikola dediris sama karanigay bantu salah saya matuk makapal nato siruntu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak batu na masikola iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka iya narunasa roha desa tau masidakai dedis sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani kana sidakai yo poko itay na ibanto naso makadadea ito mo salasay kinetan niya iya kaya kani mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa iya to biasa Maria bubas ito yo poko de na nirisang ade na deto nisangi aga nasa nabita iya tau maki tulay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatalipong iban ni nawa di mo to din sangit nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja na tisangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak ito je tu masumbang naman dari to kaje tak kajan na makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si di juta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurap mesti na tabali iya ko si di juta ta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepi laupa 20,000 iyo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tepo ya ko 20,000 sa Allah Ta'ala
Maka di pengalaman banyo na 20 bisa udah sumbangan ya lah pinangkuran. Ya kau jadi juta asal dah dapat tama. Ya kan begitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah. Itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya nak pedang kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak nayala aja dah nampung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi aku dosa udah sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjo nana iya kau dosa sumbangan na ya na tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkuran kalau dosa berupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kengat. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian aku pasti dah kau nak pasti dah kaya ya wana cik de iro iya kode itu lima kedawe de itu ya ule make itu sasa pak masuk di sodi ko mako itu neko nana itu masih kola megaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makara di siya gaya sumbang iya na titay patama bani di ta ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mato makada iya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan yung parewa kami ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awan ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melo miyacham sa barak ko de gaga mulolongang tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang na mo pujiriale na mo kapujem ni o masumbang melo miyacham de gaga apalan na lolonga pulo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapwa nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makuye degaga tau matarima pasidak karya ang kaga degaga tau kegay miria tau mak berege makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu wadito itarima pasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira. Yang kedua, engkau pa pangilawan na nabita, aga pangilawan na. Puang. Talengi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, ia makanjay. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malango-lango ni tapi aku ya anu nan remo patuh bawa dia dina waru berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namoria ki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah apa boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka dia nabi tatalengi apalah tau angkai purioran nui umatku. Ini kira
Jadi itu kong katau pak namo de gana bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahika wajhika laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu kutu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we masapayano para dega gayaling ni magay we micawa-cawa kutu sirunto ia na rumah kada menggembirakan lipuryoran noy inamuti di pacara me ko to lipuryoran noy te betungan na igambirakan ite ya no che dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat tompalannya tuh karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tuh sih tu lipit tahu tu liya cairi maka mana aman angkat tahu mako gitu itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak po pole dare atau matak po pole galung 45 na ngalina tama masige de pitaw si tamaranakan bupalender ko tanga bunatak ko na latu bola to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje pak mandari megatoje itu to tulis tangan na salahkan yana cakaru do nasa sita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi gau na dulu masalahkan iya jadi de engkat tahu pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangan pada kopan yon na de karena mak galere setangan maka bela maka nama itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalatu pece deh ya namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat maega malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melo di matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh mati setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak waktu lo tuh cakarudu ya kau masih kiri maka mau baca nih bilang-bilangnya tak dinda bawa sih matiin sih kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya kau pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandang ko balarondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga urami menre mantana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini deh aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matilro matai koto monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampanya nulle makurangi mangayo ko tu ila tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk lagi bolam jadi rosam paja sunna bawe rewa aku bolamu mujama supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola wc bakamara ya kota tama wc bacanya Allahumma inna udzubika min al-khubuthi wal khaba'its lari masuk setan loki kamara
Di makanya onron. Ito tayo patama si Upi kamara monron na tulyok ko pero sa tangi malaw di su tuy male ba do patilaran. Tapa ini ba to makibwa ng onron to na may galasak kanek na sama tuli sigaroy. Ito ang pito pandetay nilo na pasaran nga makokway na si bawan niya. Itang ni kalilyan na bati na hindi makikabula. Seko ni roh malampila de. Ayun ka lang. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya si mata napananungang ipong Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepat nasawa iyaro tepat tanya idi punah onron na tepat o kuilalang nati pong Allah Ta'ala makataniwi tunjin ya ko ali na melo patamay madibola rilalan na atita idi na tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyolo inalagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolori pong Allah Ta'ala ang magimagi na yolo inalagga nyaway na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayawan nire angka jamaah ko kapamapamulay sa paligyo ka na tuliang kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iyaro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukoy lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kameman ni Kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy inya kameman ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya naro yasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapare na saba de panadapi aso saparero na mate ki
angujud deceng. Ia matutu napake tau pandrite nangka nasam maka da sampajat tepat tu. Ia kusuju pacapurni matu sampajang isa tania kememen ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tatatoki menuju loko sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabab pura ini akan ni untuk mas sampajang. Ia to na tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Ia koto si runtuk pada taruh patau iberesal lagi. Ia koto masarat to mak beresal lato. Jadi ia tu beresal lalawa tau ni lala sampayang isumpu memen niaro sampajaya ngojuye. Ia ro beresal lalawa abioe iberesal lagi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangoloh. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kemui nama ko mana mau tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawih rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawih atau pemang. Ipasi sumpu memen ini ay. Mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto. Ia nagere ni tayo sa pingitatto kami man niya kita palampiri sunga kupot ta sempo yang adale kunawat di nga makaroba tau pemang. Ia kotak ko mate kinade nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan ni. Iya na mega tau mau apa iya tapapatuy. Idi na tau rogi. Hindi daw rogi. Yan na sampaya tapapat tumakada po pisay na pa'y sambog. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambog. Ina hindi na tayo macilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip bisita nga dyan. Nabangkaro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokogan ko. Nawanaway ka rin. Iyan na ronasang hadesa na nabita ang kanarampi alin na panguluta imamul gasadi o kilala na kita na hiya ilimidin. Aganasang makadaya ro nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umma kami na makasing maupay na sa bamagi na salaiwi si dedeceng menuju loko si dedeceng. Iya na ro yasang matajawat tu sampajam ni. Ia kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng. Ia naropas sabarang naidi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal ia ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungang. Magi na to mananungang kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing ia kotomate jalan ni materu pahalay. Ina to ampay para lula da iya sangenia. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yeling aringang ngangati untuk mapananunga deceng. Termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to supuro na to narekuyuli ni hadere. Padami ito to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya mo suyo na to supuro na magapaya rode ng kanakalitsuaro. Cuma me perlu me maka dari pakanja-kanja tingka apa angkat tuwatuna na makanja-kanja sa disampajang katuwatuna tulis si garu-garu sa dipapinat dingi
Mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja. Engka tutunang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri. Ang katunang katuya ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri. De na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero. Ilaw ni puang Allah Ta'ala. Cuma angka pataro na tau pandrite magkada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringaran na ko mak jenne de to no le matuju peringaran na ko mak sampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca kulala sampajang kang angka ye dua baca layulat to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca kang nakatalo to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatalo to iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka akatalo iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedane ro iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum makada yurangi gang ka akatelu iya ko patasawfu makada tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ade kaya ya sayulang yang katalu ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala pasuju mana ngilandro alimu iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin dan napasumu pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasujuk mana ngikiro na pong Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga iya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utumutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada puang talaggar nga iya yan na ron nakada tak bagi talo denah kada yulang yak katalo jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalan na wa takkalewe kikayasan pakita na pasui akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payuro na pong Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watakalewe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manangi insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega atau dega masalah napa padahal ni masalah engka tau dega gendran na tapi tu lima pangiwas babayne na engka tau dega gendran na ang gendran na makaya tapi ako rumah tangga na engka tau anak na tu lima pakiri-kiri siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini angka to tau makakanja anak na tapi matun na to lima pangire-kire iya angka tau makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibora na siya to line masih salah iya jadi ang kamana to masalah na tau angka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe pole ri pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay
maka dito panditenan ka tao de gaga masalah na to tao makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to. Nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito. Ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanya manang yan na madari to borro kada itay di bijat kada to galaw sala borro ni bro taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cidi na suyi manang kana na mapakire-kire iya na tutuliyin lawa na madari to iya to na bata itu iya to madece mato kamaraja metetahi magi tuliyin law doang kaya na kada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang apa nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi. Asama ang kami matupasan na nabita, makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tuli ko manyamangin na din alaw ito 5 susat. Supaya dia nama bela pulupi di po. Namo jeti di makoto. Yani yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ngang idui rewa tu ada capu dui na kenri melalo. Eka makiro. Ji pada mati itu kutuli kiri ngang ya gaga na lengi dale po ngalatala. Na de na to melo masampajang na tahasisan ni. Na kaliya pa nasampaja kung kay pasinga na vita. Ika makir jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay mudupay ni gasuro ko to na makanja de mo kasiliang ito iyalen no pacoba na paimainga hindi metumilawi makiro jadi aja tasalapahannya di tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap maju ko gamay pa 2 pasurongan na iya ko na puli ko sa ilaw doko nasa bandiga gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya padongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba gani ya ko adu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kali talupul ni gani sisap mutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala yang keasan na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Tabaca mo biasa ya Rob. Iya jadi ilawi nasaba sisa mo tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak dong yasin takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasya na po ang alatal. Na po ang alatal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makay po ang alatal. Iya pamaseku yase ini ya caiku.
Coba. Gina mo masukar mo nga latalo ko di makadawi atakku tapi ya kung kadi mapala toba yasi pamasino ko nga latalo yasi ya kita mangingi maloliso apa ang kami matuyit yasa do sa langgana angka pada may makunray pura ni kamat na tulang kamu di matyacopak do sa langgana ito ipangajari no kustasi astagfirullah iya naji makoro sisa na masapari sita mako asik itu dosa langgana kami mah mako tu pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi san macam maka tu deh ang kami tiasa dosa langgana pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah. Iya, maka dia ules di salaya ro kami tuh mako tuh. Maka dia nak dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat apa tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanawai maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura itu mati nak rasulullah majanya jerona enak termainga maka dah bos tak birullah sisa nama aja naruto sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami betul tuh iya natu nak kada innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin napoji po nga Allah ta'ala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin eci cami toba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po nga Allah ta'ala iya tuh iya ro tagang kuliah kan ya tu ampai di oko agama salenge maka may galalang pak angka sampajat toba angka tabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gatong rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli macho rito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit baga iya betul kan na mas diremo to tapi metay reking pura mo ipasa sih masumbang inasa makakutana agam gorangi akin bawa oy kapapakutanan tanana dire bawan na gato makonto ang katoto we makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran na taw seke pa namo taw seke cacatu yan ang kataw masike pa dega matay taw seke dega taw teri nang kataw kat di mate de na teri tay tulisikat di anin betul laba itiri galami itu dega sikode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru nabaca ya sangnya ko batulisan ni te makada mara na makada ambo upa na sakat di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jata masake awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tentay ko mati we labay kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na de na tama surugay makuran ni tahu na tama surugay biasa mako tuh itu iya ro istilah lemmi bate tak bahasa kan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakan jana ya ro tapi makin nabi tak isa surugay ya ro
Sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makare sabay tahu pakalelian na sipa nero makanya bita tahu isa naraka yero. Jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makanya bita tahu isa suruga. Jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan na. Yan na iya din na tama surugay makurah-kurah di tahu din na tama berarti tahu madeceng ito. Iya. Makanya ako tumate nang kataw makor iyo ko tulis sikap dian ni mitaw diga gato jadi aja tamaseke pada itu gaga pasapari maseke di digaga rewo pilo bolana kasmaya itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Alladzina yunfikuna tahu angke masidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila. Yan tiasa takwa. Iya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo kungawa. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Iya kumakadaki salang cocok ni apa tu pura nama sahada. Iya kumakadaki tau matepa ka. Kai jolo. Dena wa di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak. Agatanran atau matepa narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito biarone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan ya no ako garo gitu nang kana dari pujila dairo weh nape nakada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yenariasa wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya korangnya rampi. Maga kira-kira ko bange tayong kagakedok. Iya gangkulengan nih, gangkulengan. Nah salah itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si niro ihsan. De nagacau tandri ihsan ne apa ya sangi ihsan mapedeceng. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasi wala deceng ni asanna. Iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasi wala deceng ni asanna. Tapi ako masikit itay na tumabasa ay nariasa mapidecing inariasang ihsan makari po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilad tau ang kaihsan iya jadi akong kabalibolata masikit ay sukuro ni nang kabalibolata masikit tulitalin niya gaga yan ang tiyasang ihsan. Yan ang katawpaw jaki tulitilaw doang ang isalama. Yan ang tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparanang. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamatuto-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito. Iyan ako ito ko ihsan. Ya ko ihsan mapideceng. Yo pwede kumani mambasa toki. Kung kataw mo ko manatalam mo to na isorong pa to makar bigyan nalurag ni mato ko ano. Itan niya to. Mapasiwala decem niya san na niya to. Iya mi kumajay tayo na tumakanja. Yan na riyasang makibwa decem. Iya na to na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na to nakatalo aga-aga to.
wala idecet tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija lokoridi batungan na paujaki nagaki wala idecet tuli ilaw dongan yang kedua oto ko makasibari watu namana tinro na tau sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tanga banibi onron na tu pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na bita melo gotama suruga masage na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makole ba tu batit tama suruga mau may kolari iko manipit pintu na suruga kaya kami mola tama ya dahulu naljan natas salam nasa minta pokok na salama ako tama suruga talumo mo jama nomor si diwala ide cetong magpija lakoriko oto ko masampaya riwat tumamana-mana tinro na tawe nomor talu wajaran indra na taw makinra nga yung pasaway malibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman Hindi pa ang kakapakagiatan minta-minta sa di napakala ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana makadala to tatesyaga kemudian makadaka ona iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau matinulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumban nasa nabita dini pares sa malak ang kakuhades sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu ko serimonri napay malalaw pada masa ni jampu denalo to pada masa napay malalaw para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malalaw ko baranti ni jampu na makanya po Allah Ta'ala lo kumwalay yaro atakku yaro lo mwalay bawa ka ila rafiqil a'la pinrega nga okon roh kami na matandre iyan naronah kada yaro tayo pa siya to kumalala nite si pada si tanga makadawing kayanong kayano makputahan makigiyano na nang kakisibaw malala magnatad de bawa makade malaka aja musapay nalay po ang Allah Ta'ala na pinrega okon roh kami na matandre jadi na lo pada masar si pulong dito ni timbang amala na dito nalalo ko lente ang siratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbang din isang makada niga na sumbang tau isumbang dito ni isang makada niga sumbang biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai si bawi ro tay sidakai jadi to di sangi makade di sidakai biasa ni ga depa man rasa memang ni depa makada biko cara sus maka tuwata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisak makuye namakai ka pasantre pokosira dan ka 20 ang ka uluala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala
maka dia angka tahabi ustaz siaga pakka majana siulang maka dari 250 atau maka 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakka majana tapi aja na tapodami maka dia wajaran nih milau tulutoka aja na tapasiruntuk ka transfer ka bani ya dia runana masih sekolah dia diri sama karena gay bantu salah saya matuk maka apal nato siruntuk ina dia nang kaniris sama karena biasa wajaran niya nana waktu nama sekolah iya nana de tonis sangi maka dia biasa bantu ka ya na runasa roha desa tau masidakai de disangi makarani kana sidakai tau isidakai de tonis sangi makarani ga sidakai yo pokoi tay na bantu nasu maka dade tu musala saya tanya iya kaya kani mamula ni mo bantu naitay di mano nasa wah iya tu biasa Maria we bubas itu yo poko de na ni risang ade na de to nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payali ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatali pong iban ni nawa di mo to din sangit nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja na tisangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak itu je tu masumbang nama dari to kaje tak kajanna maka iya naji ma tu lai parotes iya ko si di juta na sumbang ngasana na tepu iya ko 20 sabu po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu ya po di pasigiligan ya ko si di juta sa tepu ya ko 20 sabu sa Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa udah sumbangan ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na patama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sulah adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek de ipongnya na pedang kurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napong itu nata yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tepu tapi aku dosa udah sumbangan ngabo na tepu sana maka kira-kira kalau injo na iya ko dosa sumbangan na ya na tepu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu Allah Ta'ala pinangkurang kalau dosa berupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kengat jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian aku pasti dah kau nak pasti dah kaya yawana cik de iro iya ko de tu lima kadawe de tu ya ule make tu sasa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makadisi aga sumbang iya na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mato makadah iya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan yung parewa kami ada sa ko siya to yo poko malaw lisu di may purasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melumiyachang sa barak ko dega aga mulolongang tapi ubaca hadesa ay de
Ya nangka tahu masumbang, namo puji riale, namo kapujian ni, o masumbang melo mi acam. Degaga apalan na lolonga polo kusumbangan na. Tapi kenri malolo masumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan. Panginoon naman ito kung pangalatala. Ipo, wilawi au matarimay nilaw dong. Aja na to masumbang. Tak dongan na nabita yan. Nilaw ito. Ipo, iya ro tau matarimay pasidak. Kapon nilaw dong. Aja na niya tau masidakah. Magay. Makuye. Degaga tau matarima pasidakah riya. Ang kaga. Degaga tau. Kegay mi riya. Tau mak berege. Makanya iya ko tau dena riya nilaw dong. Namo riya iya matu wadito itarima pasidakana. Karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kali. Yang kedua, engkau pa pangilawan na nabita, aga pangilawan na. Puang. Talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, ia makan jai. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa dia dina waru berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah apa boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka dia nabi talengi apalah tau angkai pulioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kau nggak tahu pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu kutu micawa-cawa na tu hidup patay na tu micawa-cawa tappa masanna ngatinna we basapayano para dega gaya lagi mare we micawa-cawa kutu siruntu ia na rumah kada menggembirakan lipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betungan lah igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu tak ya angkat apalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tahu sih tu lipita tu lia cairi maka mana aman angkat tahu mako gitu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranakan bupalender we tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide atau matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje pak mandari megatoje itu to tulis tangan na salahkan yana cakaru do nasa sita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi gau na dulu masalah kaga iya jadi de engkat tahu pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangan pada kau pangion na de karena mak galere setangan maka bela maka nama itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalat tu pece dia ha namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat maega malaikat pamasere inak magampangi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah
aja na setangi, ina to mangaji na to, madi di setangi. Ina to ampay Umar, Abu Bakar, si Ba Umar, si Salamatin, iya ko Umar milaw do nalakda, mangaji nalakda supaya madi setangi. Apa yan nilada mo ya to, madi setangi. Aja tak ada setannya, resonansi malaikat. Yang kedua, kaya gawat to na to cakarudu, iya ko to masikiri. Maka mo ibaca na bilang-bilangnya tak din na bawa ki. Matinro si kahay. Itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, iya ko pacarama. Maga manajit na kabako. Mata tulimelo si kerapaka. Na makandang ko balarondangnya letu Yesu. Bude na marigaga. Iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga urami menre matanda bulla curu sih waktu itu magai. Karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Yana tu nasabari, nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamuk kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan ini deh aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matilro matai koto monro ai maka lele tu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangajo ko tuh. Ila tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk lagi bolam jadi rosam paja sunna bawe rewa aku bolamu mujama supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma inna uzubillahi min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setan loki kamara Di makanya onron. Iya totai pertama siupi kamera monron na tulyok ko pero setan malo di suto imale ba do petilaran. Apa ini bato makibuan ng onron to na may galasak kanek na sama tulisi garoy. Itu ampe to pandetay nulo na pasaran nga makopai na si bawan niya. Itang ni kalilyan na bati na di makikuha bola. Seko ni roh malampila de. Ayun kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya simatan panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepat nasawa iyaro tepat etannya idi punah onron na tepat okuilalang nati
Kung Allah Ta'ala makataniwi tuncina. Ya ko alina melo patamay madibola rilalan na atita. Idi na tao mo pa. Tapi ako nalagga kung Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kecuali atas sila-silangan na narikuyolo inalagga tapak na nanyanyawana. Dengan magkona na roto mangilolori pong Allah Ta'ala ang magimagi na yolo inalagga nyaway na tapak. Situngan na iya jama-jamat tayawan nire angka jamaah ko kapamapamulay sa parejo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga penguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau uku ilalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya rosapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya naro yasang sapari temapet tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki agujuat deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jokaki namo kenroki loh tatatoki manuju loko sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai si bawa matu subuhe na mati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Ia ko to si runtuk pada taruh patau beresal langi. Iya ko to masarat to mak beresal lanto. Jadi ia tu beresal lalawa tahu ni lelas sampajang isumpu meman niaro sampajang ngojuye. Ia ro beresal lalawa abiwe i beresal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolo. Jadi makomana tuh. Jadi ini pasapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kemoy nama komana mo tu decenge pak. Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe to pema. Ipasi sumpu memen ini ay. Mapasusak ka ki makoto makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni kay sa pingetat to kami man niya kita palampiri sunga kupot ta sempo yang adale kuna wadi nga makaroba ta pemang iya ko takko mate kinade nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega taw mo apa iya ta papatoy idi na taw rogi. Hindi taw rogi.
Ia nasampaya tapapat tu makada ko pisay na pay sambung. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambung. Ina hindi na tayo macilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip isita na dyan, nabangkar ho dito 25 menit. Di na ito nagan na yasokongan ko. Nawanaway ka rin. Iya na ro nasang hadesa na nabita, ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali, kulala nakita na hiya ilimidin. Aga nasang, makada iya ro nabita, makada, umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umat kami na makasing, maupay, nasa bamagi, nasa laiwi si Dedeceng, manuju loko si Dedeceng. Iya na ro yasang, matajawat tu sampayam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi pongala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang naidi salenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungang. Magi na to mananungang kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing. Iya ko tomate jalang ni materu pahalay. Ina to ampay para lula da iya sange niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao itu yeling aringang ngangati untuk mapananong nga deceng. Termasuk di pasapari na mo maniha hangga kakurangan to supuro na to narekuyuli ni hadere. Padami ito to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya mo suju na to supuro na magapay rode ng kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa ang katuwat tunan na makanja-kanja sa disampajang katuwat tunan tulis si garu-garu sa dipapinadingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa ding baka madari to terri na de na to meterri na to terri ang katunan katuya ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri di na melo mako memang kung Allah Ta'ala papuli yero anu makwero ilaw ni kung Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau ma jenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya iya na de na makanja peringaran na kuma jenne de to no le matuju peringaran na kuma sampaya ternyata terpengaruh itu. Kemudian ia tuh baca oke lalas sempajang. Kang angka Y2 baca layulat tuh. Ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasyagi baca. Karena katalu tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu tuh. Iya ko ulama papiki maka delayulangi gangka akatalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedanero. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fukaha ulama hukum maka delayulangi gangka akatalo. Iya ko patasawpo maka day tak bagi teluy. Si salah dito? Pada kata kira-kira ko to maka day yulang yang katalu si bawoy bagi telu. Ade. Kaya ya sa yulang yang katalu ya ko papiki maka na baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasawpo de ibagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua
pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu, parengkalingamu, pikiranmu, nawa-nawamu, pasujuk mana ngekilo na po Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu butoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orewe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talaggar nga iye. Yan na ron kada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalan na wa takkalewe kikayasan pakite na pasui akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payuro na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalan na watakalewe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani makadito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega atau dega masalah napa padahal ni masalah engkau tahu dega gendran na tapi tu lima pangiwas babaynya na engkau tahu dega gendran na ang gendran na makaya tapi akoro rumah tangga na engkau tahu anak na tu lima pakirik-kirik jamang kalinga baca tapi maka kanja matul na si bawa ba ini angka to tahu maka kanja anak na tapi matul na to lima pangirik-kirik angka tahu makanja matul na makanja anak na makanja ba ini na balibora na siya to lini masih salah jadi ang kamana to masalah na tahu angka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh ri po Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta apa ya ko makanja manang ya na dari to borro kada itay di dijat kada to galaw salah borro ni iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cidi na suyi manang kana na mapakiri-kiri iya na tutulilaw nama dari itu iya to na bata itu iya to madece mato kamaraja metetahi magi tulilaw doang kaya natunak ka na biya siguro tayo ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayaw po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo iya ro bata ito nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrita supaya ipahang ya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw ito lima susat supaya dia nama bela puluh pidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na rewa jasisa takiring ang idui rewa tu na capu dui na kenri melo eka makiro yi pada mati tu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po Allah Ta'ala na de na to melo masampajang natahasisan na kaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita eka makir jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate nalakay na mapoji po sinin na sinetrong inay tamano
warungin na wimana na lupelo masigi sisan na machanri lakay na po napay moto matahadyo makakakanya si kiri na subhanallah subhanallah ay machanri nilakay mudupay ni gasuro ko to na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay may nga hindi netong nilawi makiro jadi aja tasalapahangnya gitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap magyuk ko gamay pa dua pasurongan na iya konakan na konapuli ko sa ilodok ko nasaba dega gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya padongangi ya si na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani iya ko anu pura napatkan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kali talupul ni kada sisa putaw tisiwan ni nabebaskan po ng Allah Ta'ala yang keasan na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca kawan ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar tabaca mo biasa ya Rob deh iya jadi ilawi nasaba sisa mo tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya resanya pak dong yasin takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makay po ang Allah Ta'ala iya pamasiku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ang Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi iya kung kadi mapala toba yase pamasin na po ang Allah Ta'ala yase ya kita mangingi maloliso apa ang kami matuyit tiasa dosa langgana angka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di maca copak dosa langgana gitu ipangajari no kostasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asik dosa langgana kami mato mako tu pura ni na tobaka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi macam maka tu deh ang kemetiah dosa langgana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas ini teh hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tutto makoto maka dia ya dia dia ules tahang itimu kukong kagagah itu angkat makoto angkat tuh kami bicara di nanawanaway maka dito no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau ni pura bitu matu nak rasulullah majanya je rona na pero mainga maka na basta kabirula sisan na maja na runto sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami matoto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ang Allah Ta'ala iya tu iero ta tagang kuliah
Yaitu ampai di oko agama selengi. Maka may galalang pa. Ang kasampajat ba ang katabakoro. Aba, maki. Iya ko i-ranking ya. I-ranking ni ibadah. Padang kamanat tuh. Kaya gaton rita kapoy kira-kira Pak Deto tuh na yamanan na tayo muli macho dito nga ginabita. Maka da suku ba pada si denule. Apa ang kataw masikit? Kataw makuto. Ang kataw kusuro masidak ka masikit maga. Iya, betul kan na mas diremo tu tapi metay reking. Pura mo ipasa si. Masumbang inasa maka kutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makonto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran na taw seke pa namo taw seke cacatu yan ang kataw masike pa dega matay taw seke dega taw teri nang kataw kat di mate dia na teri tay tulisikat di anin betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru nabaca yasannya ko batulisan ini te makada marak na makada ambo upat na sakat di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jata masake awas sakit yo buko mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati labay kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh kataw makadaya na yan na din na tama surugay makuran ni taute na tama surugay biasa makoto gitu iyaro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahaba ero lalonero tahu pakanja na yaro tapos makin nabita isa surugay yaro sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makanya sabay tahu pakalelian na sipa nero makanya bita tahu isa naraka yaro jadi ternyata nasaba narampe madecing ite makanya bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan yan na iya din na tama surugay makurak-kuran di tahu din na tama berarti tahu madecing ito iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulisikat dian ni mitaw dega gato jaja tamaseke pada itu gaga pasapari maseke di dega remo pilo bolana kasemaya tu pasidak maka demeti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tahu angke masidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan tiasa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo kungawah denawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak topura nama sahada iya kumakadaki tau matepa ka tayi jolo denawa di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak agatan atau matepa narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakilukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masih tapahang biasa manang anak daray di makunray ito Iberone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan, ya nu, apa gero, gitu, nang kana dari pujila dairo, weh
napinah kadana te marwah. Di marwah tapang kami tokido. Yenariasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok kue, berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya korangnya rapi. Maka kira-kira ko bangi tayong kagakedok. Iya gangkulengan nih, gangkulengan. Nah salah itu tingkatan salam atau matapa buana takwa ya si niro ihsan. Dia nagacau tandri ihsan nih apa ya sangi ihsan mapedeceng. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasi wala deceng ni asanna. Iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasi wala deceng ni asanna. Tapi iya ko masikit ite na tumabasa ay na riyasa mapedeceng. Ina riyasang ihsan. Makanya po ang Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilad tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga. Ayan na tiyasang ihsan. Yan ang katawpaw jaki tulitilaw doang ang isalama. Ayan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparanang. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamatuto-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko insan. Ya ko insan, mapidicing. Yung pwede kumani mambasatoki. Kung kataw mo go manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurag ni mato ko ano itan niya to mapasiwala decem niya san niya to iya mi kumajay tayo na to makanja yan na riyasang makibwa decem yan na to na pujila da po nga latala tapi maraji-raji di yan na to nakatalo aga-aga to wala idecet tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokoridi betungan na paujaki nagaki wala idecet tuli ilaw dongan. Yang kedua oto ko makasibari watu namana tinro na tau. Ya sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga banibi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na bita melo gotama suruga masagina lalang ya mola demo antri sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito ba't tama suruga mo may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mula tama ya dahulunal dyan natasalam na sa mita poko nasalama ako tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecet tau magpija lakoriko oto ko masampaya riwat tumamanaman tinro na tawe numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na mita talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman hindi pa ang magkakapakagiatan minta-minta sa di napakala ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana makadalato tatesyaga kemudian makadakaon na iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto keji tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau matinulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumban nasa nabita dini pares samala de ang kakuhades sa pululong
Ura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu. Usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day Nabi tak angka tahu ko serimoni napai malalalau pada masa ni jempu. Dia nalo tu pada masa napai malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malaw ko baranti ni jempu na. Maka dia Allah Ta'ala lo ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la penrega nga okon roh kami na matandre iyan naronah ka dayaro tay pa siya to ko malala ni te si pada si tanga maka dawing kayano makbutahan at makigiyano na nang kagisimaw malala magnatad de bawa maka de malaka aja musapay nalay po ang Allah Ta'ala na penrega okon roh kami na matandre. Jadi dia lo pada masar si pulung, deto ni timbang ngamala na deto nalalo ko lete ang isiratal mustaqim. Angka niger tau masumbang. Iya magan tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang. Iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang. Tau isumbangi deto ni sangi makada niga sumbangi. Biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai. Si bawi aro tay sidakai jadi to di sangi makade di sidakai. Biasa ni ga. Lepa. Man rasa memang ni. Lepa. Makada biko cara sus. Maka tuwata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisak. Makuye. Nama kay ka pasantre poko sira ben ka 20 angka uluala angka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala koran may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko sa hati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masikola makapala o makade angka tahabi ustaz siaga pakkamajana siulang o makade 250 atau kemakade 500 sabu iya talenga cik dia nana o kutu utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodami makade ya wajaran ni milau tulutoka aja na tapasiruntuk ka transfer ka bani ya dia nana masih sekolah dediris sama kada ni gay bantu salah saya matuk makapal nato si runtu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak waktu nama sekolah iya anak deto ni sangi makadaya biasa bantu ka iya naronasa roha desa tau masidakai de sangi makadani kana sidakai tau isidakai deto ni sangi makadani ka sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea ito mo salasay kinetan niya iya kaya mamula ni mo ba ito naita ni mano nasa iya to besa Maria bubas ito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalanso tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangi usaha ka ti din sangi tatali pong iban ni nawa di mo to din sangi nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja na tisangi karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak ito tu masumbang naman dari to kaja tak kajan na makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si di juta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si di juta ta sumbang karena Allah tanpa nama karena Allah 1 juta ya ke 21 tepi laupa 21
boleh pasigiligan ya ko si di juta sa tetapo ya ko 20 sabo sa Allah Taala. Maka di Allah Taala banyo na 20 bisa ko na sumbaga ya la pinagkurang. Ya ko si di juta sa na patama. Ya kan begitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah. Itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungnya na penang kurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngambo na tapu sana maka kira-kira kalau injo na iya ko dosa ko sumbangan na ya na tapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu Allah Taala pinangkurang kalau ada sabu rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka kengah. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian aku pasti dah kau nak pasti dah kaya ya wana cik de iro iya kode itu lima kedawe de itu ya ule make itu sasa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih kola mega tuh iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay patama bani di ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay Allah Ta'ala mato makadah iya ko takum malenga de na bilangan nga de to baliw bilangan yung parewag kang ada sa kusya to yo po kumaloli suli may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melumiyacham sa barak ko de gaga mulolongang tapi ubaca hadis ay de yan nang kataw masumbang na mo pujiriale na mo kapujem ni o masumbang melumiyacham de gaga apalan na lolongan pulo kusumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw dong po iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makwi degaga tau matarima pasidak teriak ang kaga degaga tau kegay miria tau mak berebe makanya iya ko tau dena ria milodong namo ria iya matu wadito itarima pasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kali. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na, puang. Talengi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, iya makanjay. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni saat di melengo-lengo ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa dia dina waru berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah apa boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka dia nabi tatalengi apalah tau angkai kurioran nui umatku
Kira-kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu kutu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we basapayano para dega gayaling malay we micawa-cawa kutu siruntu ia na rumah kada menggembirakan lipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betuhan na igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu tak ya angkatan pelannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tahu sih tu lipita tu lia cairi maka mana aman angkat tahu mako itu nasangnya Pak Bupati sire nas maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalena tama masige le pitaw si tamaranakan bupalender ko tanga bunatak ko na latu bola to limana na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stres mana ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je pak mandari megatoje tu to tulis tangan na salahkan ya na cakaru do nasa sita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi gau na dulu masalahkan iya jadi de angkat tahu pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangan pada kau pangion na de karena mak galere setangan maka bela maka nama itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tahu ni saya bakoni loh upalat tu pece dia namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat mai ka malaikat pamasere ina magampangi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh made setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kegawat tuh noto cakarudu ya koto masikiri makomu baca nih bilang-bilangnya tak dinda bawa sih matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika tidak berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandang ko balarondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga kurami menre mantana bulla curu sini waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau bersalahkan ini dia aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matilro matai koto monro ai maka lele tu bola apa tu nulle makurangi waktu yang rumah sampahnya nulle makurangi mangajo koto ina tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk lo ni bolam jadi rasam paja sunna bawe rewa aku bolamu mo jama supaya nonroi malaikat bolamu inang ka pa idi maki buah bola makalele apa i pasi bola wc bakamara
Iya, kau tama WC baca ni Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Lari masuk setan kan loki kamera. Di makan jaon ron. Iya, totai pertama siupi kamera monro na tuliok ko pero setan yang malo di situ imale ba do petilaran. Apa ini mato maki buat ngonrong, onro to na mega lasa kenek na sama tulisi garuy. Itu sampai to pandai tayo lo na pasarangnya makopai na si bawan niya. Iya, itu negara kalilian na bati na di makiko boleh. Saya ko ni roh malampila de. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinegapang yang insya Allah semoga kesemuanya si mata panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepat nasaban iya ro tepat tanya idi punah onron na tepat ukuilalang nati pong Allah Ta'ala makataniwi tunjina ya ko alina melo patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyolo inalagga tapak na nanyanyawana. Dengan magkona na roto mangilolo ripong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyawa na iya tapak. Situngan na iya jama-jamat tayawan nile angka jamaah ko kapamapamulay sa paligyo ka na tulian kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki masampajangisa atau oko ilalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kami menikendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy inya kami menimelo masapari supaya iya ro sapari tadi napatu oko ilalan na atutungal linota iya naro yasang sapari temapatu
Iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapare na saba de panadapi aso saparero na mate ki agujud dece. Iya matutu na pake tau panrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememen ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namo kendroki loh tatatoki menuju loko sampajangi. Ia kotak ko mati ki ripal lawangan na ia isawe si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabab pura ini akan ni untuk masampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Ia ko to si runtuk pada taruh patau beresal langi. Iya ko to masarat to mak beresal lepto. Jadi ia tu beresal lalawa tahu ni lelas sampajang isumpu memen niaro sampajaya ngujui. Iya ro beresal lalawa abiwe i beresal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolo. Jadi makomana tuh? Jadi ini pas pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kemui nama komana mau tu dicenge pak. Sujud pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe to pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pingitat to kami man niya kita palampiri sunga kukot sempo yang adale kunawat di nga makaroba to pemang. Iya ko tako mate kinade nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega tau mau apa iya tapapatuy. Idi na tau rogi. Hindi daw rogi. Yan na sampaya tapapat tumakada ko pisa na pa'y sambu. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambu. Ina hindi na tayo macilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip isita nga dyan. Nabangkar ho dito 25 menit. Di na tunagan na yasokongan ko. Nawa-naway ka rin. Iyan na ronasang hadesa na nabita ang kanarampi alin na panguluta Imamul Ghazali kulala na kita na hiya ilimidin. Agasang makadaya ro nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umma ko umma kami na makasing maupay na sa bamagi na salaiwi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng. Iyan na ro yasang matajawat to sampajam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi pengala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang naidi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal kilala na suruga sange kakal mananungan. Magi na to mananungan kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing iya kotomate jalan ni materu pahalay. Ina to ampay para lula da iya sange niya. Ini yang penting papahani ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yeling aringangangati untuk mapananunga deceng. Termasuk di pasapari namo maniha hangga kekurangan to supuro na to narekuyule ni hadere. Pada mi ito to masampajang makariya ya ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya musujo na to supuro na magapay ro di nang kanakalitsuaro.
Cuma perlu maka da ipakanja-kanjaking ka apa ang katuwat-tunan na makanja-kanja sa disampajan katuwat-tunan tulis si garu-garu sa dipapinadingi mako manibate melo patuji na de no mo na makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa ding baka madari to tari na de na to metari na to tari ang katunan katuya ya kang kuliagan niya melo tari na din to tari di na melo mako memang kung Allah Ta'ala papuli yero anu makwero ilaw ni kung Allah Ta'ala cuma ang kapataro na tau pandrite magkada iya na ang katau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringaran na kumajen na ide to nule matuju peringaran na kumasampajan ternyata terpengaruh itu kemudian iya tuh baca oke lala sampajan kang angka ye dua baca layula to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca kang nakatalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatalo to iya ko ulama papiki maka delayulangi gangka akatalo iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi maka dah aga bedanero iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama-ulama fikih sangi fukaha ulama hukum maka dayulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka dayulangi katelu si bawoy bagi telu ade kaya sayulang katelu ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona po Allah Ta'ala pasuju mana ngilandro alim ya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasujuk mana ngekilo na pong Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu butoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talaggar nga iye yan na ron nakada tak bagi talo denah kada yulang yak katalo jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalan na wa takkalewe kagayasan pakita na pasui akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna ang kairilalan na watakalewe lasay garo masala tagay pasujo iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasujo manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega atau dega masalah apa padahal ni masalah ang kataw dega ganran na tapi to lima pangiwas babayne na ang kataw taw dega ganran na ang kainran na makaiga tapi ako ro rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakirik-kirik siya kalinga baca tapi makakanja matul na si bawa ba ini ang katotaw makakanja anak na tapi matul na to lima pangirik-kirik kataw makanja matul na makanja anak na makanja ba ini na po balibora na siya to lini ba si sala jadi yang kamana to masalah na tao
Nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe oleh di po Allah Ta'ala. Apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay makade ito panditenan ka tau dega ka masalah na tu tau makurap pangulo lori po Allah Ta'ala tu. Nasaba pangulo binamito po Allah Ta'ala ito. Ina tu ampay kong kana tabata paya ko makanja mana niya na eman dari to borro kada hitay di dijat tadi tu galau salah borro ni ro iya taka borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca cindi na suyi manang kana na mapakire-kire iya na tutuliyin lawa nama dari itu ya tu nanak beta itu iya tu madece matu kamaraja meteteh magi tuliyin law dongang kaya tu nak kada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisa ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko mace nilaw doang apa na sa mace mo iya iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahang ya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade cinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamangnya tapi iya ko toli ko manyamangnya na din alaw ito lima susat supaya dia nama bela puluh pidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu dui na kenri melo eka makiro yi pada mati tu kutuli kiri ng gaga na lingi dale po Allah Ta'ala na de na to melo masampajan na tahasisan na kaliya pa nasampaja kung kay pasinga na vita ka makir jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah ay macan rilakay modupay ni gasuro ko tu na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi metumil lawi makiro jadi aja tasalapahangnya ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba dega gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya padongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani iya ko adu pura napatkan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap butaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kali talupul ni kada sisap butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala yang keasan na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya jadi ilawi nasaba sisa mu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak dong yasin takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah
aja tepat turan no pole pamasin na po ang alatal mo to makada inna rahmati taglibu gadabi makay po ang alatal iya pamasiku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ang alatal ko di makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po ang alatal yase Jaya kita mengingi malolisu apa ang kami matujit tiasa dosa langgana engka pada memang kun reye pura nikamat na tulang kamu di maca copak dosa langgana gitu ipangajari no kostasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik itu dosa langgana kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi macam maka tu deh ang kemetian dosa langgana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas ini kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya maka iya dia ules di salaya ro kami tuh mako tuh maka dia lu ya dia nak dia ules tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu mati nak rasulullah majanya je rona na pero mainga maka na basta kabirula sisan na baja naruto sila pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami matoto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah taala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po ang Allah taala iya to iyaro tagang kulyangan yaitu ampai di oko agama salengi maka may galalang pa ang kasampajat toba ang katabakoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli macho rito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka sikit maga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay reking pura mo ipasa sih masumbang inasa makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na iya gato makonto ang katoto we makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasiki aja abas sakit besakit desi sagaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacat tuh yan ang kataw masike pa dega matay tau seke dega tau teri nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ini te makada marak na makada ambo upa na sakat di patau biasa ya waktu na tuhe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jata masake awas sakit yo buko mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati labay kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh kata makada iya na de na tama surugay makuran ni taute na tama surugay biasa mako tuh gitu iya ro istilah lemmi bate tak bahasa kang ni lemmi
Makadami yang kami tahu mate, mak boleh tahu mate tahu eh. Nah kada sahabat ero lalone ero tahu pakan jana yero. Tapi makin nabi ta isa suruga yero. Sisa nama boleh tahu mate sita nang kataw lalo makada sahabat tahu pakalelian na sipa na yero. Makin nabi ta tahu isa naraka yero. Jadi ternyata nasabak narampe madeceng ite makin nabi ta tahu isa suruga. Jadi nang kataw mate. Nah kada tahu tahu pakanjaan nah yan na iya din nata masurugay makurah-kurah di tahu din nata berarti tahu madecing itu iya makanja ko tomate nang tahu makor yo poko tulis sikap dian ni tahu dega gato jadi aja ta maseke pada itu gaga pas safari maseke di dega rewo pilo bolana. Kasemaya itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Ada alladzina yunfikuna tahu angke masidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila. Ya nanti asap takwa. Ya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo punggawa. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Ya kumakadaki selang cocok ni apa tu pura nama sahada. Ya kumakadaki tau matepak ka. Ay jolo. Dena wa di namo nabita namparato sahabat aja kada aja mau kada matepak ka asal lemak. Agatan atau matepak. Narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makun ray ito Iderone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan, ya nu, apa karo? Gitu, nang kana dari pujila dairo, weh nape nak kada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yenariasa wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bangnya Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salam. Iya koran ni rampi. Maga kira-kira ko bangit tayong kagakedok. Iya gangkulengan nah salah itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si nairo ihsan de nagacau tandri ihsan ne apa ya sangi ihsan mapedeceng iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asanna iya ko na pau deceng ite ni pau deceng to mapasiwala deceng ni asanna tapi ako masike itay na tumabasa ay na riyasa mapidecing inariyasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kaihsan iya jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga yan ang tiyasang ihsan. Yan ang katawpaw jaki tulitilaw doang ang isalama. Yan ang tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparanang. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamato-tumato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, din ako ito ko ihsan. Ya ko isan mapideceng yo pwede kumani mambasa toki kung kataw mo go manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurag ni mato ko itan niya to mapasiwala deceng niya san na to
Iya mi kumajai tayo na tumakanja. Yan na riyasam maki buah decing. Iya na to na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na to nakatalu aga-aga to. Wala idecit tayo mapija lokoriko. Wala kung kataw mapija lokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala idecit. Tuli ilaw dongan. Yang kedua oto ko makasiwa riwat namanatin ro na tao. Sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong ko kulino. Ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni. Magkade na bita melo gotama suruga masagina lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito batit tama suruga mo may kulari iko manipit pinto na suruga kaya kami mola tama yada hulunal dyan natasalam na sa minta poko nasalama ko tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecit tayo magpija lakoriko odo ko masampaya riwat tumamanaman at tinro na tawe numero talu wajaran inra na tayo makinra nga yung pasaway balibulata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talu mo jadi latu tate siya ka pa Usman pak angkau magkakapakagiatan minta-minta sa di napakalam ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tate siya ka kemudian makada kauna iya ro pakasibiannya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau mati nulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malana ang kakuhade sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadis na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu ko serimonri napay malalaw pada masar ni jampu denalo to pada masar napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malaw ko baranti na jampu na maka day po nga Allah Ta'ala lo ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pilrega nga okon roh kami na matandre yan naronak ka day yaro tayo pa siya to kumalala ni te si pada si tanga maka day kayanong kayano makputana makigiyano na nang kagisibaw malala magnatad de bawa maka day malaka aja musapay nalay po nga Allah Ta'ala na pindro kon roh kami na matandre jadi na lo pada masar si pulong dito ni timbang nga mala na dito na lalo ko lente ang isiratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magan tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbang ide isang makada niga na sumbang tau isumbang dito ni isang makada niga sumbang biasa ni masidak ka deniris sama kraniga sidakai si bawi rotoy sidakai jadi itu disangi makare di sidakai biasa ni ga lepa man rasa memang ni lepa makarabi ko charano sus magatuwata mapayan niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisak makuye na mga kay kapasantre poko sila ben ka 20 ang ka uluala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka
kato pesantren na napimpingi guru tas wahidi ngarapani oko pebersahati. Jadi makai ke pesantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masikola makapala o makade angka tahabi ustaz siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau kemakai 500 sabu iya talenga cik dia nana oko to utanggungi pakkamajana tapi aja natapodami makadaya wajaran nih milau tulutoka aja tetap pasti runtuk kak transfer kak bani ya dia runana masih sekolah diri sama karena gay bantu salah saya matuk makapal atau si runtuk ina danang kan iris sama karena biasa wajaran nih anak waktu nama sekolah iya anak tonis sangi makanya ya biasa bantu kak ya narunasa roh desa tahu masih dakai de sangi makarani kana sidakai tahu isi dakai de tonis sangi makarani ga sidakai yo pokoi tay na bantu nasu makadade tu musala saya kiretannya iya kayak gini mamula ni mo bantu naitay di mano nasa wah iya tu biasa Maria we bubas itu yo pokode na ni risam ale na de tonis sangi aga nasa nabita iya tahu make tu lay jampu khusus yo pokoknya pasti pulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatali pong iban ni nawa di mo to din sangit nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja na tisangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak itu je tu masumbang yang dari to kaje tak kajan na makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si dijuta na sumbang ngasana na tapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si dijuta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepui laupa 20,000 ya po ipasigilig ya ko si di juta sa tay tapo ya ko 20,000 sa Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbagay ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na napatama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungin na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya ko kasumbangan na si di juta sana natapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira kalawin jo na iya ko dosa ko sumbangan na ya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalau ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida ko na pasida kaye yawana cik de iro iya ko deto lima kadawe deto ya ule make itu sa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih kola may gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makada di siya gaya sumbang iya na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mato makada iya ko takong malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo poko maloli suli may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awana ya ro iya naro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu
Biasa ro cara maku mak joloy agaw pau. Maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko. Na melo miyachang sa barak ko. Dega aga mulolongang. Tapi ubaca hadis ay de. Yan ang kataw masumbang. Na mo puji riale. Na mo kapujian ni. O masumbang melo miyachang. Degaga apalan na lolonga pulo kusumbangan na. Tapi kinri malolo masumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan. Panginoon naman ito kung pangalatala. Ipo. Wilawi au matarimay nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita yan. Nilaw ito. Ipo. Iya ro tau matarimay pasidak. Kapon nilaw dong. Aja na niya tau masidakah. Magay. Makui degaga tau matarima pasidakah ria. Ang kaga. Degaga tau. Kegay mi ria. Tau mak berere. Makanya iya ko tau dena ria milaw dong. Namo ria iya matu wat dito itarima pasidakana. Karena diijabahnya doa orang yang tidak ria. Itu kali. Yang kedua, engkau pa pangilawan na nabita, aga pangilawan na. Puang. Talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, ia makan jai. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni saat di melengo-lengo ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa dia dina waru berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namoria ki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah apa boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka dia nabi tatalengi apalah tau angkai pulioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na to sidup patay na to micawa-cawa tappa masannang atinna we basapayano para dega gayaling magay we micawa-cawa ko to sirunto ia na rumah kada menggembirakan lipuryoran no inamuti di pacar may ko to lipuryoran no ite betukan na igambirakan ite ya no che dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat tompalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipitau tu lia cairi maka mana angkat tau mako itu nasangnya Pak Bupati sire nas maka datau matakpo pole dare atau matakpo pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranakan bupalender ko en tanga bunatak ko na latu bolan to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masan paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je pak mandari megato je tu tulis tangan na salahkan ya na cakaru do na sasita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi gau na dulu masalahkan iya jadi de angkat tahu pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura na mak jenne mabele-bele dito setangan pada kopan yon na de karena mak galere setangan maka bela maka naman itu cakarudu tanya saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalatu pece deh ha namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat mai ka malaikat pamasere ina magampagi matin roh
Kita nih kan, kayak gawat tuh cakar dulu teh nomor si dia kok mengaji bi. Napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gaji naik itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setangi, na tuh mengaji na tuh made di setangi. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya mati setan apa ya niladamu ya tu mati setan aja tak ada setannya resonansi malaikat. Yang kedua kegawat tu nato cakarudu ya ko to masikir makomu baca ne bilang-bilang tak denda bawa ki matin si kahai. Itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, ia ko pacarama. Maga manajid na kabako. Mata tulimelo si kerapag. Na makandang ko balarondang yang letu Yesu. Bude na marigaga. Iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga urami menre matanda bulla curu sini waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ia tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini deh aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai kotomonro ai makalele tu bola tu nulle makurangi waktu yang rumah sampahnya nulle makurangi mangajo ko tu. Ina tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk lagi bolam jadi rasam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nondroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi bola wc bakamara ya kota tama wc bacanya Allahumma na'udzubillahi min basi wal habais lari masuk setan loki kamara Di makan jauh ron, iya totai pertama siupi kamera monro na tulyok ko pero setange malo di situ imale bago petilaran apa ini mato maki buat onro to na may galasa kanek na sama tulis sigaroy itu ampe to pandetay nulo na pasaran nga makokway na si bawan niya. Itag ni kalilian na bati na di makikuha boleh. Ese ko ni roh malampila de. Ayun ka lang. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya
si mata na pananungang ipong Allah Ta'ala at itamadugang karilalan na tapay. Nasawa, iyaro tapay tanya idi puna. Onron na tapay o kilalang nati. Pong Allah Ta'ala makataniwi donjin. Iya ko ali na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi na tao mo pa. Tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kecuali atas sila-silangan na narikuyuloy na lagga tapak na nanyanyawana. Dengan magkona na roto mangilolori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yuloy na lagga nyaway na yatapay. Situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulian kami mo. Sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukui lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi dapat tu oko ilalan na atutungal dinota iya naro yasang sapari temapet tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki agujud decing iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki menuju loko sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isawe si bawa matu subuh na mati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si baba to masarang. Ia ko to si runtuk pada taro patau beresal lagi. Iya ko to masarat to mak beresal lato. Jadi ia tu beresal lalawa tau ni lala sampayang isumpu meman niaro sampajaya ngojuye. Iya ro beresal lalawa abioe i beresal lagi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolong. Jadi makomana tuh? Jadi ini pas pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan moi nama komana mau tu dicenge pak. Sujud pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe to pemang. Ipasi sumpu memen ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto.
Iya nagiri ni tayo sa pingitat to kami man niya, kita palampiri sunga kukota, sempo yang adali ko na wadi nga makaroba to pemang. Iya ko tako mate kinade na dati watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini ya kan. Iya na mega tau mo apa iya tapapatoy. Hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapato makada ko pisay na pay sambu. Ituto si kupura isa subo pa sinisambog. Ina hindi na tau macilaka. Magay nalima ni hatuman na masampaya. Nya kumagosip bisita nga dyan. Nabangkaro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokongan eh. Nawa-naway ka rin. Iyan na ronasang hadesa na nabita, ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali, kulala nakita na hiya ilimidin. Agasang, makadaya ro nabita makada, umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umma ko, umma kami na makasing, maupay, nasa bamagi, nasa laywi si Dedeceng, manuju loko si Dedeceng. Iya na ro yasang, matajawat to sampayam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi pongala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang naidi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan. Magi na to mananungan o kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba o sumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing. Iya ko tomate jalang ni materu pahalay. Ina to ampay para lula da iya sange niya. Ini yang penting papahagi kijolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yeling aringang ngangati untuk mapananong nga deceng. Termasuk di pasapari namo manihang kekurangan to supuro na to narekuyule ni hadere. Pada mi itu to masampajang makariya je ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa ia musuju na to supuro na maga pa ya rode nang kana kalicuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa angkat tu watuna na makanja-kanja sa disampajang kato watuna tulis si garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja engka to tunang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri angka to nang katuya ya kan kuliah kan dia melo terri na de na to terri de na melo mako memang wang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni pupong Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu oko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya iya na de na makanja peringaran na mak jenne de to no le matuju peringaran na mak sampaya. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian ia tuh baca oke lala sempajang. Kan angka Y2 baca layula tuh. Ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasyagi baca. Karena katalu tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu tuh. Iya ko ulama papiki maka delayulangi gangka akatalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi maka dah aga bedanero. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fukaha ulama hukum maka delayulangi gangka akatalo. Iya ko patasawpo maka day tak bagi teluy. Si salah nito? Pada kata kira-kira ko to maka day ulang yang katalu si bawoy bagi telu.
Ade. Kaya sayulan nga katalo, ya ko papiki makadabaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasaw ko de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori olo na po nga ta'ala. Pasuju manang ilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, pasuju manang isinin na napasummo, pakitammo, parengkalingammo, pikirammo, nawanawammo, pasuju manang ikulo na po nga ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko ang kalasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utumutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga ciapaja orere ga ciapaja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada po talaggar nga iye. Yan na ron nakada tak bagi talo de nakada yulang yak katalo. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki ang kay nilalan na wa takkalewe. Kikayasan pakita na pasui akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payoro na po nga ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sinina angkay rilalan na watakalewe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani makadito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padahal ni masalah ang katau dega gengran na tapi tu lima pangiwas babaynya na ang katau tau dega gengran na ang kaingran na makai tapi ako rumah tangga na ang katau anak na tu lima pakirik-kirik jamang kalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang katutaw makakanja anak na tapi matun na to lima pagirik-kirik ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibola na siya tulinnya masih salah jadi yang kamana tu masalah na tau engkah nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe oleh di po nga ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay makada itu panditenan katau dega ga masalah na tu tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala tu nasama pangulo binan itu po ang Allah Ta'ala itu ina tu ampay kong kana tabatta paya ko makanja manang yan na eman dari tu borro kada hitay di bijat tada tu galau salah borro ni bro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cidi na suyi manang kana na mapakiri-kiri iya na tutuliyin lawa nama dari itu iya tu nanak beta itu iya tu madeci matu kamaraja meteteh magi tuliyin law doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mama nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mota no kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw ito lima susat supaya dia na mabela puluh pidi po namu jeti di makoto
Yan yoli rewa na cerewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du na kenri melo eka makiro yi pada mati tu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale pongalatala na de na to melo masampajang na tahasisan na kaliya pa na sampaja kung kay pasinga na vita eka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanya si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay mudup pay ni gasuro ko atun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba na pay may nga hindi metong nilawi makiro jajaja ta salapangi ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi jaja aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap magyok ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba diga gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya padongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kalitalupul ni garay sisap mutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iangke asam na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca po wani ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya loh. Iya, jadi ilawi nasabak sisa mu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak kadaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasya na po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang Allah Ta'ala iya pamasyaku yase ini ya caiku. Coba gina mo masukara po ng Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi ya kung kadi mapala toba yasi pamasin po ng Allah Ta'ala yasi yaya kita mangingi maloliso apa ang kami matuyit yasa dosa langgana engka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di maca copak dosa langgana gitu ipangajari no kustasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik dosa langgana kami mato mako tu pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi macam maka tu deh ang kametias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya lo kami tu mako tu maka dia lo ya dia nak dia ules tahan itimu kukung kagagah itu angkat mako tu angkat tu kami mak bicara di nanawanaway maka dia tu jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura dia nak pau ni pura bitu matu nak astagfirullah majanya je rona na pero mai maka dah basta birullah sisan na baja na runto sina pausi ina tiasa dosa langgana jadi kami matoto iya iya na tunah kada
innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napoji po ang Allah Ta'ala taumallaw lisu. Edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cicam toba tapi makade at-tawwabin taumallaw lisu toba. Napoji po ang Allah Ta'ala. Iya. Tu iro tagang kulyangan. Yaitu ampai di oko agama salengi. Maka may galalang pa. Ang kasampajat ba ang katabakoro. Aba maki. Iya ko i-ranking ya. I-ranking ibadah. Padang kamanat tuh. Kaya gaton rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli macho dito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw taw makuto ang kataw kusuro mas sidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo to tapi metay reking pura mo ipasa si masumba ginasa makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makoto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan aja lalo tamasiki aja abas sakit besakit desi sagaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacatu yan ang kataw nga seke pa dega mate ito seke dega tau teri nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ni te makada mara na makada ambo upa na sakat di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya jeta masake awas sakit yo buko mabas saya tawe tak kajanna tetay ko mate we labay kasi tau de cing tau patu besana biasa lalu tuh kata makada yana de na tama suruga makuran itaw te na tama suruga biasa makoto itu iro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahaba ero lalone ro tahu pakanja na yero tapos makin nabita isa suruga yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sabay tahu pakalelian na sipa nero makade bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makade bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan yan na iya de na tama suruga makura-kura di tahu de na tama berarti tahu madeceng ito iya makanja ko tomate nang gataw makor poko tulisikap dian ni mitaw dega gataw aja tamaseke pada itu gaga pasapari maseke di dega rewo pilo bolana kasemaya itu masih dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tau angke masjidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan nantiasa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bungawa denawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki salang cocok ni apa to pura nama sahada iya kumakadaki tau matepa ka tayi jolo denawa di namo nabita namparato sahaba aja kada aja mo kada matepa ka asal lemak agak tanran atau matepa narampi pong Allah Ta'ala
wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ang Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masih tapahang biasa mana ngi anak darai di makunray ito idirone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak darai pujila nape natap putih asan ya no ako garo gitu nang kanak darai pujila dairo weh napinah kadana te marwah di marwah tapang kami tokido yenariasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar ya kumakadai pak bange Allahu akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada moi ai tannya panape salam iya koran ni rampi maka kira-kira kok bangi tayong kagakedom iya gangkulengan nasa itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa iya si nairo ihsan de nagacau tandri ihsan apa ya sangi ihsan mapidecing iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala decing ni asan na iya ko na paudecing ite ni paudecing to mapasiwala decing ni asan na tapi iya ko masike ite na tumabasa ayan na riyasa mapidecing inariyasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kaihsan iya jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga ayan na tiyasang ihsan yan ang katawpaujaki tulitilaw doang ang isalama ayan na tiyasang ihsan yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparanang. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamato-tumato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko insan. Ya ko insan, mapidicing. Yung pwede kumani mambasatoki. Kung kataw mo go manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurag ni mato ko itan niya to mapasiwala dechin niya san niya to iya mi kumajay tayo na tumakanja yan na riyasang makibwa dechin iya na to na pujila da po ang Allah Ta'ala tapi maraji-raji di yan na to nakatalo aga-aga to wala idecet tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija lokoridi betungan na paujaki nagaki wala idecet tuli ilaw dongan yang kedua oto ko makasiwari waktu namanatin ro na tau sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na bitamelo gotama suruga masagina lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito ba't tama suruga may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mula tama yada hulunal dyan natasalam na sa minta po ko nasalama ko tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecet tau mapija lakoriko oto ko masampaya riwat tumamanaman at tinro na tawi numero talu wajaran inran na tau makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman
Pak, engkau makakapakagiatan. Minta-minta sa di napakala ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidakkan kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak de. Ang kakuha desa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu. Usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day nabita angka tahu ko serimonri napay malalalau pada masa ni jempu. Denalo tu pada masa napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malalaw ko baranti ni jempu na. Maka day pongalata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pelrega nga okon roh kami na matandre. Iya naronah kadaya ro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga makadawing kayanong kayano makbutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa makade malaka aja musapay nalay po ngalata lo na pendro kon roh kami na matandre. Jadi dena lo pada masar si pulong deto ni timbang nga mala na deto na lalo ko lenteng siratal mustaqim angka niger tau masumbang. Iya magan tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to isangi makada niga sumbang. Biasa ni masidak ka denis sama makada niga sidakai si bawa ya roto isidakai jadi itu disangi makade disidakai biasa nih ga lepa man rasa memang ni lepa makada biko jarano sus maka tuanta mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisa makuye na makay ka pasantre poko sira dan kabente angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala koran may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko sa hati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala o makade angka tahali ustaz siaga pakkamajana siulang pemakaday 250 atau pemakai 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakamajana tapi aja nata podami maka daya wajaran nih milau tulutoka aja nata pasiruntuk transfer kak bani ya dia nana masih sekolah dia diri sama kada nigay bantu salah saya matuk makapal anato si runtu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak waktu nama sekolah iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka ya narona sarohan desa tau masidakai denis sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani kana sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea tu musala say kinitanya iya kaya mamula ni mo ba tu naitay ni mano nasa wah iya tu biasa Maria mo ba sito yo poko de na nirisam ale na deto nisami aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatalipong iban ni
Nama di moto deni sangi nomor tamak kadaya, maka deni gatu kadaya aja nanti sangi. Karabani tanah po Allah Ta'ala. Pak itu je tu masumbang yang dari to kaje tak kajenna maka iya naji ma tu lai parotese. Iya ko si dijuta na sumbang ngasana na tepu. Iya ko 20 sa po Allah Ta'ala na pinangkurang. Mesti na tak bali. Iya ko si dijuta ta sumbangan. Karena Allah tanpa nama. No, karena Allah 1 juta. Ya ko 20.000. Tepui laupa 20.000. Iyo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tay tepu ya ko 20.000 sa depan Allah Ta'ala. Maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya lang pinagkurang. Ya ko si di juta sa na pertama. Ya kan begitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah. Itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungin apa dan kurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak tak na yala aja na napung itu nak yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tepu tapi aku dosa udah sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjo na iya ko dosa sumbangan na ya na tepu iya ko mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala mapinangkurang kalau ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kengah. Jadi ini kesulada. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian aku pasti dah kau nak pasti dah kaya ya wana cik de iero iya ko de tu lima kadawe de tu ya ule make tu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko la mega tu iya to na ko masumbang aja to na titay makara di siya gaya sumbang iya na titay patamabani di ta ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mo to makada iya ko tak kumalinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may prasigat tangi soros hitam lima deking si salat jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melumiyacham sa barak ko dega aga mulolongan tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o masumbang melumiyacham dega aga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makui degaga tau matarima pasidak teriak angkaga degaga tau kegay miria tau mak berege makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu ewat dito itarima pasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kali. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na. Puang, talingi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, iya makanjay.
Betungan dia makanya aja tak kadai mak bau-bau ni sak di melengo-lengo ni tapi aku ya anu nandre mau patuh bawa dia. Dia nak waru. Berengi iya makanja supaya Mario itarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidaka. Apa boleh? Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan na lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi tatalengi apalah tau angkai pulioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan Nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we basapayano para dega gayaling magai we micawa-cawa ko tu siruntu ia na rumah kada menggembirakan lipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betulan na igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta ya angkat apalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipitau tu lia cairi maka menyaman angkat tau mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranak bupalender ko en tanga bunatak ko na latoy bola to gimana na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje pak mendarimi katoje tu to tulis tangan na salahkan yan na cakaru do nasa sita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi kau na dulu salahkan iya jadi de angkat tahu pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura na mak jenne mabele-bele itu setangan pada kopan yon na de karena mak galere setangan maka bela maka kenapa itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tahu ni saya bakoni loh upalat tu pece dia namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat mai ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh made setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak waktu nutu cakarudu ya kau masih kiri makomu baca nih bilang-bilangnya tak dinda bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika tidak berzikir yang ketiga iya kau pacarama maga manajit ng kabako mata tulimelo si kerapag na makandang ko balarondang yang letu Yesu bude na marigaga iya manakustas na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina nre pakatok bako mimbara ina daje gaga kurami menre mantana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid
Yan na ito nasabari na magampang itay matinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Jata kada setan lopo siya ji. Bali sila tamamuk kasi de. Maka de setan. Weh talit-talitan aja kasih mabela tuliak. Mau salahkan. Ini de aja. Aja na tulis setan. Salahkan de. Itu karena resonansi malaikat. Makanya kung kabola de na may matinro matay ko to monro. Ay makalele tu bola ka to. Nule makurangi waktu yung lima sampaya. Nule makurangi mga ayo ko to. Ila tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk lo ni bolam jadi rosam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma inna uzubillahi min basi wal habais lari masuk setan lo ki kamara Di makan jauh ron, iya totai pertama siupi kamera emon, ron tuliuk ko pero setang malau di situ imale bago petilaran, apa ini bato maki buat dengan onro to na mega lasak kenek na sama tulis sigarui, itu sampai to pandai tayo lo na pasaran nga makokoy na si bawan niya. Itu ni kalilian na bati na di maki ko boleh. Ese ko ni roh malampila de. Ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insyaallah semoga kesemuanya si mata napan nenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepak nasaban iya ro tepak etannya idi punah onron na tepak okuilalan nati pong Allah Ta'ala makataniwi tunjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na rekuyoloy na lagga tapak na nanyanyawana. Dengan magkona na roto mangilolori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga nyaway na iya tapak. Situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa palijok ka na tulian kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu peamang o kusiki masapari
Sige ako sige magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi dapat tu oko ilalan na atu tungal linota iya naro yasang sapari temapet tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na sabak de panadapi aso sapariro namate ki agujud deceng ia matutu na pake tau pandrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu ia ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh jadi namo siaga etana jok kaki namo kendroki loh tata toki menuju loko sampajangi ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai wesi bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabab pura ini akan ni untuk mas sampajang ia to na tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lagi iya ko to masarat to mak beresal leto jadi ia tu beresal lalawa tau ni lelas sampayang isumpu memen niaro sampajaya ngojuye iya ro beresal lalawa abiwe iberesan lagi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ini pasal pari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe atau pemang ipasi sumpu memen ini mapasusak kaki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tayo sa pingitat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba tau pemang iya kota ko mate kinade na dati watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu hindi na tau rogi hindi tau rogi yan na sampaya tapapat tu makada ko pisay na pay sambung ituto si kupura isa subo pa sinisambung ina hindi na tau macilaka magay na lima ni hatuman na masampaya niya kumagosip bisita nga dyan nabangkar ro dito 25 menit di na tunagan na yasokongan tahu na may kare iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe ali na panguluta Imamul Ghazali kulala na kita na hiya ilimiddin agasang makadaya ro nabita makada ummaku adalah umat yang terbaik iya ro ummaku ummak kami na makasing maupay na sa bamagi na salaiwi si dedeceng menuju loko si dedeceng iya na ro yasang matajawat tu sampajam ni iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati neki pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na ropas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan magi na to mananungan o kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing
Iya kotomate jalan ngimat teru pahalai. Ina tu ampai para lula da iya sangenia. Ini yang penting papahani ki jolo. Nasaba dena yamanan na tau itu yeling aringangangati untuk mapananong nga dece. Termasuk di pasapari na mo manihang kekurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada mi to masampajang makriya je ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa ya musuju na to sukuro na maga pa ya rode nang kana kalicuaro cuma me perlu me maka da ipakanja-kanja king ka apa angkat tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja en katuto nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri ang katunang katuya ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrite magkada iya na angka tau jenne na de na husu o ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringaran na ko jenne de to no le matuju peringaran na ko masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka ye dua baca layulat to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca kang nakatalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatalu to iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka akatalu iya ko ulama patareka perlu ko papahangnya supaya tesangi makada aga bedanero iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fukaha ulama hukum makada yurangi gang ka akatelu iya ko patasawpu makada tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka da yulang ya katalu si baway bagi telu ade kaya ya sa yulang ya katalu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasaw ko de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori yolo na pangala ta'ala pasuju mana ngilandro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin na napasummo pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawanawamu pasujuk mana ngikiro na po Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok kilalan na watah kalemu sel-sel wat di makada utubutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na po Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talagar nga iya yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa tahkalewe lan ro'alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalan na wa tahkalewe kagayasan pakita na pasui akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sinina ang kairilalan na watakale bilasay garo masala tagay pasujo iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara hindi mani
maka dito pandrite iya ko mo pasuyo manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega tahu dega masalah napa padahal ni masalah ang kataw dega gandran na tapi to 5 pangiwas babayne na ang kataw taw dega gandran na ang kaindran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to 5 pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang kataw taw makakanja anak na tapi matun na to 5 pakirik-kirik ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibora na siya tuline ba si sala jadi ang kamana to masalah na taw engkah nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe pole ri po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay magkada ito panditenan kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta apa ya ko makanja manang ya na madari to borro kada hitay di bijat kada to gallaw sala borro ni ro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cidi na suyi manang kana na mapakire-kire iya na tutuliyin lawa na madari to iya to na bata itu iya to madeci mato kamaraja metetay magi tuliyin law doang kaya to nakalabi siguro tayo ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayaw po ko matche nilaw doang mama nasa matcha mo yan iyaro bata ito nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada tanyala langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahang iya rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramadeci nga umakku makasiwel lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw ito 5 susat supaya dia na mabela puluh pidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu dui na kenri melalo eka makiro yi pada mati tu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po Allah Ta'ala na de na to melo masampajan na tahasisan na kaliya pa nasampajan kung kay pasinga na vita ika makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko wato na makanja de makasibiyang ito iyalin no pacoba napay may nga hindi metong nilawi makiro jadi aja tasalapahangnya dihitan niya pacalan na paturo po ang Allah Ta'ala pangulini supaya macawe nah, itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa 2 pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba dega gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi ya say na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani iya ko anu pura napatan tu po ang Allah Ta'ala na tumilaw doang wadi berubah yan tu ampay ko ramalangi sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul ni kada sisap mutaw si wani
nabebaskan kung Allah Ta'ala yang asam na tarukyo ko neraka. Makanya itu lagi baca kawan ko ramalangi, Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya, jadi ilawi nasabak si sabu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umana nabita. Jadi ya rasanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po ang latal mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makay po ang latal iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ang latal ko di makadawi atakku tapi iya kung kadi mapala toba yase pamasin na po ang latal yase Jaya kita mengingi malolisu apa ang kami matujit iya sa dosa langgana engkah pada memang kun reye pura nikamat na tulang kamu di macam copak dosa langgana gitu ipangajari no kostasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masa pare sita mako asik itu dosa langgana kami matu mako tu pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi maka tu deh ang kametias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir kau nang kemana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tetap mako tu maka dia ya dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tu angkat tu kami mak bicara di nanawanaway maka dia tu jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu mati nak astagfirullah majanya je rona na pero mainga maka na basta kabirullah sisan na baja naruto sina pausi itu yan tiasa dosa langgana jadi kami matuto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cicam toba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ang Allah Ta'ala iya tu iya ro tagang kulyangan ya tu ampai di oko agama salengi maka may galalang Pak ang kasampajat toba ang katabakoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira Pak dito to na yamanan na tayo muli macho rito ng inabita makada suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay rekig pura mo ipasa si masumbang inasang makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makoto ang katoto we makalomo tapi cidu pasangan aja lalo tamasiki aja abas sakit besakit desi sa gagas ngaran na tau seke pa namo tau seke cacatu yan ang kataw nga seke pa dega matay tau seke dega tau teri nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anim
betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru nabaca ya sangyo ko batulisan ini te makada marak na makada ambo upa na susah kadipa atau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jata masake awas sakit yo buko mabasa ye tawe tak kajanna tentay ko mati we labay kasi tau de cing tau pa to basana biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na de na tama surugay makuran ni taute na tama surugay biasa mako tuh itu iyaro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahaba ero lalu nero tahu pakan jana yaro tapi makin nabita isa surugay yaro sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makare sabay tahu pakalelian na si Pak Nero makanya bita tahu isa naraka yaro jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makanya bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan yan na iya de na tama suruga makurah-kurah di tahu de na tama berarti tahu madeceng itu iya makanya ako tomate nang kataw makor poko tulis sikap dian ni mitaw dega kataw jaja ta maseke pada itu gaga pasapari maseke di dega rewo pilo bolana kasama itu pasti dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tahu angkai masjidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan nanti asap takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo kungawah denawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak topura nama sahada iya kumakadaki tau matepa ka tayi jolo denawa di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak agak tanran atau matepa narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa mana ni anak daray di makun ray ito Iderone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan ya nu maka garo gitu nang kana dari pujila dairo weh nape nak kada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salam. Iya korang rampi. Maga kira-kira ko bangi tayong kagakedok. Iya gangkulengan nasa itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si niro ihsan de nagacaw tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapideceng iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asan na iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasiwala deceng ni asan na tapi ako masike ite na tumabasa ay na riyasa mapideceng ina riyasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilad tau ang kaihsan iya
Jadi kung kabalibolata maseke ay sukuro ni nang kabalibolata maseke tulitalin niya gaga. Ayan na tiyasang ihsan. Yan ang katawpawyaki tulitilaw doang ang isalama. Ayan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko maseke ite tumakaran to siya kaparanang. Barang na chow si Selemoto Jilayolo. Ang kamatutumato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito. Ide na ko ito ko insan. Ya ko insan mapilicing. Yung pwede kumani mambasatoki. Kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makarbigyan na lurang ni mato ko. Itan niya ito. Mapasiwala dechin niya sa na ito. Iya mi kumajay tayo na tumakanja. Yan na riyasang makibwa dechin. Yan na ito na pujila na po nga latala. Tapi maraji-raji di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala idechin taw mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala idechin. Tuli ilaw dongan. Yang kedua oto ko makasiwa riwat tumamanatin ro na tao. Sampai tahajud nasa rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ngalatala na paturong o kulino. Ina machahawi pamasay na po ngalatala. Ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni. Makade na bita melo gotama suruga masage na lalang yung mola demo antari. Kaya sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba ito batit tama suruga. May kulari. Iko manipite pinto na suruga kaya kami mola tama. Yada hulunal dyan natasalam na sa minta poko nasalama ko tama suruga. Talumo mo jam. Numero si diwala idecit tau mapija lakoriko. Oto ko masampaya riwat tumamana-mana tinro na tawe. Numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway. Balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah. Makisuruga din na meta. Talu mo. Jadi latu tate siya ka pa Usman. Pa angkau magkakapakagiatan. Minta-minta sa di napakala ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala tate siya ka. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiannya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan tau mati nulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak ang kakuhade sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadis na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu ko serimonri napay malalaw pada masa ni jampu dia nalo tu pada masa napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malaw ko baranti na jampuna makanya po nga lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pilrega nga okon roh kami na matandre yan naronah kada yaro tayo pa siya to ko malala ni te si pada si tanga makadawing kayanong kayano makputahan na makigiyano na nang kagisibaw malala magnatad de bawa makanya mereka aja mencapai nalay po nga latala na pindro konro kami na matandre jadi dena lo pada masar si pulong dito ni timbang nga mala na dito na lalo ko lente ang isiratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magan tanya makanya karena Allah makanya desa nigi tau masumbang
iya ro tau mas sumbangi de isang imah kadaniga na sumbang tau isumbangi de to isang imah kadaniga sumbangi biasa ni mas sidak ka deniris sama kadaniga sidakai si bawa ya ro tau sidakai de to isang imah kadaniga sidakai biasa ni ga depa man rasa memang ni depa makadabi ko charano sus magatuwanta mapaya niya beren na ita pada ko masige karena Allah irisak makuye namakai ka pasantre poko sira dan ka bente angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala o makade angka tahali ustaz siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau kemakai 500 sabu iya talenga cik dia nana oko tu utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodami makadaya wajaran ni milau tulutoka aja na tapasiruntuk ka tatransfer ka bani ya dia nana masih sekolah dediris sama kadanigay bantu salah saya matu makapal nato siruntu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya nana batu na masih sekolah iya nana tonis sangi makadaya biasa bantu ka ya na ronasa roha desa tau masidakai de sangi makadani kana sidakai tau isidakai de tonis sangi makadani ga sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea tu musala say kinetan niya iya kaya kani mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa wah iya tu biasa Maria weh mubas itu yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatali pumiban ni nawa di mo to din sangit nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja na tisangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak itu je tu masumbang nama dari to kaje tak kajan na makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si dijuta na sumbang ngasana na tapu iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tabali iya ko si dijuta ta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepui laupa 20,000 iyo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tepu ya ko 20,000 sa na Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na napatama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek de ipongnya na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napong itu nata yala ya kong kasumbangan na si di juta sana natapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira kalawin nyo na iya ko dosa ko sumbangan na iya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida kau na pasida kaye yawana cik de iro
iya ko deto le makadawe deto ya ule makito sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko la may gaya to iya to na ko masumbang aja to na titay makadisi aga sumbang iya na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay pangalata lama to makadah iya ko takum malenga de na bilangan nga de to baliwo bilangan yung parewa kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may prasigat tang soros hitam lima deking si salat jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko dega aga mulolongang tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o masumbang melo miyachang dega aga apalan na lolongang pulo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung pangalatala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapwa nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makuye degaga tau matarima pasidak karya ang kaga degaga tau kegay mi ria tau mak berere makanya iya ko tau dena ria milodong namo ria iya matu ewan dito itarima pasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na. Puang, talengi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, ia makanjay. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sak di malango-lango ni tapi aku ya anu nanre mo patuh bawa dia dina waro berengi iya makanja supaya Mario itatarimay namoriaki angka apalah talolong tanya mi pahala pasidaka apa pala pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mo ito ya lengitannya apalah sumbangan na lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi talengi apalah tau angkai kurioran ni umatku ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we masapayano para dega gayaling ni mare we micawa-cawa ko tu sirunto ia na rumah kada menggembirakan lipurioran ni inamuti di pacarame ko to lipurioran ni te betungan na igambirakan ite anu ce dewe alhamdulillah terima makanja anu ta iya angkat ampalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipita tu lia cairi maka meneaman angkat tau mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matakpo pole dare atau matakpo pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranakan bulender ko tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang kato niya na mapakire-kire ini atau stress man ide to matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni
apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palada jamo tak kada je pak mandari mega toje tu to tulis tangi na salahkan yana cakaru do na sasi tasi padahal maka de setange na de juga kasih upi kau na dulu masalah kagak iya jadi de engkat tahu pak cede setange sina ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setange pada kopan yon nae de karena mak galere setange maka bela maka nama itu cakarudu tanya saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat iya malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalatu pece de ye ha namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gane kaya kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melo di matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salah batin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setan apa ya niladamu ya tu made setan aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak gawat tu to cakarudu ya ko to masikir makomu baca ne bilang tak dinda bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, ia ko pacarama. Maga manajid ng kabako. Mata tulimelo si kerapag. Na makandang ko balarondang yang letu Yesu. Bude na marigaga. Iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina iya nenre pakatok bako mimbara ina daje gaga urami menre matanda bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tunas sabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini deh aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampanya nulle makurangi mangayo ko tu ila tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk long bolam jadi rosam paja sunna bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nondroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma na'udzubika basi wal habais lari masuk setan lo ki kamara Deje makanja onron. Iya totai pertama siupi kamera monro na tulyok ko pero setan malo di suto imale ba do petilaran. Apa ini mato maki buat onro to na mega lasak kenek na sama tulis sigaroy. Itu ampe to pandeta ini lo na pasaran nga makokwai na si bawan niya. Itang ni kalilyan na batin na hindi makikuha boleh. Sekunero malampila de. Ayun ka lang. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud
ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Imar Mada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya simatana panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepat nasawa iya ro tepat etannya idi punah onron na tepat okuilalan nati pong Allah Ta'ala makatani witonjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi na tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka begaga malagda na khawatir kasinin na tao pandretay kecuali atas sila-silangan na rekuyolo inalagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolo ripong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na yatapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapam mulai sa parijok ka na tulian kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukui lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo mas sapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya naro yasang sapari temapet tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh jadi namo siaga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki menuju loko sampajangi iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isai si bawa matu subuh namati ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na to pasabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal lang to jadi itu beresal lalawa tahu nila sampayang isumpu meman niaro sampajaya ngojuye
Iro beresan lalau abiwe, iberesan langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampai jam mangolo. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak? Yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak? Sujud baca Quran na tarawih. Rakaat terakhir, tarwih terakhir, ini akan memang nih untuk matarawih atau memang ipasi sumpu memang ini mapasusak kaki makoto, makaroba ki matu makoto, iya nagere nih teh sapinge tatto kami menia kita palampiri sunga kupota sempo yang ada leku na wadi nga makaroba tau pemang iya kota ko mate kina de nadapi waktu karoba pura itarima nih pahalana nasabak pura ini ya kan iya na mega tau mau apa iya tapapatui idi na tau rogi hindi tau rogi. Yan na sampaya tapapat tumakada ko pisay na pay sambung. Ituto si kupura isa subo pa sinisambung. Ina hindi na tau macilaka. Magay, nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip isita nga dyan. Dabangkar ro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokongan ko. Nawa-naway ka rin. Iyan na ron nasang hadesa na nabita, ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali o kilala na kita na hiya ilimidin. Aga nasang, makada iya ron nabita, makada, umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ron umma ko, umma kami na makasing, maupay, nasa bamagi, nasa laiwi si Dedeceng, manuju loko si Dedeceng. Iya na ron yasang, matajawat to sampayam ni. Ya kota kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati neki pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya naropas sabarang na idi salenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan magi na tumananungan kilala na suruga padahal amala ay terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing iya kotomate jalan ni materu pahalay ina tu ampay para lula da iya sangeniya ini yang penting papahagi ki jolo nasaba di na yamanan na tao ito yeling aringang ngangati untuk mapananong nga deceng. Termasuk di pasapali na mo maniha ang kakakurangan to supuro na to narekuyuli ni hadere. Padami ito to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya mo suyo na to supuro na magapay rodi ng kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa ang katuwat tu na makanja-kanja sa disampajang katuwat tu na tulis garu-garu sa dipapinadingi mako manibate me lupat tuji na de no mo na me makanja en katutu nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri ang katunang katuya ya kan kuliah kan dia melo tarhina dia nato tarhi dia na melo mako memang wang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni kung Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrite makada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya iya na din na makanja paringaran na kumajen na ide ito nule matujoy paringaran na kumasampajan ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kilala sampajan kang angka ye dua baca la yulat to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca kang nakatalo to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kataluto iya ko ulama papiki
maka layulangi gang katelu. Iya ko ulama patareka perlu ko babahangnya supaya tesangi makada aga bedane ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama fikih sangi fuqaha. Ulama hukum. Maka layulangi gang katelu. Iya ko patasawpu maka day tak bagi telu. Si salah ni dok. Pada kata kira-kira kau tahu maka ada yulangnya kata lu si bawai bagi telu. Ade, kaya ya sayulangnya kata lu ya kau papiki maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi ya kau patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pongala ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan apa semua pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasuju mana ngekilo na pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watah kalemu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin nalasay napayilaw makada epong talagar nga iye. Yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa tahkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalana wa tahkalewe. Kekayasan pakite na pasui akalang ipasuju manang. Yenaro ipasong payoro na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalewe lasay garo mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manangi insyaallah khusyuk ko to nasabak mo bagi apa dega tahu dega masalah napa padahal ni masalah engkau tahu dega gendran na tapi tu lima pangiwas babay na engkau tahu dega gendran na ang gendran na makaya tapi ako rumah tangga na engkau tahu anak na tu lima pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini angka tahu makakanja anak na tapi matun na to lima pangirik-kirik angka tahu makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na tahu angka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh ri po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanya manang yan na dari to borro kada hitay di jatta diyan to galaw salah borro niro iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cidi na suyi manang kana na mapakirikir iya na tutuliyin lawa nama dari itu iya to nanak bata itu iya to madece mato kamaraja metetahi magi tuliyin law doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mama nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada
Tanyala langiro istilahnya cara na tau bandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi. Asama ang kami matupasan na nabita, makide nabita, uli ramade chinga, umakku makasiwal lakuridi. Tauli hilalain manyamang. Tapi iya ko tuli ko manyamangin na din alaw, ito lima susat. Supaya din na mabela pulok pidi po. Namo jeti di makoto, yan yoli rewa nana na cia rewa jasisa takiringang idui rewa tu na capu dui na kenri melalo. Eka makiro, yi pada mati itu kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po ngalatala. Na de na tomelo masampajang natahasisan ni. Nakaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita. Eka makiro. Jadi di matomil lawi. Yan ito biasa ibu-ibu ya podang makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sinin na sinetrong na itamano. Warungin na lawi mana na lupelo masigi. Sisan na macan rilakay na po. Napay moto matahadyo. Maka kanya si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko to na makanja de mo kasibiyang ito iyalen no pacoba napay mainga hindi metumilawi makiro jadi aja tasalapahangi di tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba diga gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi ya say na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba gani. Iya ko ano pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na tumilaw doang. Wadi berubah. Yan tu ampay ko ramalangi. Sisap mutaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu. Kali talupul ni garay. Sisap mutaw si wani. Nabebaskan po ng Allah Ta'ala iangkay asan na tarukyo ko naraka. Makanya itu lagi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Tak baca mau biasa ya Rob. Iya, jadi ilawi nasaba sisabu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak dong yasin takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po ang latal na po ang latal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi makay po ang latal iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po nga latalo ko hindi makadawi atakku tapi iya kung kadi mapala toba yasi pamasina po nga latalo yasi yaya kita mangingi maloliso apa ang kami matuyit yasa dosa langgana engka pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di maca copak dosa langgana gitu ipangajari ako stasi astagfirullah iya najik makoro sisa na masapari sita mako asik itu dosa langgana kami man to mako to pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi manasa mako to deh ang kami sa dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan. Iya, itu yang kena mustas. Ini kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah.
angka maka iya dia ules di salayaro kami tuh mako tuh maka dia ya dia nak dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angka tuh mako tuh angka tuh kami bicara di nanaway maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitu mati nak rasulullah majanya je rona na pero mainga maka bos taga birula sisan na baja naruto sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami matoto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin yakine makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ang Allah Ta'ala iya iya ro tagang kulyangan ya to ampay di ako agama salenge maka may galalang pa ang kasampajato ba ang katabakoro aba maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat to kaya gaton rita kapoy kira-kira pa dito to na yamanan na tayo muli macho dito ng inabita makada suku ba pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo to tapi metay reking pura mo ipasa si masumbang inasa makakutana agam gorangi akin lu bawa oe kapapakutanan tanana dire bawan na gato makonto ang katoto we makalomo tapi cidu pasangan ni aja lalo tamasike aja abas sakit besakit desi sagaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacatu yan ang kataw masike pa dega mate ito seke dega tau teri nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega sikode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batunisang ni te makada mara na makada ambo upa na sakat ipa tau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya jata masake awas sakit yo buko mabasa ye tau tak kajanna tentay ko mati we labay kasi tau de ching tau patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na de na tama surugay makuran ni taute na tama surugay biasa mako tuh itu iyero istilah lemmi bateta bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahaba ero lalonero tahu pakanja na yero tapos makin nabita isa surugay yero sisa na mabulit ka mate, sita nang kataw lalo, makare sabay, tahu pakalilian na sipa nero, makinabita, tahu isa naraka yero. Jadi ternyata nasaba narampe madecing ite, makinabita tayo sa suruga. Jadi yan ang kataw mate, nakadatawi tahu pakanjaan na. Yan na iya din na tama surugay, makura-kura di tahu din na tama. Berarti tahu madecing ito. Iya. Makanja ko tomate nang kataw makor poko tulisikat bian ni mitaw dega gato aja tamaseke pada itu gaga pasapali maseke di dega rewo pilo bolana kasemaya itu masih dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tau angke masidaka fis-sarra'i riwattu masagenana
wad-dharra'i nan-niri wat-tumacipila. Yan nantiasa takwa. Iya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo-jolo kungawa. Denawa di makadabate bertakwa ka. Iya kumakadaki salang cocok ni apa tu pura nama sahada. Iya kumakadaki tau matepa ka. Ay jolo-jolo. Denawa di namo nabita namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak. Agatanran atau matepa narampi po Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapoy asan na po Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masih tapahang biasa manang anak daray di makunray ito Iderone biasa kalolo, ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putayasan, ya nu, ako garo, gitu, nang kana dari pujila dairo, nape nak kada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yenariasa wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Ya kumakadai pak bangnya Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salam. Iya koran ni rampi. Maga kira-kira ko bangi tayong kagakedok. Iya gangkulengan ni gangkulengan. Nah salah itu tingkatan nasalam tau matapa buana takwa ya si niro ihsan. De nagacau tandri ihsan ne apa ya sangi ihsan mapedeceng. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asanna. Iya ko na pau deceng ite ni pau deceng to mapasiwala deceng ni asanna. Tapi ako masik itay na tumabasa ay nariasa mapidecing inariasang ihsan. Makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilad tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masik ay sukuro ni nang kabalibolata masik tulitalin niya gaga. Yan ang tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Yan ang tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparanang. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamato-tumato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito. Ide na ko ito ko ihsan. Ya ko ihsan mapidicing. Yo pwede kumani mambasa toki. Kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurag ni mato ko ano. Itan niya to. Mapasiwala decin niya sana niya to. Iya mi kumajay tayo na tumakanja. Yan na riyasang makibwa decin. Yan na to na pujila da po ang Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na to nakatalo aga-aga to. Wala idecit tau mapija lokoriko. Wala kung kataw mapija lokoridi batungan na napaujaki, nagaki, wala idecit. Tuli ilaw dongan. Yang kedua oto ko makasiwari waktu namanatin ro na tao. Sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino. Ina machahawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni. Magkade na bitamelo gotama suruga masagina lalang ya mola demo antari. Desa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba ito ba't tama suruga? Mau may kulari. Iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama. Yada hulunal dyan natasalam na sa minta po ko nasalama ko tama suruga. Talumo mo jama. Numero si diwala idecit tau mapija lakoriko.
odo ko masampajan iwat tumamana-mana tinro na tawi nomor 3 wajaran indra na taw makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman pak angkau magkakapakagiatan minta-minta sa di napakalam ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana makadala to tate siya ka kemudian makadakaon na iya ro pakasibiyang tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suru gacapan tau matinulu masidakkan kay tarong icapan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak de ang kakuhade sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day Nabi tak angka tahu ko serimonri napai malalalau pada masa ni jemput dia nalo tu pada masa napai malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napai malaw ko baranti na jempuna maka day pongalata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pelrega nga okon roh kami na matandre iya naronah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga maka dawing kayanong kayano makutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa maka day malaka aja musapay nalay pongalata lo na pendro kon roh kami na matandre jadi dena lo pada masar si pulung deto ni timbang ngamalak na deto nalalo ko lete ang isiratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de isangi makada niga na sumbang tau isumbangi deto ni sangi makada niga sumbangi biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai si bawa ya roto sidakai jadi to di sangi makare di sidakai biasa ni ga lepa man rasa memang ni lepa makara biko cara sos maka tuata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisa makuye namakai ka pasantre pokosira dan ka 20 ang ka uluala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala koran may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabar sa hati jadi makai ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko la makapala o makadiangka tahali ustaz siaga pagkamayana siulang o makaday 250 atau kemakay 500 sabu iya talinga cik dia nana o kutu utangbungi pagkamayana tapi aja natapodami makadaya wajaran ni milaw tulutok ka aja natapasiruntok ka transfer ka bani ya jiro nana masikola dediris sama kalanigay bantu salah saya matuk makapal anato siruntu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak waktu na masikola iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka iya na ronasa roha desa tau masidakai dedis sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani kana sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea ito mo salasay kinetan niya iya kaya gani mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa
iya tu biasa mania we mubas itu yo pokode na ni risang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na iya tingin na payali ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti din sangit tatali pumiban ni nawa di mo to din sangit na moro ta makadaya ni gato kadaya aja na tisangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pa ito je tu masumbang nga madarito kaje tak kajan na makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si dijuta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tabali iya ko si dijuta ta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 21 tepui laupa 21 iyo po ipasigilig ya ko si di juta sa tepu ya ko 21 sa depan Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na patama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungin na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana natapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira kalawin jo na iya ko dosa ko sumbangan na ya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ayo pasti dah kau nak pasti dah kaya yawana cik de iro iya ko deto lima kadawe deto ya ule make itu sasa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makadisi agaya sumbang iya na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala mato makadaya ko takum malinga de na bilangan nga deto baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji dia le sa barak ko na melo miyacham sa barak ko de gaga mulolongan tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang na mo puji dia le na mo kapujian ni o masumbang melo miyacham de gaga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala ipo wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito ipon iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makui degaga tau matarima pasidak teriak angkaga degaga tau kegay miria tau mak berere makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu wadito itarima pasidak
karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kali. Yang kedua, engkau apa pengilauan na bita? Aga pengilauan na. Puang. Talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampe kong ka aga-aga ya dereng ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saat di melengo-lengo ni tapi aku ya anu nandre mau patuh bawa dia. Dina waro. Dereng ia makan jai supaya Mario itarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lalolong apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi tatalengi apalah tau angkai puryoran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe makanya Nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna. We basapayano para dega gayaling. Magai we micawa-cawa ko to si runtu ia na rumah kada menggembirakan lipuryoran ni inamuti di pacar me ko to lipuryoran ni te betulan na igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat apalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipitau tu lia cairi maka menyamban angkat tau mako gitu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalena tama masige le pitaw si tamaranakan bupalender ko en tanga bunatak ko na latu bola to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje pak mendarimi katoje itu to tulis tangan na salahkan ya na cakaru do na sasita siya padahal maka de setangan na de juga kasih upi gaw na dulu masalahkan iya jadi de angkat tahu pak we cede setangan sina ceri iya na mau pura na mak jenne mabele-bele dito setangan pada kopan yon na de karena mak galere setangan maka bela maka kenapa itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni loh upalatu pece deh ya namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat mae ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh made setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat. Yang kedua kayak gawat tuh noto cakarudu ya koto masikir makomu baca nih bilang-bilangnya tak dinda bawa sih matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika tidak berzikir. Yang ketiga iya ko pacarama maga manajit ng kabako mata tulimelo si kerapag na makandang ko balarondang yang letu Yesu bude na marigaga iya manakostas na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang
ukui matanrala da kega iya ko jumai ina iya nenre pakatok ba kumimbara ina daje gaga kurami menre mantana bulla curu sih dewa itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ia tunas sabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini dia aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai kotomonro ai maka lele tu bola apa tu nulle makurangi waktu yang lima sampainya nulle makurangi mangajo ko tu ila tunah kada nabi telah tajal buyutakum makabir ajung pajiki buruk lo ni bolam jadi rasam paja sunna bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nondroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya kota tama wc bacanya Allahumma inna uzubillahi min basi wal habais lari masuk setan lo ki kamara Di makan jauh ron, iya totai pertama siupi kamera monro na tulyok ko pero setang malau di situ imale bago petilaran apa ini mato maki buat dengan onro to na mega lasa kenek na sama tulis sigaru itu sampai to pandai dulu na pasaran nya mako ko ina si bawan ya itu ni kalilian na batin na di maki ko boleh ese ko ni roh malam pela de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda Gapang yang insyaallah semoga kesemuanya si mata napan nenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepak nasabah iya ro tepak etannya idi punah onron na tepak ukuilalan nati pong Allah Ta'ala makatani witonjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na rekuyoloy na lagga tapak na nanyanyawana. Dengan magkona na roto mangilolori po ng Allah Ta'ala ang magimagi na yoloy na lagga nyaway na yatapay. Situngan na iya jama-jamat tayawan nile angka jamaah ko kapamapamulay sa palijok ka na tulian kami mo
sampai hari ini. Makanya nih cara na panitia na yari ga pengurus na saparie na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu peamang okosiki masapari masigi okosiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukui lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kendroy matu sapariesi minggu peamang masigi aga nonroy ini akan memang ni melolo masapari supaya ia rosapari tadi dapat tu oko ilalan na atau tungal linota ia naro yasang sapari temapet tu ia kotak kok mate ki nade panadapi waktu naloki masapari nasabak de panadapi aso sapariro namate ki agujuat deceng ia matutu napake tau pandrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu ia kosuju pacapurangi matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namo kendroki loh tatatoki manuju loko sampajangi ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabab pura ini akan ni untuk mas sampajang ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang ia koto si runtuk pada tarupa tau iberesal lagi ia koto masarat to mak beresal lato jadi ia tu beresal lalawa tau ni lala sampayang isumpu meman niaro sampajaya ngujui ia ro beresal lalawa abiwe iberesal lagi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampajang mangolong. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pas pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kemui nama ko mana mau tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe to pemang. Ipasi sumpu memen ini mapasusak kaki makoto makaroba ki matu makoto. Ia nagere ni kay sa pingitat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba to pemang ia kotak ko mate kinade nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabab pura ini kan iya na mega tau mo apa iya tapapat tu idi na tau rogi hindi tahu rogi. Yan nasampaya tapapat tu makada ko pisay na pay sambung. Ituto si kupura isa subo pa sinisambung. Ina hindi na tahu macilaka. Magay nalima ni hatuman na masampaya. Niya kumagosip bisita na dyan. Nabangkar ro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokongan. Nawa-naway ka rin. Iyan na ro nasang hadesa na nabita ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali kulala na kita na hiya ilimidin. Aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umat kami na makasing maupay na sa bamagi na salaiwi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng. Iya na ro yasang matajawat tu sampajam ni. Ia kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng ia naropas sabarang naidi salange
kakal ki okko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga padahal amalae terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kangi untuk pigaw decing. Iya kotomate jalan ngimat teru pahalay. Ina tu ampai para lula da iya sangenia. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba dena yamanan na tau itu yeling aringangangati untuk mapananong nga decing. Iya. Termasuk di pasapari namo manihang kekurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada mi to masampajang makriya je ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa ya musuju na to sukuro na maga pa ya rode nang kana kalicuaro cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa angkat tu watuna na makanja-kanja sa disampajang kato watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mana me makanja en katutu nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri ang katu nang katuya ya kang kuliagan ni melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrite magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana deno le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringaran na kumajenne ide to nule matuju peringaran na kumasampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka ye dua baca layula to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca kang nakatalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatalu to iya ko ulama papiki maka de layulangi gangka akatalu iya ko ulama patareka perlu ko papahangya supaya tesangi makada aga bedanero iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fukaha ulama hukum makada yurangi gangka akatelu iya ko patasawpu makada tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira kau tahu maka ada yulangnya kata lu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulangnya kata lu ya kau pikir maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya kau patasawuf de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona pongala ta'ala pasuju mana ngilandro alimu iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawanawamu pasujuk mana ngekilo na po Allah ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu butoga mapat di lakay mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na po Allah ta'ala ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talaggar nga iye yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalanna wa takkalewe. Kikayasan pakita na pasui akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payoro na po ng Allah Ta'ala.
Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalebi lasay garo mas'ala tagay pasujo iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasujo manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega tahu dega masalah napa padahal ni masalah ang kataw dega ganran na tapi to lima pangiwas babayne na ang kataw taw dega ganran na ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pakirik-kirik ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibola na siya to linya masisala jadi ang kamana to masalah na tao nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe pole ri po ng Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay makada ito panditenan kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasaba pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina to ampay kong kana tabatta paya ko makanja mana niya na madari to borro kada hitay di bijat tadi to galau salah borro ni iya taka borro iyo pokong kana na siya mangkalinga baca cidi na suyi manang kana na mapakire-kire iya na tutuliyin lawa na madari to iya to na bata itu iya to madeci mato kamaraja metetay magi tuliyin law doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiy nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mama nasa matcha mo yan iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi rosinin na masalah yang kehadapi asama ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku makasiwal lakuridi tauli hilalain manyamang tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw ito lima susat supaya dia nama bela puluh pidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu dui na kenri melalo eka makiro yi pada mati to kutuli kiringang ya gaga na lengi dale po Allah Ta'ala na de na to melo masampajan na tahasisan na kaliya pa nasampajan kung kay pasinga na vita ika makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo makakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modu pay ni gasuro ko atun na makanja de makasibiyang ito iyalin no pacoba na pay may nga hindi metumil lawi makiro jadi aja tasalapahangi di tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi magyo ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilawdok ko nasaba dega gatiyasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de
Iya Pak dong ya saya na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba gani. Iya kok anu pura napatkan tuh po Allah Ta'ala atau milau doang. Wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi. Si sabmu tau si wani umat na nabita ko ramalangi itu. Kali talupul nih kada. Si sabmu tau si wani. Nabebaskan po Allah Ta'ala yang keasan na tarukyo ko neraka. Makanya itu lagi baca kawan ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya Rob. Iya, jadi ilawi nasabak sisamu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya resanya Pak dong ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasih na puang Allah Ta'ala mato maka dah inna rahmati taghlibu ghadabi maka puang Allah Ta'ala iya pamasiku ya se ini ya caiku coba namu masuk kara puang Allah Ta'ala ko di maka dah we atakku tapi ya kong kadi mapala toba ya se pamasih na puang Allah Ta'ala ya se ya kita mengingi malolisu apa angka memang tujuh tiasa dosa langgana angka pada memang kun raya pura nikah mana tu yang kamu dimaca copak dosa langgana itu pengajari no kostasi astagfirullah iya najik makoro sisa nama sapari sita mako asik dosa langgana kami mah mako tu pura ni na to baka makalo nakata nila timun astagfirullah sana baja mana nasi maka tu deh ang kametias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas ini kayak hadir kok nang kemana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tetap mako tu maka dia ya dia dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tu angkat tu kami mak bicara di nanawanawai maka dia tu jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau ni pura bitu matu nak astagfirullah majanya je rona na pero mainga maka dah basta kabirullah sisa na baja na runto sina pausi ina tiasa dosa langgana jadi kami matutu iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji puang Allah Ta'ala taumal laulisu edenah kada innallaha yuhibbut taibin de maka de at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene maka de at-taibin cica mitoba tapi maka de at-tawwabin taumal laulisu toba napoji puang Allah Ta'ala iya tu iya ro tagang kuliah kan ya tu ampai di oko agama selenge maka moy galalang Pak angka sampajat toba angka tabakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamana tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira Pak dia tuh na yamanan na tayo mulai mature ito ng inabita maka da suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit maga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay reking pura mo ipasa si masumbang inasang makakutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makoto ang katoto we makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasiki
aja abas sakit besakit desi sagaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacat tuh yan ang kataw nga seke pa dega matay tau seke dega tau teri nang kataw kat di mate dia na teri te tulisikat di anim betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ini te makada marak na makada ambo upa na susah kat atau biasa ya waktu na tuhe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya aja tamaseke awas sakit yo buko mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati we labay kasi tau deceng tau pato besana biasa lalu tong kataw makadaya na yan na din na tama suruga ay makura ni tau te na tama suruga biasa makoto ito iyaro istilah lemmi bate tak bahasa kangi lemmi makadami yang kami tau mate mak boleh tau mate tau nah kada sahaba ero lalo nero tawi tau pakanja na yero tapos makin nabita isa suruga yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makade sahaba tau pakalelian na sipa na yero makin nabita tau isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makin nabita tau isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tawi we tau pakanja na yan na iya din na tama surugay makura-kura di tau din na tama berarti tau madecing ito iya makanja ko tomate nang tataw makor iyo ko tulisikat dian ni mitaw diga gato ja tamaseke pada itu gaga pas safari maseke di diga rewot kilo bolana Kasemaya itu masih dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tau angke masih dake fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan nantiasa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bungawa denawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak topura nama sahada iya kumakadaki tau matepak ka tayi jolo denawa di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepak ka asal lemak agak tanran atau matepak narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na pong Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapak ko lingi contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putih asan ya nu maka gero gitu nang kana dari pujila dairo weh nape nak kada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar ya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ay tanya panapay salang iya koran ni rampi maga kira-kira ko bangi tayong kagakedok iya gangkulengan nah salah itu tingkatan nasalang tau matapa buana takwa ya si nairu ihsan de nagacaw tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapideceng iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala deceng ni asan na iya ko na paudeceng ite ni paudeceng to mapasiwala deceng ni asan na
Tapi ya ko masik itay na tumabasa, ayan na riyasang mapideching, inariyasang ihsan. Makanya po ang Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilad, tau ang kaihsan. Iya. Jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga. Ayan na tiyasang ihsan. Yan ang katawpawyaki tulitilaw doang ang isalama. Ayan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparang. Barang na chow si Selemoto Jilayolo. Ang kamatuto-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, hindi na ko ito ko ihsan. Ya ko ihsan, mapiliching. Yung pwede kumani mambasatoki. Kung kataw mo ko manatalam mo ito na isoro nga pa ito makarbigyan na lurang ni mato ko ano itan niya ito mapasiwala dechin niya san na ito iya mi kumajay tayo na tumakanja yan na riyasang makibwa dechin iya na ito na pujila na po nga latala tapi maraji-raji di yan na ito nakatalo aga-aga ito wala idecit tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki nagaki wala idecit tuli ilaw dongan. Yang kedua oto kumakasiwa riwat tumamanatin ro na tau. Sampai tahajud nasa rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni magkade na bitamelo gotama suruga masage na lalang yung mola demo antari kaya sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba ito batit tama suruga mau may kulari iko manipite pintu na suruga kaya kami mula tama ya dahulu naljan natas salam nasa minta pokok na salama ako tama suruga talumo mo jama numero si diwala idecit tau mapija lakoriko oto ko masampaja riwat tumamana-mana tinro na tawe numero talu wajaran indra na tau makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman Pak, engkau magkakapakagiatan. Minta-minta sa di napakala ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiannya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan. Tau mati nulu masidaka kay tarong ni capan ang kalalo to tau masumbana sa nabita dini pares sa malak ang kakuhade sa ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita ang kataw ko serimonri napay malalaw pada masa ni jampu denalo to pada masa napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malalaw ko baranti ni jampu na makanya po nga Ta'ala lo kumwalay yaro atakku yaro lo mwalay bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre iya naronah kada yaro tayo pa siya to kumalala ni te si pada si tanga makadawing kayanong kayano makbutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnatad de bawa makade malaka aja musapay nalay po nga Ta'ala na pinreka okon roh kami na matandre
Jadi dena lo pada masar si pulung. Deto ni timbang ngamalana deto na lalo ko lenteng siratal mustaqim. Angka niger tau mas sumbang. Iya magan tanya makade karena Allah makade had desa. Nigi tau mas sumbang. Iya ro tau mas sumbangi deni sangi makada niga na sumbang. Tau isumbangi deto ni sangi makada niga sumbangi. Biasa ni mas sidakka denis deniris sama krani ge sidakkai. Si bawa ya rotai sidakkai jadi itu disangi makade di sidakkai. Biasa ni ga. Lepa. Man rasa memang ni. Lepa. Makada pikir cara sus. Maka tuanta mapaya niya beren na ita pada koki masigi karena Allah irisak. Makuye. Namakai ka pasantren pokosira dan ka bente angka uluala angka sade na pasae may ka pasantre pa kapala korang may ka kato pasantren na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makai ka pasantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire miskin oko to masiko lama kapala maka dia angka tahali ustaz siaga pakka majana siulang maka dari 250 atau maka 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakka majana tapi aja nata podami maka dia wajaran nih milau tulut toka aja nata pasti runtuk teras perkaban ya dia nana masih sekolah dia diri sama kada ni bantu salah saya matuk makapal anato si runtu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak batu na masikola iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka iya na ronasa roha desa tau masidakai denis sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani kana sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea ito mo salah say kinetan niya iya kaya kani mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa iya to biasa Maria mo ba sito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangit usaha ka ti denis sangit tatali pumibad ni nawa di mo to denis sangit nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja natis sangit karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pa ito tu masumbang nga madarito kaya takajan na dyan na makada iya na di matulay parotes iya ko si dijuta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa mo po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tabali iya ko si dijuta ta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20,000 tepui laupa 20,000 iyo po ipasigilig ya ko si di juta sa tepu ya ko 20,000 sa depan Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbaga ya lang pinagkurang ya ko si di juta sa na patama ya kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungin na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya kung kasumbangan na si di juta sana natapu tapi ako dosa ko na sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira kalawin nyo na iya ko dosa mo sumbangan na iya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu
juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupang Allah Ta'ala pinangkurang kalalu ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga. Jadi ini kesimpulan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida ko na pasida kaye yawana cik de iro iya ko de tu lima kadawe de tu ya ule make tu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makadisi aga sumbang iya na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay kung Allah Ta'ala matomah kadahya ko takong malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to yo po kumalaw liso di may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah to jadi awan na yaro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan. Saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pa maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyacham sa barak ko de gaga mulolongan tapi ubaca hadis ay de yan nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o masumbang melo miyacham degaga apalan na lolongan polo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapon nilaw dong aja nanya tahu masih dekat magai makui degaga tahu matari mapasi dekat ria angkaga degaga tahu kegai miria tahu mak berele makanya iya ko tahu dena ria milau dong namo ria iya matu wadito itari mapasi dekat karena diijabahnya doa orang yang tidak ria. Itu kali. Yang kedua, engkau pa Panginoon na nabita, aga Panginoon na. Puang. Talengi apalang tau angket kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng, ia makan jai. Betungan dia makan aja tak kadai mak bau-bau ni sak di malango-lango ni tapi aku ya anu nanre mau patuh bawa dia dina waru berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namoriaki angka apalah talolongan tanya mi pahala pasidaka apa boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagay namoria narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apalah sumbangan na lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi tatalengi apalah tau angkai pulioran nui umatku ini kira. Jadi itu kong katau pak namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu ko tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tappa masannang atinna we basapayano para dega gayaling magay we micawa-cawa ko tu sirunto ia na rumah kada menggembirakan lipuryoran ni inamuti di pacarame ko to lipuryoran ni te betungan na igambirakan ite anu ce dewe alhamdulillah terima makanja anu ta iya angkat ampalannya tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipita tu lia cairi maka mana aman angkat tau mako itu
nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tama masige de pitaw si tamaranakan bupalender ko en tanga abu natak ko na latoy bola to limana na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje Pak Mandari Megatoje itu tuh tulis tangnya na salahkan ya na cakaru do na sasi tasi padahal maka de setangnya na de juga kasih upi kau na dulu salahkan iya jadi de engkat tahu Pak CD setangnya sih na ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangnya pada kopan yon na de karena mak galere setangnya maka bela maka nama itu cakarudu ternyata saya tak bapa cakarudu teh namo malaikat malaikat bapa cakarudu tu tama ni sahe bakoni roh upalatu pece de ya namo tu malaikat bapa cakarudu teh iya nama depi malaikat ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kaya gawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matilro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi na tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa yang niladamu ya tuh made setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak gawat tuh to cakarudu ya kau masih kiri makomu baca nih bilang-bilangnya tak denda bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya kau pacarama maga manajit ng kabako mata tulimelo si kerapag na makandang ko balarondang yang letu Yesu bude na marigaga iya manakostas na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matandra lada kega iya ko jumai ina nre pakatok bako mimbara ina daje gaga urami menre mantana bulla curu sih jadi waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tunas sabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau bersalahkan ini deh aja aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampanya nulle makurangi mangayo ko tu ila tu nak kada nabi telah tajal buyut aku makabir ajung pajiki buruk long bolam jadi rosam paja sunnak bawe rewa aku bolamu mujamah supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi boleh wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma na'udzubika basi wal habais lari masuk setan lo ki kamara Deje makanja onron. Iya totai pertama siupi kamera monro na tulyok ko pero setan malo lisu to imale ba do petilaran. Apa ini mato maki buat onro to na mega lasa kenek na sama tulisi garui. Itu ampe to pandetay nulo na pasaran nga makokwai na si bawan niya. Itang ni kalilian na bati na hindi makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Ayun ka lang. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus, para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya simatana panenungan ipon Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepat nasawa iya ro tepat tanya idi punah onron na tepat okuilalan nati pong Allah Ta'ala makatani witonjina ya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi na tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na rekuyoloy na lagga tapak na nanyanyawana dengan magkona na roto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga nyaway na yatapay situngan na iya jama-jamat tayawan nyewe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo sampai hari ini makanya ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukuy lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kami manikendroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy inya kami manimelolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na ato tungal linota iya naro yasang sapari temapatu iya kotakko mate ki na de panadapi watun na loki masapare na saba de panadapi aso saparero na mate ki agujud deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tapatu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kameman ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siya ga etana jokaki namo ken roki loh tatatoki manuju loko sampajangi. Ia kotakko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuhe na mati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang.
Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajange beresan lepat tutuna. Na iya ro beresan langi dua itu to si runtuk si baba to masarang. Ia ko to si runtuk pada taro patau beresan langi. Iya ko to masarat to mak beresan lanto. Jadi ia tu beresan lalawa tau ni lala sampayang isumpu memen niya ro sampayang ngujuye. Iya ro beresan lalawa abiwe iberesan langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpu untuk sampayang mangolong. Jadi makomana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kamu nama komana mau tu dicenge pak. Sujud baca Quran na tarawih rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk mak tarawih tu memang. Ipasi sumpu memen ini mapasusak kaki makoto makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pingitat to kami man niya kita palampiri sunga kukota sempo yang adale kunawat di nga makaroba to pemang. Iya ko tako mate kinade nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura